Ile suafa malumalo Yesu Keriso lo tātou li ma lo tātou whaola. O ia foi o le pepe o Christmasi mātou te o whalofa mwhatalo whātu Samoa. Ilo mali fua mai whanunga fau le nei tae ao le a solulu le nei. Se furu mal fitu a yaso le tātou whalonga le nei masino te sema. Lua fe lua se furu mal lima. Ia whatalo wha mau whalofatu le nei tae ao. Ao le tātou mumui le tua. Ele i tātou sauninga lotu whale ainga. Te talalo i ele tautua ma le unanga le siu fonga le mua. Le Samoa Capital Radio i Wellingtone. O le viingo le tua mai le kalisia e whakasai Christchurch. Ma le viingo le tua ua alofa tele mai Yesu. Te tala tua le tātou tautua le nei tau. A mai ona utaita i ele u tātou si talo i le nei tau.
Se o tātou ifo ma te talo I le tua. Le tua e lo mātou te mālofa I le langi. Mātou te vi ia ma whamanuina lo suafa pa ia I le nei tai au fau. Whaftai ona ue toe whanguina I mātou I le ola, I le mānawa ma le mālosi. Po mātou toe maua le awa noa e ola ai, mo lo vi inga ma lo mamalu tama. Mātou whaftai mo le file mu o le pō ma vai. Whaftai mo lo tau singa lofa I o mātou tangata. I o mātou ainga, o whanau, o mātua ma e pele uma. E mātou te tani tonu tama, e leo se mea whafua se I le nei aso fau. Ai o se mea lofa ma ia te oe. O se avanou fau e whai eilo finangalo I o mātou o langa. Whaftai mo lo lofa I le mawai ta mā. Lo wanga le lei wha so mai e fau I tai a uma. Mo lo lofa muti vale e wha tuma wina ai I mātou. Mātou whaftai mo le taulanga sili. O lo walo pele to tasi. Yesu Keriso o lena maliu mo a mātou wangsana. Ini o mātou mawai le on le whaavavau. Le tuo mātou tu lata il whai unga le neitu sanga. Hau mātou whaaftai o no lau teita inga o le mātou wholaunga. Le sā wholau o lo wāntunu o mai lava ia Januari le o mātou tu lata. Tō sianga o mātou lia leo Christmas. Hamanatu ai le whanau mai o lo walu pele I le laulangi nei. Ai aale te usanga fau o fotua I mai. Whaftai anga le leita mā, whaftai tau tai le sāfo lau o lo watunu. Pātou whaftai ta mā o lau whamunianga, se saa mai ia I mātou te mai le aso ma le aso. Mātou whalongoi nai, le pai mai o lo wanganga pa ia I o mātou tangata. Whaftai le si tala vale whaapolina I mātou, na o le leo le alanga o le fia ma le oli o lo mātou whalongoina. I le aso ma le aso lo mātou utu. A te mātou te whātu e siantu I o luma le nei tai hau. Le tua whai o mātou si se o mātou upu. I māwhau whaunga po o ngā luenga. Wha māngalo mai mātou I lo olofa tu noa. Te talo wha mamao mātou loto I lo toto pa ia Yesu e. Ma toi wha whau I mātou e peo le mālama lama whau o le tai hau. E whātu muawina I o mātou lunga lo wanganga pa ia. E ni o mātou sa wawali ai ma le wha maoni, ma le usi ustai I lau o fiota ma. Le tua, mātou tu inatu le nei aso I ate oe. Mātou tu inatu o mātou wala I o ao. Wha manu ia I ngā luenga o mātou lima ta ma. Le tua le malolonga nei whanau le u malolo mai. Telo ngā luenga ma o onga le nei tūsanga. Di ia oilo mātou ta ma. Anga le ngā luenga mātua. Mai lato umo ngā lulue lo mātou ta ma. Mātou ngā lulue e whai eilo vi inga lo mātou ta ma. Stalu e teite inai mātou I le ala sao de nei aso. Pui ma leo lo se I fua ma leo lau tangata mai whanave lave. O wha mai ma mea leanga umata ma. O mātou talo. Ye foi mai le file mui o mātou loto. Ma mātou ainga o mātou tāpena tuai I aso fia le nei tūsanga. Ye wha malolo ye mamai. Wha ma whanawhanaina ye o wha noa. Wha malo sia e o loto vai lo mātou tama. Ye vei mātou ma moli mau o lo lofa. I mea uma mātou te whaia. I le nei lalolangi le atua. E ta mātou tu inatu le tautua si ufonga lo mua ma ngā luenga o le nei aso. Lo mātou te mau I lantou uma o lo au auna. O e whaalonglongo o pāanga a le nei ala leu tonu New Zealand nei. O Samoa ma le lalolangi. I ei lo wanga lei mau whamunianga I mea uma le atua. Le li ie o lo mātou whamoe uma o lo I ate oe. Ia whai alo whina kalo I o mātou o langa le nei aso le tua. Ma ia toi fwoi atu pele vi inga o mai atu oi lo suafa pa ia. Mātou te whaftai atu mo le nei tai au fau. Mātou tu ina atu le aso atu oi au au.
le leitai ao le auli ma le afiafi. I le suafa mamana o lo mātou li i sukariso le lima le whaola le pepe o Christmas. O mātou wole mātou valawa tuai nei. Amene, ma amene.
Star.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufonga lo mua, atau le tayao. Ia te folofa fatala fatu Samoa le atino pele le reita ao le asulu o tanto lia mai le aso suma fitu nei o lima sino te sema lua fe lua se fulma lima te folofa fatala fatu il paia male malu on shu tatu tunu ilo male fo mai fanu ngo fo le nei aso fo ia le lofa malanga leo le tu on fai le tatu toi fe lua ai lungo pe ngalu lea seisi fa popongo le tu male unanga le si fonga lo mua ile nei tae ao fia leo mo la no le tae ao ma te fatasi tuai ya masi uso asalau mai Samoa ya le sunga toina ya tasi salam sam ya ma filo ai fo le tae ao to toina pa ia mal malo tatu tru con moni talo fatasi sa malo sei fua ya soi fo mo lange mamale soi fo mo fo ile pa ia tatu tu fatalo fo marinate tae ao fo ma nei tae ao
le aso lulu Malo. E se fo ia tātou tala o le tai au. O le ua tā whelua ia ua le awe me whaikona tū whine ia ana whaason. Ia le ua tātou lua tātou polo klama le anton tau. Ia malo se fo manuia. Ia ua leo wha tātou tā whelua i le lunga le polo klama le anton tau. Ia i le ia so maru lua le haso lulu. ia sa le le ia e se fo le ala ia tunu e kon va so la to e se fo le ala ia tunu fo ia vela e o te mi ma fana le tai a mo e se sala pe pauna se te mi tanto tu sa mo e mo si de ma ru va ve au te mi nga le fa lima va penanga le ono e te a fo fo le ono ia mata na va ir mata le la città tu ma sani ia wa mo la ngono fo le ma fana a fa pela e le fa mal le so pe to u na ti mo fo le na i wanga ia o lo wiga la o le vela fo le nas Oni. ia talusia ia tau na fa pea a ona into langa ni fa e poni mafa ia wanga fo le malolo vai el tato tu te me lo longa ia si fi fo tato to langa ia pia mari mal fa fo me tu e na anti munga ia fa ngalo tato pau Ia me se ritu tau langa i ngai funga lei ma io al termine la ona ia al tu so te tano sia ia so tu langa le fa le tono tato o le fa ia pele il tise pele il tise pele e dinto mai a umile pele il tise tato sia io se sta sile vai nga wow ye le fa so o fontanga wal tal fa te tau fo le o to lau di window tu pe le fono fa natinati le fono nel parlamento il to lau di window tal fa tau tu pe fo le lua filo lima luono Ok. la e fa nga solo il termine il parlamento e tal si ia wan e fo le i va nga io mo mi telsio tato tu Vale ia. Vea tolo le te malanga mai nei lai lai au wala intena yoi. Se tato tiri sa mortemini ono nga ru me foi di sol tato ya la fa ia ma fia nei tato tau si ia me to tino mai e se do va o lui tau tato o le tamala le o le pusa aisa o TV e tato TV la flat screen foi lo wala today tama ma foi le e na e mo si na me foi le sioki e pe vai le tise o tele na te me vai le tise e low voltage le tise ia e de au sia de wila le mana o mi se TV pusa ia man e maruru ia fa tu na TV e tau ia le tato per Christmas te fa tau TV ia na la fa tu light tu ia to le uso ta se ia te fa tu lima fa ta lo fa ia mal ta tu il nei ta tu por clame ve ia le ia do e toi fa ta lo fa malo toi il ta tu mai lava io na te ia se o fo ia i onda tu to langi ile pa io sa mo poto ta lo o le a ta lo io tu pa ia sam fa ta ia lu tu ia fa tino tu sala ia nei la pele au nanga ama o fo ile nei ta ia e na verde o se sala ile nei so lulu o tanto o dia lo fo le tua ia tanto to fai fata lo fo pe ia ma fa fta ia le angale le o le tua e o tanto o dia le nei so fo le manuia male ile ana ta inga male to singa so i fo male ola io ma vai tu fo ia le po sa le o fo tu ai man ma ma au mai le manuia na e tanto ai ga te to tasi ia fa ma lo le sai ia fa malo fo le tua tu le o mai tau atu o sudisi e nga ruenga masano le yaso fa mai anisi o vaengo o office ma company e o disi fo le lungo le tele langa fermana ngai o fa natu masani lava ia o le sau le mu fa ta o ia le matala ia fa pena fo fa auto ia wa tele verde sau la ve fo ile se ia ai mo wale onu sai te mi mo e fa foi ai ia faiva matiu te le aso e fa pena foi tonu falfenga luenga la towi te ia wala vea nel pitol kesima la vea nel tau awalesi ia na tu puale ni fese se ai le tonu ai so e o mai te Christmas ia te mi o fo inga ia mau a watu ia fo ia tu me alofa mtu ina mai se me alofa
ia mal fia a fai foi fia tau tuana fai fu a foi lele ele tulaga I awana I o atu se vaenga foi lele e ono lata se me tupu se faafitauna ma se faavelave ua maso la mari ole o tusi al faspepa matongi ana I lesi laulau me sa fai togi o le laulau ia lau fai togi ma le pepa e saufa mai faatau me stase e vai se me stase e vai ua lea ia malo foʻi le faiva e nai o tatou matua tausi ia lo faia le faiva o le tatalo ia tapitopoaʻia ia o tatou faiva ia faapena foʻi auauna le atua so o se fata faitaulaga ma faletua ia faaululuga ma tagaluega pisinisi ma company ia maise foʻi na ia tatou fanau le au kuka ia le ua uma le puti o le taeau ia vaavaai ana po le a se meai foʻi o le lauli ma le afiafi ia e tau faalusilusi e le alu le tupe ia e tau mafa foʻi mai faleaiga a maua matou ia na po o le falai pi e tulou e fai pilikaki falai pi pupu foi le fai pilikaki alua ia matou e matua vela ua ova vela le pi a le alua foi le a o kuka na se matou fanau tuua latou e kuka foi le pi ma le supu ia po le atu e tate e ai fia foi le loa mai le kuka e tamiti kuka e tamiti ia o le mele leina ai manuia lenei aso le tatou tunuu mania tele lenei aso I na vasinga o le afeagai ma se o tatou tunuu fea lava le mei ai o le popole e au lei foi se tupe le taga ia ata pea e fai ai ua na maua se mea aoga ia lenei aso e iai a le faasoa le atua e lē mativa lau ato au te popole nisi lau tapena e o I Samoa au nisi foi lau tapena mo foi le restalo tavale la o le masina sorry ai se o atu la tafaaloga atu li pili o to li fai tavale nei foi watu e fai mele se tavale a Samoa te fatu mari ai le pasi lau tavale le pasi foi le tavale tausaga wa tausaga pasi e na sa vali mal tama so solo tu tonu tavale mai e kia tu mo li foi e headlights mai longa lalo e moi le sain e mo situ o ke fa epu ia malo sa vali ne tu ve tu mai tu mai e mo situ tu tafi fa ai sol muri ia la tu le fa ta di me favore se va la tu pe pa de togi o me ata masao ia malo o sining lunga lo su fonga lita sa sisa le we fa tu liba fa tu au fo ta tu tunu ia la tal me fa sol proclam ata ta o tele tala lo fi fa fonga ta tu tunu ia o fo o tele fo ni tala me su ta tu tunu lita ia ta tu talo ta tu fa soi ia te fa talo fa tu ta tu tunu lita mi ta tu talo tau ia o le talo tupe ia o avano fa mnia nga si fo mas fa na o la soi nei ia tātou talafoli tu lai valu leu tāpena mai tutu mo si fonga lo mo I Wellington ia ai se uma festa tala sis ia te le ame o te fita no ti au ai se le wa mata lo mai lunga tātou o paanga ia o nisi foi o lo o tātou ainga ia wai pe o vaanga le te fa so I lunga lau puru kalame misamo o le ainga ia mo se pankeke o nei tae au fo pe ma folfola pe la poto pe fai antena ia o le alto inga pankeke ai pe fai pula foi ia o pankeke ia Oli, no, male, oli, no, fan, no,
Mole mau male oli oli Ufana mai o Yesu Le ali i o ia Le tupo ia o le fi le mu Ave o le vi inga Le fa apetai ma le fa amanu Ilo tatou atua Ma lona alofa ia i tatou Ua foa ina mai o lona alopele E tongi o laina ai i tatou Hey, hey, hey Oli mau male oli oli Ufana mai Yesu Oli mau male oli oli Ufana mai Yesu Ese Alleluia Ufana mai le alei Oli mau oli oli Ufana mai Yesu Oli mau male oli oli Ufana mai Yesu Oli mau male oli oli Ufana mai Yesu Ese Alleluia Ufana mai le alei Oli mau oli oli Ufana mai Yesu Moli mau male oli oli Ufana mai o Yesu I le fale o manu O toto ai lo tatou tupu O bese besenga O bese ai o angelu O leo leo manu O e I foia Yesu O le au makoi o lo o alo alo mai E fiava ai ma I foia Yesu Hey, hey, hey Oli mau male oli oli Ufana mai Yesu Oli mau male oli oli Ufana mai Yesu Ese Alleluia Ufana mai le alei Oli mau oli oli Ufana mai Yesu Oli mau oli oli Ufana mai Yesu Toi fatala fatu le te mo tau sin wa inga le talo le tau fa pe fo le talo le tai a wau fu fanga fa le ia sululu. Paul yelo official vai tau mo tato le mo Wellington le so to ulu timunga ya ma mafa ni su temi ono ye fo ina timu aisa mo tato I le la mo Wellington le ia so. Ya e pe ona ye fa tili ni su temi ya maluila o lo fa mawina mo le ia sululu mo tato. Se forma lima tika rile fua le mawalunga o lo fa mawina se fulu ilona mawalalo. La stofi la sa tau wal I lo official va itau mo tato lo mo Wellington langi le tau sur matu o file la le sia va ai mo tato lo mo I la so tau la stofi le. So le la tele ngau toro New Zealand le yaso au kilani ya o winga yo le tau le mai tau atu. Ya o lo ye tato umalava I au toro New Zealand le so. Tu ulu timunga fa malu malu inisio taimi ya awol nei timur tau sio tato ai tele au kilani asolo menai tauranga Gisborne Rotorua taupo Napier winga umafo ina le tau le yaso motu saute le Ayu Keriso Christ Church ya tu ulu timunga le nei tau ya moto awol inisio taimi o le nei yaso asolo United Needed ma Invercargill ma mafa timunga le yaso Papa fo nei fai tili inisu temi ya maluila ya nei timu aisa lo fa mawina mo na Invercargill Dunedin ma Stewart Island Ileneia sululu. Tatu sia tu so tatu tunu I Samoa fa talo fatu I Samoa le temu tau talo ne tau mai lo official va I tau wingo le tau o se vai ko pe ma maul ea o lo to le I saute ya ma o lo anga I mali mai so tatu tunu fa tasi ai timu ea afiela tunu inisu temi. Fautuanga malapta inga, fautuanga mo timu ko mamafa o lo fa malusia pe mo lau funua umo Samoa. Ya o fautuanga o lo longa o lo fa malusia fo I mo vaitafe, ya manofuanga a fiango fia isu tatu tunu. Talo tau mo polo mesavai le yaso e te ulva ma solo ai timu ma e feo lolo, pa solo ina mamafa, inisio taimi, ai pupuu inisio vaenga, fa pela I wila ma faititili ono yai. Tala na tau musio tatu tunu I Samoa I le nei tae ao la solulu.
Tātou se mari talo le tai Wellington o lo o suar tai le teimin nei I suar tai Wellington le teimin nei whātu a pei le toe 20 minute li tu lai sifulu tai o nei ia ona toe sua le toe 2 minute li tu lai whai le afiafia na nei whātu a toe pei le tātono li tu lai sifulu I le poa na nei ngā te whale o mana poi rua ia o lo pei le tai le teimin nei o le te 3 minute li tu lai iwa le tau nei whātu a suai tai mana poi rua ia whātu a pei le te 3 minute le afiafia na nei ia ona toe sua le te oli tu laiva I le poana nei talana tai tau tua ngā saonga le mui o ngā sami ave o whaola au ni ngalo si telefoni longo foi la inga wa ilo ai le temi tau tu maa atuai ia mara temi fufua tau tau taliu mai ai ia mafua o mau whangotanga ma whai ngā whaiva I le tūlanga na tau e peo na ele nei aso timu ia olo whano ia mo tātou lau mui Wellingtoni Tātou se mai le tala tupe le teimor tae au tasi le tala New Zealand ma wale valu sulu ono sene au se talia valu ono sene au se talia ma alo se le tala New Zealand I Amerika le aso ma wale 5 fitu sene 5 fitu sene ia ma alo se le tala New Zealand si o tātou tunu I Samoa le aso tasi le tala New Zealand ma wale tala fast fulu iwa sene Whai asina pa ua tātou tala I le tūsai ma whamamonga le ANZ tala fast fulu iwa sene la tu seleni ia malelo wa siasi peni so fale lo ma sanelu tātou tunu I Wellington nei ma nisi foi au nanga pe na ele click X ale digital my cash at Vodafone ia maleo nanga na ma le foi la to rate wala foi no tātou seleni I Samoa fa tele anga lei fa tele ma fola o sa me fai nei tātou no ma fiu anga e kalesia ia me se nei tātou ai ngai Samoa ma wila foi no to seleni le yaso O le no so i forma so fanau famna to perta to emeli ya so fanau at samoacapitalradio.co.nz fa yana tu mai so famnianga ya mo so i forma so fanau lungo tatu tua ya ile aso male aso ala fatu so to ina wal maul ni yaso ia manatu e wina le ia se aso so i forfa o mai tatu officer ia ai o le tuluga mo tu se lau pesene ia la to na so i for mai le nei aso se forma le fitu o le vasino te sema ia I te usanga te tasi o le mau nei me whaatau e nai mai le tusi o le lua le peteru mo fai po se fulma le lua fai tau ina whaapea nei o le mele o te le whaata malai e ui lava ina ue loe o tou ma ua whaatu ma wina I le nei lava upomone ai sanga wha manatu atu ia te o tou I nā mea e amo o tō umo haulia I aso soifua le le aso. O le alawa le matua soifua wa I se o I se toe se tangata fau o fo ina mai le atua le le aso. E ui lava o tātou I loa le upomoni ma me wha te tau I le atua. Aina o te toe wha manatu atu pēr lava le soifua ma le ola le atua ngol soifua po tau sanga le le aso. Ia mea uma e le muta le wha manatu atu pēr lava ia te o tau. A wae whai ma ave fua ia po o le pui nga foi I so se mea ma le savalinga mo le isi tau sanga whao popo. Te talo I le tua I wha manuia tele ma te wha popo ni siaso ia le soi fua ma le ola ia tulu I foi le malosi ia mai se to mai mata leni o whea ngai ma o tau ia e tau tuai nei le ngata o ainga ia o nuu ai wha pena foi le ka le sia ma le malo ma so se au o nanga o tau tuai. Nui te leo tō waso soifua le ni aso ia mai lo whaanga foi mai ai ma o Murray ma le tātou officer sa mo le Samoa Capital Radio ia po le siufong le lau mua I le nei aso se fun mal fito te sema Manuia tō waso whana Manuia tō waso whana Manuia tō waso whana Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Manuel was so Fonga le lau mua, hip hip! Hooray! Ia tala falava o smel fonga o tala o mena tupu la langi ne aso tato lia le aso sfuma fitu o te sema o le sol te usanga tasi 5 na motu si ai e so ta inga pope Paulo le tolu ia ma le tupu le ngilani o King Henry le valu ina ua whala uloa King Henry le valu o ia le whaululunga o le lotu ngilani po le Church of England ia o le na motu si ai loa ia so ta inga pope Paulo le tolu ia ma le tupu le ngilani te usanga tasi 5 i le so o le aso nei te usanga tasi iwa o no fitu o le palemia Australia o Harold Holt na alua ta ele i se matawhanga e Victoria i le aso nei ia ma le loa i lava i le ito i maua lava lona tina maliu o le so te usanga tasi iwa lua 5 ea o le awala i le vao lau li ima whanga i tua i Amerika Samoa na wha uma i le solo na whawina lua sfurwhaafe ma le iwa sfurwalu ta la le tau ia na saunia lea e le matai tāua fo i o Amerika Samoa leo le iato ia se fia ma stau mafutanga ia i nuu leo whanga i tua ia e whailata u fia i na umal fausia la wala lea te usanga tasi iwa lua 5 i le aso nei o le sofo i le tausanga te siiva whaatolu na whaatanga i lalo tu la fono Amerika mo le taimi lona lua ea ona avea tangata saina tama sa ngā lulue tono Amerika o ni laborers i po tangata atu ngā lulue whaia ngā luela ea ona ave isi tseni malo Amerika ea ma mawaile si la tu la fono fau e ta o le Magnuson Act ia o lava no tu le tangata saina ia te milona lua le whaatanga i o na veo tangata tseni al malo Amerika i le aso le tu sanga te siiva whaatolu o le aso fo le tu sanga te siiva fitulima ia o le tasi o senatoa o le malo Amerika Samoa lua le manga whaliliu ia na fasi o tia pen tangata valeina i sawa i le aso nei o le sofoi i le tausanga umalava na amata mai i le whaiva fitu PC a mata mai ei ia le aso nei tono le malo Roma e tau o le Saturnalia ia po le God Saturn o le tua leo le tamau a inga mwhatoanga le malo o Roma i o le po ia pe le soe whailato whainga ai le ise tau ai whaiai le inipisi nisi e whaanga yo ia o la o matai mapolonga pe watutusa umalatou ia ona fia le malo Roma faia lava i le aso fito te semana mata mai lava i le whaiva fitu PC ali o fio mai keriso ia o tato tala ia to e maua le whapoponga le taimasani whaftai lava Manuia le kirisi masi Samoa, si ufafonga le laumua. Ia, li sina wanga tau le te mo tau talo tai swing o tupe ia o lava no foi waso fo ma so fa now ia le sunga tasi sa le to tasi mena fa minuto ona talo li tu le valu ia o le tunga so timu va peneia o le fotuanga ia tau na sa ngale munu ngal te o lo te vai atu tala i sa bol fisol tato vai tau o ana le lai le se fuluiva minute te li tu lai o no na lulu el tama i mafui ia tato ai fate si ma le lima ia tamala le te le lagona tele se longa te pipi i le stanga te pipi le fa sole ole ia ele lagona tele e se vanga na la le fale o fo le ne tato fale e lagona tele la ia ele se mafui e tele fo ele se fulu kilomito mai mau se masamo le sa lulu el mafui de
E le se tsunami o no tūlai mai ai. Fatesima lima. Fatesima lima. Ok. Ia pena alfa pe ni ia fa. Ele tele. Ono tatu te mitas. Tele tatu tala tatu tatano. Ya no le tatu no li tu levan. Ya la le ta pera mai tatu telefon le te mata. Ya. Ele nganga fia o te toi whaatalo whatoa i lo tātou o te noo, ele whaopoponga fo i o tala faule nei fo yaso, o se mai ele whaafonga. E whani sui tu malo lo anga waai tālo sanga, e nisa whasosoani whaale leia antili alanto wati nae, o le whaale leia leo le ngātai whale o le atu noo, e au fia ai a ana lofi numero 4, whale la tai msam tau, a inga le tai, whapena fo i le whanga mawhale a se la. O i tu malo nei o lo iai o lātua whio anga, o lo tau la mui a tina e whasau i nei puna o ngā te whale. Le o lo whatupe med whalapo pitonga o whasau whawau malo. Le saunuanga le tamai tai whaululu iei a tina e tau ngā te whale, ia te iatu Maria Sato Penny. O mawhai ei o na iei se la sanga fo i le whamatu o tuai. E tūlanga o sosoani tau se leni. E ala lele te talalo ia o wala au mo tau sanga mo poloketi. Tūlanga lava ia o le ngātai whale malo na whaalele ina. O le whamamoela le nei aso, ia o loo tau la mua ai, ia le whaala patotonga whaasau whaavau malo po le Conservation International. Ia ngā lulu e whaipa anga ai ma tanga luenga le malo. Ia ele ngāta fo i lea o whaala patotonga tumu oti. Whapea foi le universite a wao le o Samoa nei ia o ila tau lea o le komiti whaafoi o le nei polo kalame. O se polo kalame foi na whaadia ele nganga whaaftai o pole nu o niso ia whio anga e le visoasoani la tūtau mwhainga i le ati nae. Ko pikongu o mawhaia ka sau o le limfuafua ma le konga kongo. O ngei la le pokalame ngei o le whape whaulo i kalsanga. Mea manao mia o alfa leia o le ngā kongo. E mai se fo i o ngā kai whale o le so mako kungu. Pea la le manga o mia ia o se awalau papa whaile mai po awalau papa se mea whaingo fia ngā whai. Ia wale whioa ia i ngai pulisi fo e asia. I se o vaenga i o mga o mia ngai pole mai a whea i e wale whaidoa inga o le whaasau i a malakina. Ai le ngā kai lea i o me whangoka peo se vae mamaka. E fuafuala e le kape nganga o le la pisi wa e ile sikai mi e whainga kanga au la pisi le peo kai. La Facebook puku o ngā kongo. Ta ue la tau nei, o se teimi mo mua lea ua whaatino e se polo kalame al whaalapo pitongo le whaasau whaavau malo o laulangi. Mai o se awa noe la tu te li manatu e misia. Unua i taimile nei ua whaatino ai se wala au mo talusanga ia petu i nātu Krantz. I tūlanga o inuu mawhio anga, e ngāta fo i leo whaala potopotonga tuma oti, ia ngālulu e ai ma pisinisi tau turisi, ia le ngāta fo i lea o Krantz mo tanga luenga lautomia le malo. E mai se lavala i tanga luenga puna oa whale natura ma se mang. Ia whapea fo ia le tanga luenga whatuanga ma mawhaina whaiba. Ia e whaatino ai matali atu i mana onga o nuu mawhio anga i tūlanga o le whaalei o le ngatai whale mo na puna oa. O le tūlanga le whaatupenga o nei atina e. O le sosoani lava tau se leni wa whaamoemoe mo le whaatupeina. O le nei po kalame e lima se lau wafe ta la tupe Amerika. O le nei foi se leni a tau wala mai fo i le whainga paanga ma le sosoani a le Great Barrier Reef Foundation. Leo i la tau leo lo whapea o na awala mai e le nei vai ngā tupe. Ia e anga mai le whaalapatasonga le Nature Conservation International. Ia awale whaamoemoe poloketi le nei. O le masino mati le tūsanga fōu o whaata oto e a matalo ia i lea por kalame. I le toe tau au fie o le parlemene le vai aso le nei, o se avanoa le whaatau nuina i lo le sauninga o le whaatau tonga, o le fionga le whaipuli o whale ata numero 4, le fionga ale vena ale, le ua avea ma minister on tanga wingo puna o whale natura matsisi o manga. O au o ale vena ale, ua whitwhiria, matalia e avea ma minister, ma sui whono o kapineta,
O te tautō I le atua e ona le malosi lava. E whapea o le au tuina atu. Ma le ato o toa le mea e au pito sili. I lau ta whamasinonga. I teimi uma e whapea ona mana ombia o au. Whai unga ma whautuanga I le ao le malo. Mo le pulea le lei o mta upu al malo tu totasi o Samoa. O le a o wha lia I se ala. Tautino o le wha la tua o ia mta upu e pei ono le a pelaflofo iai kapineka. Ma komiti e whapea le fono whatonu. Ma sātu ina mai ia te au le tausinga wha ilo peitai I mea uma o le a avea ia au ma se minsta moni ma le wha maoni ia fisoso ni mai le atua ia te au. O le fionga ia ale wa se e mai ne tau aveina le tō whinga wha minsta le sa o mia le tina ia seve te I fui maono wa wha leo ngā ina lona na fō le pāle mene e le wha I unga le wha masinonga e whainga wha ala tua e le teimi o le whainga pānota. E whelawhala whainga le fionga le pāle mia ma le taitai o le tua ngai e le whontanga le pāle mene le vaiaso le nei. E le laurili wina o le tala wha atatau o le tupe lona tūlanga wha anatinati mo le tausanga wha le tupe lua whelua sa fulma le lima lua whelua sa fulma le ono au leita ampe le malo longa sa lafo I le fionga le taitai o le tua ngai se upu masoa ngai le taitai o le atunu na whaia I lo ma le whaai unga le nufua le fionga le fonfitalai e tu inatu le lusa fulma le whaai tu la e tu e sea I le fionga le taitai o le tua ngai mai tauru mango le pāle mene sa ia toi fo I atu I tu tonu I le wha awawina le fontanga I le so. Wa whai loa tunga lunga le fionga le teitai o le tunu le fionga le pāle mia le laule le male topola te Valfosia Schmidt e le fontanga le pāle mene le vaiaso le nei. Tūlanga o ngonga le ua o atu yei Samoa e le wha ofi na mai o whala au wha saine tu tonu Samoa wa tele ai le a fia ngolo tātu o tunu ai mai se le mausori ngā tūla whono wānia e mai ma a fia I le soifua. Tona tonu, o te tatalo atu I le tūlanga le ua o yei le atunu o le teimina nei whola au wha saina. Ua tā pena le malo e toi ta pena le tūla whono nuu mai tū malo, Village Phono Act. E matua wha malosi le tūla whono, le pule ma malu ali im whai pule. Tā pena le te e atu le mea le ua mata na ufale le taulanga I pia. E mata ngā, e au leanga, e lele lei. Pai aso lente nei pe fitu pe valu os whainga leo leo, e mata utia mea na maua. E maua atu whale o latou, e iai mata maiti mati nā laiti. O se whaafita uli lele lei mo le tātou atunu. Ma o te leo toi alo foi lau tautala, iai latou le mawhau fau le nei, e so e latou tupe le toto le atunu. This is blood money. A whai tātou te alolofa I le atunu o mautou walo mautou whanau, leo mautou wā iai. Waso solo atu, wala au whasaina I to tonu o aonga. Ma ua matua wha le tonu, le lipoti lana maitai le Office of Amsinonga, e afe lua se lau, le afe tolu se lau tangata, ua wha le tonu ma vau. Pe ona sila fia e lima o sakwa inga mtanga luenga leo leo le vaiaso o tuanai, mantao fia mai la to se furma le valu, e se mai le isi to lua na baua I tua oi whaavao malo I whemalanga inga, ai ile to se furma le valu I la to ni tao fia, o loa o fia mani whaia onga. Mai o le onga le tula I mai o ia sori ngā tula whono, le wale asa le mou mai manila au malo se le whaatanga ina le atunu, o tu ina tuai ma le whaatanga ngā e whaunga ina e malu le malo la au malosi, ai nā o le teime o sofa inga, mo le pui ngolo lātou saunga le mū molo lātou wola. O tala fawia, manuia tele le nei aso le tātou tunu.
Talo flava fa poponga mo tala fo mai lisi ufonga le laumua mo le nei tau se fulu malafito te se malua felua lima. Ele o mawhaia le minista o whela ua inga, o na whaailoa beto o whietanga tau le ale e toi mawala tau ngā luenga, a o fufualwhai ngā malo e tu whaatasi nisi o mata ngā luenga. E tu samale awhi tolu se laulao whainga ato o tangata whai ngā luenga, I te tonu ia mata ngā luenga. Ua fuafua Chris Bishop, e asi mata ngā luenga whaatasi maisi minista, matala noa sa auilau whai ngā luenga ia o le aha a fiai, ina iaso lumana inei. Na whaasisila le whai ngā malo le whai o se mata ngā luenga te le, e au fia I fale, whela ua inga si o manga, mga luenga o mata upo whaaloto I fale. O le atu u whaatasia I le mata ngā luenga fōu, o le Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, na saunua Chris Bishop, o se whaaya yanga mo ia le avea ma minista mo le tele o ia mata ngā luenga, o le whaasilanga ne na whaia, ina ia whaamanino ma whaamautino ai tangata lau tele, whaapia e o lo ngā lue ia la, o le atupu lava, pe taunu o le tu whaatasinga o ia mata ngā luenga, ma o se mata upo na whaatala noa whaalawa I tele mo le tolo, I le whaama sina ua toa naai. O le saunoanga le minista I tangata o ia mata ngā luenga le ato whaatasia, e matoa maa walunga lava le whaatinonga o la ato ngā luenga. E to sama le tolu 10 miliona tala na whaanganga I to whaatasia ia mata ngā luenga, peitai, na whaalia le minista, e le vawe maoni whaamanianga I le isi lua tausanga, mai le tuu whaatasinga o ia la, a le malo, ai o le awa aia lava I nai tausanga o mule mai. E ono 15% u whaititia pe whaapau I aia le malola na saofanga I whiawa inga mo tangata mātutua, ma tangata iei mana o ngā whaapitoa, mai le 5% o la o iai. O le polo kalame o le Total Mobility, e pa ua le tau le taavale lau pāsese, whaapea fo I pāsese I pasipo no fuafi, mo tangata iei mana o ngā whaapitoa. Na whaalia le minista o whela o inga Chris Bishop, whaapea ma Louise Upston, le minista mana o ngā whaapitoa. Ina ua 5% na siitia I le whainga ngā malo lea ua mwhai ato le leipa lea polo kalame I le tausanga I lua afe lua. Sa le I mawhai na valo I aile si iti o le mana onga o tangata whaatau, po tangata e whaonga ina ia au nanga. Na si iti mai le selau ma le valo afe a ngai, I le selau lua se fulu afe, le numero tangata na resta le whaonga ina le polo kalame, I le valo le lua afe lua, ma le lua afe lua wha, lua afe lua 5. Aina si iti le numero malanga, mai le tasi tesi ma le valo miliona I le tausanga, lua afe se fulu valo, I se alfa inga e tolu miliona, I le lua afe lua wha ma le lua afe lua 5. Na sauno Bishop, o le si itanga le mana onga mo le polo kalame le teimi nei, walata ina ova atu ma le vai ngā tupe, na tu ina atu, I le pe tusa lea ma le lua se lau tolu 10 miliona tala I le isi 5 tausanga, I o atu, I le tausanga lua afe tolu se fulu. Na sauno se tasi o whaipula le leipa, o suinga ina folasia I le aso ananafi o tau mai ai, le whaau pōpō tupe tatongi e tangata ni usile e mana onga whaapitoa, pe a o e whai ngā luenga, pe o e whaini ala tau siaki, pe asia si foi I a inga, e whaonga ina I awalau whiwa inga lau tele. E iwa whiwhit se lau 5 leo whainga o tamaiti na whaasala pe whaamalo lo mo se teimi pupu uli tau sanga lua afe lua wha, o na olo la tau whao o 5, I isi tamaiti pe ana whaalia I whaamomonga le matanga luenga wa onga. Ma le afe se lau 5 tasi na whao 5 I whaia onga. Wa maua lulunga te isi atu ia whainumera na ilo le tau sanga lua afe lua tolu. Pe ta ina tupu fo ile taimi na si iti ai le numero o tamaiti a onga. Ile valu se lau 5 afe, iwa se lau 5 maleva, ile onga atutonu o le lua afe lua wha. E tolu afe tolu se lau 10, na pa u ia I mai le wha afe iwa se lau 10 lua ile tau sanga lua afe lua tolu. Le numero tamaiti na whaasala o na ole ulaula, vape po ole ava malosi. Na pa ufo ile numero tamaiti na tutuli mo se taimi le tu maulu tau sanga taluai. Masa maua lalo atu na ilo numero ole luas fulfa tau sanga o tua naai. Peita ina si iti ele numero tamaiti na whaate a motu maa onga. Ile lata ile to lua mai le afe o tamaiti. E afe lua se lau ma le tolu tamaiti na whaate a maa onga. O ila tau ia ilalo le ta isfulu ono tau sanga. A sa ili nisi a onga yo iai ona o amionga le
tau polea e se lau fitu valu leo fa ingo ta maiti na tutuli moto mai a onga ile tau sanga taluai. E se fuluta si afe male se fuluta maiti na faya la tau lava a onga i tutono a inga. Mai lua se lau 5 fulutolo wa mawalunga tuwai na ilo le taimile ne ile tau sanga taluai. Ma o se fwingo mero pito sili fo yona mawalunga pe ona fa mawina na mawa fo i fa mamonga le mtanga anwenga. E lua afe fa se lau fa se fululua ta maiti na fa alua na tasuia la tau a onga pe sili atu foi ile tau sanga taluai. Wa fautua ina tangata whaatau ina ia tau mamau ese mai ni tau whaapopola tau te ono tutongi ina ai le mo ina ile lewai tau le kirisimasi. Tanu mai le aso mo te sema sa amata iona whaapopo tau ia e ta o interchange fees. O le tau e tutongi le fale tupe le fale oloa ile fale tupe le tangata whaatau pe awha o ngala na card. Na sauno le so upol Consumer New Zealand Jessica Walker ile le teo New Zealand ta popole la la tau whaala putuputunga o na ile o whaasafua sa o lava ia tupe whaasau i tangata whaatau. Ile te tau tangata whaatau o na tutongi le silia ma le tasi tesi ma le 2% po le tasi tesi ma le 2% ina tutongi whaapopo ile taimi nei pe ona sauno Walker. O ta iala New Zealand e te tau i whaleoloa na ofo atu i tangata whaatau se awala ile tutongi nai se tau whaapopo pe a whaongale tino i tupe po le cash po le sulu ma le sasalo le card. E te tau i tangata o lo popole ina ne tutongi ni tau whaapopo tau ngata o na whai se isi whainga i tutongi e ala tau whaatau o lana whautuanga a whai e vai atu 2% na te tutongi ina sili o na whaame i ese. Wa 25 tau sanga whaanga solo se suenga po se saililinga ini ainga Pasifika i tutono au te aroa New Zealand. Sa tuli loa ina ilo la tau soifua maloloina o a onga anga nuu mani me tutupule se umanga le mafutanga o tangata Pasifika. E to afe tolo se la wiva se fulufito. Ta maiti na ofie tutono se polo keti na whaanga solo mo le 25 tau sanga mo ni ainga o atu motu Pasifika. Talo maile taimi na whaana na umayele whalama i middle moa ile tau sanga e loa afe. Na taita ie polo ofisa langolango El Shadan tau tolo le saili linga mana o la tau whaalia o wha maoninga ma mau na maua mayai o lo wha ilope wha o ngai le whaingo polisi wha apea ma au nanga mo Pasifika le whaalia tau tolo o le sao pito te leo le saili linga le nei o le maua yo ni mau po ni wha maoninga e wha avae i vaenga o ave ele wha mua Pasifika o se tasio vaenga au tuona ilonga ila asanga taitasio le suenga o le taua leo le anganu mai lava ile lai te o atu ina matutua e pei o ngangana tō maanga i whanua manisi lava vaenga o soifuanga whaale atu noo. E si lia male 5 tau sanga o whaasala i le whalepuipui se tau lele ai Tasman o na olona whaaputuina o le whaita wafi o ata o tamaiti whaapea mani videos le ana sauno le whaamasino e matua mātanga tele na i Storm Urea Constable Carter. I ono moli angai 5 i le whaamasino nga whaito malo i le soni i le masino au kuso. I lona umiaina ma lona tufa o ata o tamaiti o lo whaiaini ngā yo inga mātanga i whana witi. Wa whaalia nisi o le aususue o nisi o iata o la tō whaava ai e pito sili ona leanga talu maili silia malilua se fulu tau sanga o ngā lulu e suenga na amata ona whaatino le tau lele aia soli tu la fono i le lua afe se fuluiva ina ua whaato a se fulu maleono na tau sanga. Na malanga le tamama le atali i whaatup whaalawlawe o Sajid Manavid Akrami Filipaina e whaiaini ala o onga o whainga whaamiliteli a o le i o la whaao o ina leo ti tangata i to asfululi ma le Pātipatinga o le Hanuka i Bondi Beach biona whaamoni ele vaenga o le puipuinga Australia sali potia le ABC le umioni so o tanga o Navid lua whātau sanga i sui i Australia o le vaenga i langlangoina le Islamic State. Elfia ile taita imata utia Wisham Haddad Whapea ma Yusef Uwainat wailo nei ile vaenga su eni pitanga o Akram ile vaenga le ISIS ina wailoa na malanga le tamamalo na atali i Manila ile amatanga le masino Novema ile ayoda vao ile moto Mindanao mua o onga family teli ile ile tamamalo na atali ile lisio la ufaatop falavlavi etu ni mata ile malo a ile itupule os fa ingai Bondi Beach beo na lipatia na failo ile ABC le asongafua iluani fu ale Islamic State na wele taavale Akram i Bondi Beach mai talitono le vaenga suesue na whaatautoina ila uelangolango ile vaenga whaatopu whaalavelave. Talafawia malisi ufonga le laumua mole nei tae ao.
20 minuti le hotel li tu lai valu tu lunga tu telefon matal mai Samoa nei tau ta pena ina le sunga tasi Salem Sam ya male tu mai ta ya Savina Casiano ta tu telefon ya tele ta tu telefon nei te mo tau tu fa telefatu ya pe fa yo le fa ta ma futi mai tu mana unanga si fongo lo mua in nei tau la so lu ta te por clama atu ta manga lo pe mo sunga tasi Salem Sam ya o le ta tu la le fa salau Samoa ya leo matu ngalu atu nei vai tau malo se foi ta hesa nei te mo tau malo fo on sai te lo le ua alo le malo ta tu tinu in malo tau ya ni se pan ke kere na et noi a poto pe ma fola e pe fa intena ya ta mana tau nei ya o te mantu esta me titi me neu pan ke ma donati esta me titi si tamale sa mato finga luenga wa faisi masalo po le fa di matau sango finga luenga le pele rose po le Emilio sai lo ya sola ya sa mato ta wa vea si fipo finga luenga si fipo e amata mala tamana ile se furulu po le se fulta silpo e ma naval si fide salvo ya era wa taule ya ile taiao ya se o ma oka foi so me was amata me o il falfalao foi te si fini soltanto ai ma tu foi de ya McFarlane po Feletti le i to fusi asola tu te fafsanga me drink our asel fale ava malo si le sai ina la tu nel wholesale aliki ya so amata me o mantu la meni uta pankeki e la stamale e la tua e sa me le fio e le ta ula fio ngala ngai tu ai o la na me fai el falaio o tonati poto tonati umi e tau tu di moe ai e po mo te po ana me fai al falai wila te lea ia vat si e tua e tonati foi vat falai o fefet a moela e musu vede matu te lo wa ole te il si fia e musu la lo ato la mo e la oro ato na ti vede tu tono falai vede te vetu o mo e fa ala mato fe wa ala tu ato na ti pe lua na tu ato ale tono falai vede ma lu ato ma to fo ma le li ma tono nga o vede le va tu fa fo me na to e le la se le na mu ya fata fanga le pui ya vai foi lo pan ke ni ta la to le fa auto fo e le fa ya o ele cocaína pan ke o le mela fa pa o me ai lo te fe le nga o le tu lo wa e na fa la poto le i to per basketball va lì o foga tau ba fare tu batu au vele galo fala au soli fala au to ide ballo tua ya sa leia fa manato to fo isi ki fa fo ma il ni aso ya ave faisia ya matanto ia ave ta la mato fa mol fai fai mato siaki au ai watu le o kelum tu ai mo na te lo ngo o fa pena lo su tu sarai e si le se fo ballo lo to ide ballo tu tanto io avevo sa o le lì sia che tu e vuol se fa per le malo sin la lei si afferna e si pa mule a voler le fuel tutto su il bolo lo che se ne ya tu polarme lo vuoi ai tata il fatto vuole sname tata il fatto e vuoi tata mela nei me fatto vai for o aso fa pene me se la me o tele me sa putu mai e tu lo tu pa o tina o la ua vai fo pe e ngase lo tina o te lo fatta me fola o metinga na o le paracetamol ia tamana e va fe tau le tina ia ai sei o te fai nganga ia si mato ai vo li via so aso ia fa me wa fe ia ma tu si ui via so aso le ole io fa le via so aso le fai ia e pi le tu vo le si ma ia te me lo ok so o me lo we fo le item e te vai a tu so o le tau tanga tari via so aso velo mai te tau o fia o te o mau ala fo le fala olha arcade no
o le mani sita mo mani sita mo la tonua ai va ai lanu te ia te fa wal le vaso vo man toro over le mastanga over lus futa sanga wata to fa longa na what le mani sita mo le me han sil wa ve foi dia a so uma casesa vai dai vai tai uma ata disa o le mani sita mo ai le fesi di me si matofa tu ya le sia so ai a fa pe fe la pe fa pe wo tinga tele lo mato ya ala le fois la tu le fois la auto le foi le antibiotic ale nana e mea tua ia Maria Pharmacies po i le fatal e sa saurona la tua fa tau tamana o le motosita mo na leto na hani u male o so nei mari sita mo o la motosita mo e te ratu ore ili watu e te alu atu wale watu mai whawhala watu pao martoli ai sa o leia o tamana e whainei tatu litu pāti nā o le kāda ave atu o le kāda pulea oi so le na tata no ne ofisiri atu o wa ai nei so le ola mo kāda e pera le kāda e la le kāda vina na taloa tamana o le pay wave okay Ora watu atu talo pe talo vo le kari lunga. So ma to lo kala yo giveaway. O ti sa morta mala pe oi. Ta ido wana ngai o ka mare ere o fi masini. O la to ere o fi a wi ka masini so. Ai o bella i dei. Te to talo. Io o for telefoni o. Amafi. No na le back and save. So Tava tu sta mai te fa paran. Tu va so. Ya mo lo fa. Ya o ta fiu te fa te fodere. Eri tu werti dai lu mole. O lo telefoni card. Yes. O ta mala link fa tas. Ya o te lo ala sa o al pe ton fai. Ya o nei tu lo ngalo telefoni. No vinga e te mamau ai sa o maloka ai mai ro me tu nga me vole na tu a mo fata vole pe tu mo le TM o mi ya tu ve pa ira limba i rugo ya vena ne wal pe feita un tato tu pe foi mo feita tato tu pe pepa foi ya ai te mamau na tato masini ai o mi alpin ya matala so mama ene me se fate te o le mea ba ele la tasis o tata loi foi card o le la mai le tatu telefone ya tu fili foi ya saverina ya fate tenga le moli mai le fa tuanga Consumer New Zealand ya pole fala butonga le la tu te mati tuina ya fale o loa mai ya tau tangata fatau ya tu so o le prokalame le New Zealand tasis sai mate tu o le tau o la fa pipi mai lungo le fa o fata o le fale o loa me mai tu la fono te tau al a fai o le tau e lua tala e lua tu e se tau le tongi mai fa fule te tongi e la ya te tau tangata le fa o ngai le tau le lungo le o fata o loa pe lua tala pe se sasi la tu e fa o ngai le tau le lungo le o no tu la fono New Zealand ai e la le vanga le na mai ne sa vina i tatu telefone e male fa manatu ful malo tanto tunu o le o alun leva yaso alu ful vaso fo daso ma fu aso lua ya mala aso lua fa tau ngol Christmas ya fa tete ata to i tu pay no fa popo lunga po surcharges ata te nga fa lua ta la le tau o fa tau ya ai pe lua su sene e fa popo lunga le ele fa o lo lunga le o la afo o la fa tau ngale ono se tupe foi le tongi nga ila ele company nga i oile ile afo il fa tupe o le tele ala fa o lo tele tasis ele pole la to e tongi ala il fa lo ma pisini si tele il surcharge ele fa sa wo ilungo tangata ya oni se pisini la to te fa tawal o lo ai to fa popo mai ilung ele e musula pisini si na fa popo mai ya surcharge na ya fa popo ilungo tongi tangata fa tonga tangata
o le fautuanga le la mai nei ia mate tu matulanga na a me sia pa fa ngala ukat ai te le wet e tauna fesiri mo mai pe te lia ina le tongina o le tama ilo su sene na por to su sene e fu ai lunga le tawala fa tau ia e nei ana le tulanga na le mate tu nei wa te lo o nei lo te mai tau fo nei sa e nei ni sila na tu ia le wa lo fi no te mate tu fa le lo fo ia ai o le la ia ta tu sa mo ia e tele ia matala sidi e tuela na matala o tātou e whātau wal tele o isi o loa tātou lungo whata e pa ure tau e te o mai luma le te o scan atu e se le tau lai rei luma ia e o whai lai laki o loa nisi o kompania tātou sa mo whai le whaalau i loa lungo pengta whailangi o le tau lana e o atu le me e le whalo loa e whaatau mai e le o le tau na lai whaalau i loa lungo e te le atu le tau lai o le whalo loa sao tu se la o tau whaase io se tau whaase wana o le mo le tamai ka poti sa tu ina lunga stasio kompani te le ta ole ngol tanto kompani le sa mo e le maore mo lo afine o lo se la wi vai vala ai ai o atu o le whalo loa e tol se la wi vai va e ona fai mai o le mena e tau whano no vele e nan tali me al tamai ta me pe ala o se al watu loa na nalo lunga le vanga al market mani mo to atu li mel tamai la titina sa fa mai la e se el tau la lu fa a fel tene na watu le va il pito me la lu so fa te le tau e me ala nga foi e fa de pisa tela tanto per watu tau le e sa lu e scan na to pa u e na lu ngula ia e ma ne fo me e tu fa e pe malir tanga e tongil tau le melo fa popo le lusa funsene pese funsene le fa popo ye lu o le o mai tatu telefone moni le sa fa mai le Consumer New Zealand e le tau ia i tangata fa tau ona tongi le silia ma le tasi tesi ma le 2% po le tasi tesi ma tonu pasene ili te tongi fa popo po surcharges ili terminate ia wa tele a talata fa tau ia tatalia fo ile ma se la so yo Christmas ma tau sanga fo te na tau na malo lo nei business ia wala malo uma tangata ale tala fa le lone e no fo la business ia le la fa popola le fia su sene pe e o nga ilunga tala a wane o vatu ia matula ia ona le pe pasi mai e company a ilunga tangata fa ata e musula to tongi ia surcharges ia nga il tup me se pa fa ngala card ia fa nga pe ta to fa ngala cash ia ele ala surcharge tamana ia mana ia pe pano ti o siriva o tamana ia au telo tangata ia pe sa ilo sauno e le te me alua wa sa fu le lima ma ya atulanga na le wel te mini me se lungo telefoni pe fa nga fo card e la tulanga tongina po surcharges fa popo ya mate tu el o tu wa ta longo la to fa se ta se te mini tu sa la tu mai o lo lungo online ai e valo tu se me ta vale fo le te mai tu la tele so e ta vale la wa e sa le ya o nisi me o le sasia o vanga le marketi po o ye le me sasi alanga il me fa pena tu puita vale sa mo te mine dunga asesine dunga o le tu la o le marketi online ta tu po le market sa mo o tele ta vale lo fata winai tele ta vale ta tu lo fata wina fata ese tu fo ina le mo ta vale toia lo mo ta vale fo ya ni su fata fo ina le ono fo fanga ta wai ai ele ta vale sa fata wina e o fo dai fanua tu po fo le menai fanua se lo le fa fo meni su ta to ai ya e o tu e ta sil fanua ai mo to lo peto to lo fata i jori to lo peto no tu le misai a wo le el tanga te tangata le sa fa sala la wina le ta vale ia pol fanua foi le te lo nei vang fa pe ia e siria le fai lo ia fo le anga isa o no fang le fa ta wina ia fanua mata vale ia si dai mai si al melo ta vale e tu vidi mai tangata wal ele funta uli atu ia si matu ta vale tu ina lu ia o le sia meta o mena o le fa ai lo o mo vaenga fa le tonu ta vale
e tal to nuila tangata e sau me sa o le meden ta o te fa le ngai le o le o tava a sau e le ta ua tu le mede fa le ton e le tal to nuila tangata le fifa ta ul ta vale le isi ngara i me si mede ngai lo ta u ia nei vang fa pena gemini o le fai un tau sanga ia pui a mai tanto o me funi ni vale u le so nga me so o le telefone a mātou mai sa moa ia taruai o te loa la ava ai atu i Australia ma Amerika me tupu mai le toi tau whaailo le whaawelave leo tūla i mai fo ile ia i lātou ia sa whana i lunga le ma tā whanga ma weso i fua nisi a tato fua i ei uso i le tūlanga le ai o le ofi atu whala au whasai nei Samoa e ono mawhai ona tupu se me whapena e ono te lea le awanoa me whaina tupu se me whapena o le la ua a te whataranoi nei loa le parlimene le tūlanga e whaatanga roma watul whaatanga ngai malo e whaaupenga i au no mal tāpa so se os whainga leo le warrant of lea mai e a mai mo mole whaatanga ngā mai o le ofisa le loa i sili ta pae leo ia ona mai leo na whaongai na umalosi ai taruaila sa putu 5 i os whainga vai ason te nei e se mai li si rua lena mo e le wafuman malai wa alele ia o lela u whaatanga te rumaro malo e whaaupenga ine so ste mialu i os whainga ai le whapela whaia ia la au malos whiri whio i mamano al malo nos fu whai tūla fitua sole na o se teimi o se whainga na o teimi le vos whainga ia a fua fwoi a vata tu vai atu i la au malos i mo mai o sole hai e rinta mai la o la au malos i na mo e rampo voi le teimi o le rampo ia le ua Ate tai me tatu tangata o wo atu yo. Ai son. Yo tūlanga e aua no o meini tūlanga le maa alfi fa pena foi le e tatu te le manatu e whaongai. Ma le elma ta pule wa e mai tasi se ma le foi tala e tatu le telefoni le ni tau. Tolvo lima lo fa tasi tatu numero. Ia la spina malo la tunu. E wai o le tūlanga foi le mai tau atu le mai foi le sauna ngala fionga le palmi. Ma o e yo fa fita o le o si tatu le temo li ma foi tasi si tatu tunu samo a faila o se la sanga le tona la ai le tanga lu ngolo le fa un penga in wa mele mai tau atu foi le o tu posi li lo pa mai tatu telefon e atu na li malum ali ma tau tai malo malo ia ai tu lo ai te fanga mai tu lo e la tu lo o ia a man tu le atu le ni dia upenga po ani ni vanga fiso swani la tunga lu ya oni suye manu nu amai on mau manu anga oni tulang ole ngalu no mali di winis ya mali we fu inis ta wala le fa upenga on ai leo ya wa tulang ni e tala tatu len telefoni tolvo limolo fa tasi pe fa so mai le temon tao ya ai ola vai foi isitasi fa silanga o fiolongo ina tu matanga lu ngol tinaimu ya manisi fa sisilanga fiolongo ina te te mai tatu tatano fa o tatu fa son le tao Awa
Lesa me alofa e avatu moia e tu pole la lolangi o anda mai. Lesa me alofa e avatu moia e tu pua fio mai. Ia manuia e ki risi masi maleta sanga fo fio fio lo watu no samoa. Malela lolangi asoa. Ia manuia e ki risi masi maleta sanga fo fio fio lo watu no samoa. Malela lolangi asoa. Oh salam alalala ki risi masi fio fio umachanga cha e petelea let us pray. Thank you Jesus, oh yeah. La mona ole ki risi masi motato. Il baile pesemo o mia la mona fo. Pana baile tu se ole la la. Osana alleluia ma fe alofa. Me alofa e avatu moia. E tu pole la lolangi. O pana mai. Lesa me alofa e avatu moia. Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whaalawa te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lorue mo le tasi le tu lasu i tine mu mai le se fulurua nga i le tasi le a wauli o le aso forai le aso se fulubale iwo te sema o na o le atu langa o le awa a iai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tūla i mai ei ni mu tautua nā ngā se senga o mea taubafa i a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūla i mai se mu i a vavelu ese mai le fale ma vili le tasi tasi a se siane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamtalanga e tusai manei fuafuanga. A whai ua umale leile nei tau sanga e tere i malanga i Samoa a ua lale ole o sau nia nei le titi sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi i le mai casualty titi sau tau ai ngai Samoa ona maua leo le ava noa le se i le aso limo Januari e ma whai foi ona e anga waa i le se i pe awha i lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo i lau ainga i Samoa e iai inga ole nei whaapitoa. Sekia Digisa. Manuia le kirisi masi Samoa, si ufonga le lau mua. Sepuluh minutu tuanir tala uli tula Eva mata not pemel sungai atas sesa ai atu ya le fasisilangan na ya mai le official tinaimu ya pon betangal bengal tinaimu New Zealand ya olo fotu inai ola sofroli nei charges ya ol fa fita oli ale olo fia ngai mato ya inai tanga tafengal bengal malo ya ol betangal bengal leo nai fia onga ya le malo lo mai nai fia onga wa tuwa onga nei tubisa ya a olo fi nau pea ya matanga luengo tineimu ya la tu tongi le la mai le tula se fulma le lua ile awuli la so for really nei ile tula tasi le awuli la savali ese mai ai manga luenga ya nisi foi o matanga luengo lo tineimu ya le la mai le lapta inga ya a fai tupu se mu le vaoli tula ni ya e la le ni fui mu fui e ngā lue ia ai tau tua nāla ni saunga le mu awane i ni vāianga fui e wha tupu se wha lawe a o ia a tasili tūla e te lea wha lawe o tupu ia a lela le ni fui mu e le ngata mai lawa au ki lani wha solo mai la tunu a toa le la a fie tūlanga lea ia ona i solo te e fui e wha i loa tue le malo e lo le lei tongi no mātou ai mai se ngā lue ngai olo e le mātou maununga le tō te le tantanoa o nanga ia tu o te malo tawana fa le leia la tu tongi ya ma tu se fu ma le olo tangata le e la vea i mai nei o nanga ni ia ta wala vale to e men tu elena o Samoa i te lilo nei a Samoa ia e ta o le vanga le tinemu nei na ma vanga foi le o nanga so ni mo fa la tu fa fose e le ngata la e le tinei o se afifo i lea. Ai po fea le me la vea ai se ta vale
tupu mai ia ni se veu manunu o le sami e minoi ala le vaenga le e tele la vaenga la tu te kavaina i le au nanga i la tu e ta au tele la tu sau a fa pela i tu lang fa pe i o ta wilna ona tatu toi mata la tu lang vai o le susunu no se lapis sa fesili il mato fale di sia sonna so tele tatu tu a fa la o tatu la facing tatu tamai na fi voi a tau muro tau mo fat a tau mule o tele ande lo vina fui lo to for tanta manan pakeke me esa ni fatu iso tua seu tele ni usile ele faina vai ai fa fela me o sua vai sa mo tu lang o sua vai sa mo la tu le fai la ui lo ni so ai ngama e khali si o lo ila tu e la tu fai tu no tu o fai ia tu lo ia sua vai e tu lang na e malu fu ia tu lang no fuanga na ia mana tu tu nei ai New Zealand e ama fanga au eu tafa voi le e tau lang fela te pulo fui mu fai le mu tu sa i la ai nai i vengo mo ta tu ni ia e ama fanga au ia ai wa malu fu ia ni so fa le fai ia tu lang so le wa tatu val out asis ia fa talo fa tatu val out ia fa talo fa tatu val out ia fa talo ku dengan fa ro marima se mo ia se fo mo le o sunga ya le ma mai lo ja voor ia o ni tani tau ke de se va ia i ta se sa ma dia la le va nga uma ko va ia ku la sunga i lo au le ma o le wa o mai i si da o ko va ko ke o le ko fia du sa mo ma ro so ko ia ai fo ma langi mama o le si fa so ku o mo ka u le fanga ma dia la Auri o fa so ku le fanga e ko longa e se nga male mea fo ide o ka fa ngi le meo le truck test la fai o ke mo ka o le mele o le truck test ia le pale mingi o kana pe ngai o se me ka u le mea o se o ka u mai ka ko o ka ko le fa ku ko ingo ka ko kai ka mali awa ava pe fa e fai ku i u mana na fa ngai me o fongo fo ia angu ia songa fua awa i le ma fua mai le me le i kama i makai fo ngange ula vale vakua mali la fa me ne ai a fa i le pale mene o ke fa ngo ke le idea me okay Iba e waka ko le fa ko inga o ka ko kangaka. Le mea awa o le mea nga le fa ingi a o fa inga ruenga e o ka ka o teslo. Mai maua ya ka po isa la ko fa yer me le po. Mali. O lo le fa de. E le fa inga ruenga na wa i le ko po le la be ma ki nga ngai ACC. Mali. A le mea le o fa longo ku ye. Ya kaido o pila ka ko o se ko fai mai fo la ko ki sia ai a fai o ka yo o le maro le o ku ni ai o ku fai kes o ki ta ko o le ma ka ngo fi ya o me fo fai mai ka ko a ko mai mo ma ngui ai a fai ni e ba ai ku la lo i vo le a fai de me le i lungo i ka o le ma tu le me ka ko i o se ku foi de o ka ko de fa ku ko i ka ka dia lava fa pena one meter fa o le mede o i ka ko foi le o foi o silinga ka di seu ma dia lava o le sa wanga i ko ai nga o fe o ye wow o fe o ye de ka ko longo ia so uma monila ai le nge ya se ai nga kango war kamaro vakwa kwa fa amo arkinga mali moni e le fia ai fo dinga o le se ta ko fo wale o e kasi de kadi e nga ka ko fo ile di e mo di fia mali lava so no ai o le mea fo ile ka ko ke faia e nga ka ko pe pese sa o di faisi au
Ele pia whaalongo se launga, e fia vai de launga. Mali. O longa wingo ne mea, e fia vai de whaakingonga upu. Ai le, e marosi o le fola, ai le sa vali ai. O i le mea lea, e nganga kako whaapea, ia kako o whaakirisiango, kako sa i le ami o kongo. Ia ia se ami o kongo I lalo le la. Awa upo kako e le ia se whaila asa mo le mau. Ia, moni. E nei fo se kau kai poko nga ke a ko ni ai di ore pa. Ya o le mea le kau su e o fea le mea kau ke mapu ai. Mali. O la au ia vai nga e le lua vai so karu ma wa ku me ku ile pusa mo a le ko so. Yo. O le o ko ile se se akanga. Ya o lo o se fa so fo ile o le o se vai fo kau ke sai dia wa o le mea le o le mo fai nga ku a le ala se ka ko ma fike fai e awanga pa wa de mea fa sa de mea le fanga ka ko nga se fulu lua sa ia so ia ia ma le vai fo ile sa ia le ma ko fanga fiku pu le mea por fa solo fo de o le la awanga e fa sa ai ai awanga ma wa fo ile sa va ko ile la se nge ala ia e fa nga wa le ngai wa so nga o me va kwa ho sa I me kwa lo fo I ia sa fa nga sa o di me nga I fa pe al ke mingi le nga le wala wo ko nga ka me ia ko o pe la ku ku ila le a wala ko si mi o fa se ko lo mali pe fo la o le sa le fi I ku ku ila di me le fa pe ko inga na ko fo la au a o I le a wala mai me mali Nga ore kasi awo kele me e ava kui. Sa ka kaulanga mawo I kukuira. A ole I o ku yuporu. Mali monili. Ia o uruanga ia kadi o whaapitau. O le asa ka kou fufofai o siringa kadi seu. Mali. E a maka mai sa wanga o sa wanga e mafu mai fuala au. Ia o isi kai mi o whao ngaro e la o marosi e whaakimo e rika. Ia o lo winga o se fa o le ase ka ko me fa idea fa fika out a le ta power me fa sa wala va le fa ulo le va ka fo nga de pu kasi e fa nga a mbesera ka kai fa ko anga mon le ai okay lo ngo I le fanga nga pe o ka o fanga rembo o I le sa pe mo solo ata nga ni le bere nga kufu ni Australia sorry ia ai le finale ho ile a de nga usanga na kurka maro fa pa ure di ile nga ai ko sa ko ero ko fa sanga mai ia malonga kali ia o lo ino o fanga ia ile ka fa kanga ko sa mo o le o poko ka ko ia wala su e me ia ai sa o ka ko le mawai ai sa o ka ko le mawai a wala ia va ko ia ia sa oi o la fo e ka la idunga le la ki fa so ko ka ma le la ana si le fi le ka se so so I foi sa mo mali o na ai a wala ia va ko ka ka ia la ki do ai ia o recupe o me marosi a foi I me ia ma wo fa mai pe o milion a pe 5 milion ar ka o me pe fa ka ali ia a ko ia ma ki ba le ko ko a ta se ia pe sa fo ia mangua foi o aso ia e lua vai eso fu va ka la ko ko ta le sa fa ile ko mai lo fo le se mo lo ko su ka la Oi, ele se kari nga o che kunsa nga ia menga. Esfulu ni makara lo kongi e koeru ye. Mole. Ia ai nga kasier kari e che kun ele mafai. E ke koe fai ku ro mai e ke mana upule ai. Ia e kulo no e ko su kala. Smolo. La tu sanga le, o fa vai lupe sa no. O le fiku se furu, le fiku fa o pe nga donga. Aso fo inga e sa ko se fulu mo ku pura fa inga lo e sa mo kusi pen pu fo e ke sa kala ko ko ngi skofi kai ile pen ke sa ula ka fo se fulu e fa tar ka si de uri e o yuka
Mangu ho atonga e lua e la ku e vai e ke ne ho le tsia se le le ku sina e lu le ko akala mer ku pe si ku. Ia, ke ninga au ye ke ne le churi le fa ku da e pam o ka e ke va ia for ka le fo le ke alu e se vai o e va me la ka upu. Alu nga le kala. O aso o ka fi lo ko o me nga le nga fa de me o le avaku de ka e o private ka. Ia. Le nga le ko. Sao le. O dana e le finka ko ke e va kular nga e me le ma o chief. Pal me nga sa ma singi se o me si chief. Ia e kangolo ia e ke le pisa o ala ke lo. E le se me fa ir me ke ma o ya fa school va un cara lo con i le lua pai eso. Ia, arang o le kaiminga, e lima se ngere pase se, ke arua koe i, e ke aru iu koe i pasi o ema ko koe, lima se nge. Ia, o la refia, fisawa wadi mai o mai pure pasi pesenga. E fitol papa falawa mali tu falawa na taimi. E lima se nge. Lima se nge. Ia, e le kufara. E lima se nge. E le ni ka o ka kusasa te ka uiar ka o mea nga. I le kaimina nga, e oi. Pe vo ni sira o kisa o lo su senger ka o le pe paskareki. Mane mea o le fangula po a ho le style la ka e lo su sek. O ko kongi le lo va ya ko su kala. Ko su limita o. E oi. Ya, ele o lo ngal me, o le ma fuerte que lo ia me. O le ma kiva. Mali. Ia la o kupa le 2 milion ai sa mo o ka longa ku fai ka ia ma le o fai ia me Mali. O la o pi le maunga Mali lava. Ia. Ma lo so no. Si masi mar causa na fo. Tai leo ia. Pena foi. Te le lava leo. Manuel ia so mo ro le ainga. Ia alo fa. Se foi ia. Tai. Manel fa so mari. Awa o le tūlanga i manino whailere i to nanto e whamnatu tu losa o mai e fo e tātou telefou. O le mele tupu i le vao whemalanga i ngā tātou i Amerika Samoa. E le o mawhai te peila o te reido i waalele a le te lolo tūlanga nei tasi a le waa lalo ala tō. Wafu a, ia. Le wafu, le lei nao mi whane malanga i Amerika Samoa mto e fo i atu. E le eini siaki fo i le le whai e le wafu Amerika Samoa. E le tu ua mai. E te le tu ua. E sa wala la uta, e sa uta tonu, e o foi la, e o foi atu, e sa fato asiaki uma mai nei, e tato wafu i mulfon, i matautu. E fa pena foi la le va a pe alu e se tu Samoa. Fato asiaki. Fato asiaki o. Paua me, na isi me foi asiaki fai pe pau me foi e ave me fa pena. E fato asiaki el vangol tiu te Amerika Samoa. Me la utu nei. A fuala e le ia se me o mo mai Amerika Samoa foi le se en fuala fa sai wa batu i Amerika i Samoa ai pe o na atono se tulanga le tu fa ai e pe le onu fai pe o mele ta no mala va le vele ta sausa in usila siaki to su tono masini foi le ia tu ta e sa laptop ia me le laptop fa to fu le tray fu nele ia ma me o le ato me scan uma ta te dia lu va le ia nei ai fa pena fo tuanga na tauna o te lo le wa matana silisila fo ia le malo ia mis foi fala tonga ne o nga famali pui nga tifan ia ai me sia lava tua o yo ta tu Samoa o pui nga mati ai male foi fa so ar sunga na ia o le motiva foi mafu anga ia la mafu na ai ia o tupe ia o le fiola tu lo e si wala fa ngo fi tu ai o tupu mai la te lo fa la lave mana tu o le mai le fautuanga le te tu la fon ia mfaina fa au penga ia ali mate malo ia pea i o ma fai pule o fionga le la tu fa malo sia tu la fono le e tu fa malo sia la pule nga li mfai pule tu so pule nga ia e tu lalo e le fa pela fa to no tu malo foi le e foldinga mai tu la fono la fausia e mfai on tu na e mangaru fa ta si da sanga lunga tu ia le malo ma pulenga ali fai pule sa ta o le o ilan sa unga ia melo le o le foi le o le me le o fa salanga fo i fai nu
ma le vanga le se sa wai ele na mai vai ta telefonis vai tau me se sa no angar komisina o tu te for te minni me vole lo tu le fe ngal nga tu alo fa ma ngalo ya o te faia se fa te nga pena mai ta mai lu monu ya o te faia te ma wolo ale tu la fono ya tu li man me te lo uma fa le fa unga pe ma ia la vanga na te fa malusia ya tu langa na a ono ta tu tem te le ta tu no ma le vita te no il tanga lu ngo fo le u swele ngo se ta tu nu isamo ya pe a ma ta tu telefoma ta tu telefoma mai samo le te mo ta hao ele nganga fia o te toi whaatalo whatuai lo tātou o te noo, ele wha upoponga fo o tala fōle nei fo yaso, o se mai ele whaafonga. E whani su i tu malo lo anga waai tālo sanga, e nisa whaso swani whaade leia antili ala anto wati nae, o le whaade leia leo ngā te whalo le atu noo, e au fia ai a ana lofi numero 4, whale la tai masam tau, a inga le tai, pena fo ile fanga mafale a se la o tu malo ne o ye o la to fio anga o lo tau la mu ya ti na e fa sa wi nei pu na o nga te fale le o lo fa tu pe met fala po tongo fa sa o fa va malo le sa no ngal te mai ta e fa lu ye ya ti na tau nga te fale ya te yatu Maria sa to peni o mafai ai ona ye se la sanga fo ile fa matu o twai e tulanga o soswani tau seleni e ala lele tatalalo ia o bala au mo tau sanga mo poloketi tulanga lava ia o le ngata i fale mo lona fa aleleina o le fa momoela le nei aso ia o lo tau la muai ia le fa la tonga fa sa fa va malo for the Conservation International ia ngalu e fai pa anga ai ma matanga luenga le malo ia ele ngata fo ilea o fa la tonga tum oti fa pe fo ia le universite wa o le o Samoa nei ia o ila tau le o le committee fa foi o le nei polo kalame o se por kalame foi na fa dia ele nga fa aftai o pole no o niso ia fio anga ele so ni la tu tau mo fainga le ati nae ko pikongu o ma faia ka sau o le limfua ma le konga kongo o ngei la le pokalame ngei o le fa pe fa ulo i kalsanga me mana o mia wa fa le o le konga kongo e me se fo yo nga kai fa le o so ma ko pe ala le manga o mia ia o se awala papa fa le mai po awala papa se me fa ngo fianga fai ia wale fe wa ia ngai polisi fo ya sia iso va enga io mga mianga i pole mai a fe ia wale fa i do ingole o fa sao ia malakina ai le nga kai le io me fa ngo ka pe se vai ma e fo fuala ele ka pe nga le la pisi wa e ile skai mi fa nga ka nga o la pisi le pe kai la Facebook pukol ko ko ta wila to nei o se teimi mo mo le o fa atino se por kalame al fa la poptongo le fa sao fa va malo langi mai o se ava noe la tu te le manatu e misia. Unua i taimi le nei ua fa atino ai se wala au mo talusanga ia pe tu inatu prants i tulanga o inu mafio anga e ngata fo i leo fa ala potonga tuma oti ia ngalulu ai ma pisinisi tau turisi ia le ngata fo i lea o prant mo matanga luenga lautongia le malo e mai se lavala i matanga luenga puna oa fa natura ma se mang e fa pe fo ia le matanga luenga fa tu anga ma fainga faiba e fa tino ai matali atu i mana onga no ma fio anga tulanga o le fa le o ngata i fale mo na puna oa o le tulanga le fa tu pengo nei atina e o le sosoani lava tau seleni wa fa moe mo fa tu peina o le nei po kalame e lima se la wafe ta la tupe Amerika o le nei foi se leni a tawana mai fo ile fainga pa anga ma le sosoani a le Great Barrier Reef Foundation ia o ila tole o lo fa pe ona awana mai ile nei vai nga tupe ia e anga mai le fa la songa le Nature Conservation International ia wale fa mo poloketi nei o le masino matil to sa fo fa oto e a matalo ia ile por kalambe ile toi tau au fie o le palemene le vai aso le nei, o se ava no le whatau nuina i lo le sounding o le whatau tonga, o le fionga o le whaipule o whale ata numero 4, le fionga ale ven ale,
le ua avea ma minista na tanga wenga puna o fa le natura ma sio manga. O au o ale vena ale ua filfilia matalia e vea ma minista ma sui fono kapineta o te tautō i le tua e ona le malosi lava e whapea o le autu inatu ma le ato o toa le mea e apito sili i lauta whamasinonga i teimi uma e whapea ona mana ombia o au whai unga ma whautuanga i le ao le malo mo le pulea le lei o mta upu al malo tuto tasi o Samoa o le a o wha lia i se ala tautino o le wha ala tua o ia mta upu e pei ono le a pelaflofo iai kapineta ma komiti e wha pele fono whatonu ma satu ina mai ia te au le tausinga wha iloilo peitai i mea uma o le a avea iau ma se minsta moni ma le whamaoni ia wsoso ni mai le atua ia tau. O le fionga ia ale wa se e mai ne tau aveina le tō whinga wha minsta le sa o mia le tina ia seve te i fui maono wa wha leo ngā ina lona na fō le pāle mene e le wha i unga le whamasinonga e whainga wha ala tua e le teimi o le whainga pālota. E whelawhala fo inga le fionga le pāle mia ma le taitai o le tua ngai e le whontanga le pāle mene le vaiaso le nei e le lauriliu ina o le tala wha atatau o le tupe lona tūlanga wha anatinati mo le tausanga wha le tupe lua whelua sa fulmalelima lua whelua sa fulmaleono au leita ampe le malolonga sa lafo i le fionga le taitai o le tua ngai se upu masoa ngai le taitai o le atunu na whaia i lo ma le whaai unga le nufua le fionga le fonfitalai e tu inatu le luse fuma le whae tu la e tu e sea i le fionga le teitai o le tuangai mai taurumanga o le pāle mene sa ia tu e fo i atu i tu tonu i le wha awa wina le fontanga i le so. Wa whae loa tunga lunga le fionga le teitai o le atunu le fionga le pāle mia le laule le maa le tōpala te Valfosia Schmidt e le fontanga le pāle mene le vaiaso le nei tūlanga o ngonga le ua o atu yei Samoa e le whaofi na mai o whala au whaasaina i te tonu o Samoa wa tele ai le a fia ngolo tātu o tinu ai mai se le mausori ngā tūla whono wānia e mai ma a fia i le soifua. Tona tonu, o te tatalo atu i le tūlanga le ua o yei le atunu o le teimina nei whala au whaasaina. Ua tā pena le malo e toi ta pena le tūla whono nuu mai tu malo Village Phono Act e matua wha malosi le tūla whono le pule ma malu ali im whai pule ta pena le te e atu le mea le ua mata na ufale le taulanga i pia e mata ngā e au leanga e le lei pai aso lente nei pe fitu pe valu os wha inga leo leo e mata au tia mena maua e maua atu whale o latou e iai mata maiti matina la iti o se whaafita uli lele lei mo le tātou atunu. Ma o te leo toi alo foi lau tautala ia i latou le mawhau whau le nei e soe a latou tupe le toto le atunu. This is blood money. A whai tātou te alolofa i le atunu mautou walo mautou whanau. Leo autou wā iai. Waso solo atu wala au whasaina i to tonu o a onga. Ma ua matua wha le tonu, le lipoti lana mai tai le ofisa o whamsinonga, e afe lua se lau, le afe tolu se lau tangata, ua wha le tonu ma vau. Pe ona si le fia e lima o sa whainga na tanga luenga leo leo le vaiaso o tuanai, man tau fia mai la to se furma le valu, e se mai le isi to lua na baua i tua oi whaavao malo i whemalanga inga, ai ile to se furma le valu i la to na tau fia, o loa o fia e mani whaia onga. Mai o leo ngongo le tula i mai o ia sori ngā tula whono, le o le asa le mou mai manila au malo se le whaatanga ina le atunu. O tu ina tuai ma le whaatanga ngā e whaunga ina e malu le malo la au malosi, a nā o le teime o sofa inga, mo le pui pui ngolo lātou saunga le mou molo lātou wola.
o tala fawia manuia tele le nei aso lo tātou tunu. Tala flawa fa apoponga mo tala fau mai lisi ufonga le lau mua mo le nei tau se fulu malafito te se malua felua lima. Ele o mawhaia le minista o whela ua inga o na whaailoa peto o whietanga tau le ale to e mawala tau ngā luenga a o fuafual whai ngā malo e tu whaatasi nisi o mata ngā luenga. E tu samale awhi tolu se lau leo whainga ato o tangata whai ngā luenga i te tonu o ia mata ngā luenga o fuafua Chris Bishop e asi mata ngā luenga whaatasi maisi minista matala noa sa au lau whai ngā luenga ia o le aha a fiai ina yaso lumana inei. Na whaasesila le whai ngā malo le whai o se mata ngā luenga te le e au fiai fale, whela ua inga si o manga mga luenga o mata upu whaaloto i fale. O le atu whaatasia le mata ngā luenga fau o le Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport na saunua Chris Bishop o se whaaya yanga mo ia le avea ma minista mo le tele o ia mata ngā luenga o le whaasesilanga nena whaia ina ia whaamanino ma whaamautinoa i tangata lau tele whaapia e o lo ngā lue ia la o le atupu lava pe taunu o le tu whaatasinga o ia mata ngā luenga ma o se mata upu na whaatalanoa whaalawa i tele mo le tolo i le whaama sina ua toa naai o le saunoanga le minista i tangata o ia mata ngā luenga o le atu whaatasia e matoa maa walunga lava le whaatinonga o la atu ngā luenga e tu sama le tolu 10 miliona tala na whaanganga i tu whaatasia ia mata ngā luenga peitai na whaalia le minista e le vawe maoni whaamanianga i le isi lua tausanga mai le tuu whaatasinga o ia la ale malo ai o le awa aia lava i nai tausanga o mule mai. E ono 15% u whaititia pe whaapau i aia le malola na saofanga i whiawa inga mō tangata mātutua, ma tangata iemana o ngā whaapitoa, mai le 5% o lo iai. O le polo kalame o le total mobility, e pa ua ile tau le taavale lau pāsese, whaapia fo i pāsese i pasi po no fuafi, mō tangata iemana o ngā whaapitoa. Na whaalia le minista o whela o inga Chris Bishop, whaapia ma Louise Upston, le minista mana o ngā whaapitoa. Ina ua 5% na si itia i le whainga malo lea ua mawai ato le leipa lea pol kalame i le tausanga i lua afe lua. Sa le ima whaiona valo ia ile si itia o le mana onga o tangata whaatau, po tangata e whaonga ina ia au nanga. Na si itia mai le selau ma le valo afe a ngai, i le selau lua se fulu afe, le numero o tangata na resta le whaonga ina le pol kalame, i le vao le lua afe lua, ma le lua afe lua wha, lua afe lua 5, aina si itia le numero o malanga, mai le tasi tesi ma le valo miliona i le tausanga, lua afe se fulu valo, i se au whainga e tolu miliona, i le lua afe lua wha, ma le lua afe lua 5, na sauno Bishop, o le si itanga le mana onga mo lea polo kalame le teimi nei, wa lata ina ova atu ma le vai ngā tupe, na tu ina atu, i le pe tusa lea ma le lua se lau tolu 10 miliona tala i le isi 5 tausanga, i o atu, i le tausanga lua afe tolu 10, na sauno se tasi o whaipulo le leipa, o suinga ia na folasia i le aso ananafi o ta umaiai, le wha au pōpō tupe tutongi e tangata ni usile e mana onga whaapitoa, pe a o e whai ngā luenga, pe o e whainia la tausiaki, pe asia si foi i a inga, e whaonga ina i awalau whiwa i ngā lau tele. E iwa whiwhit se lau 5 leo whainga o tamaiti na whaasala pe whaamala o lomo se teimi pupu ul tau sanga lua whelua wha, o na olo lātou whao o 5, i isi tamaiti pe ana whaalia i whaamomonga le matanga luenga wa onga. Ma le awhi se lau 5 tasi na whao o 5 i whaia onga. Wa maua lulunga te isi atu ia whainumera na ilo le tau sanga lua whelua tolu. Pe ta ina tupu fo ile teimi na si iti ai le numero o tamaiti a onga. Ile valu se lau 5 sifulu afe, iwa se lau 2 sifulu maleiva, ile onga atutonu o le lua whelua wha. E tolu afe tolu se lau 1 sifulu, na pa u i ai mai le wha afe iwa se lau 2 sifulu lua ile tau sanga lua whelua tolu. Le numero tamaiti na whaasala o na ole ulaula, vape po ole ava malosi. Na pa ufo ile numero tamaiti na tutule mo se taimi letu maulu tau sanga taluai. Masa maua lalo atu na ilo numero ole luas fulfa tau sanga watu anai. Peita ina si iti ele numero tamaiti na whaate a motu maa onga. Ile lata ile to lua mai le afe o tamaiti. E afe lua se lau male tolu tamaiti na whaate a maa onga. O ila tau ia ilalo ta isfulu ono tau sanga. A sa ili nisi a onga yo iai ona o amionga le
tau polea e se lau fitu valu leo fa ingo tamaiti na tutuli moto mai a onga ile tau sanga taluai. E se fuluta si afia male se fuluta maiti na faya la tau lava a onga i tutono a inga. Mai lua se lau 5 fulutolo wa mawalunga tuwai na ilo le taimile ne ile tau sanga taluai. Ma o se foi numero pito sili fo iona mawalunga pe ona fa mawina na mawa fo ifa maumaunga lumtanga aluenga. E lua afe fa se lau fa se fululua tamaiti na fa alua na tasui la tau a onga pe sili atu foi ile tau sanga taluai. Wa fautua ina tangata whaatau ina ia tau mamau ese mai ni tau whaapopola tau te ono tutongi ina ai le mo mia ina ile lewai tau le kirisimasi. Tanu mai le asa mo te sema sa a mātai ana whaapopo tau ia e ta o interchange fees. O le tau e tutongi le whale tupe le whale o loa i le whale tupe le tangata whaatau pe a wha o ngāla na card. Na sauno le so upol Consumer New Zealand Jessica Walker ile le teo New Zealand ta popole la na tau whaala putuputonga o na ile o whaasa fua sa o lava ia tupe whaasau i tangata whaatau. E le te tau tangata whaatau o na tutongi le silia ma le tasi tesi ma le 2% po le tasi tesi ma le tolu pasene ina tutongi whaapopo i le taimi nei pe ona sauno Walker. O ta iala New Zealand e ta tau i whaleoloa na ofo atu i tangata whaatau se awala e le tutongi nai se tau whaapopo pe a whaongale tino i tupe po le cash po le sulu ma le sasalu o le card. E ta tau i tangata o lo popole ina ne tutongi ni tau whaapopo tau ngata o na whai se isi whainga i tutongi e ala tau whaatau o lana whautuanga a whai e wa ia tau 2% na te tutongi ina silio na whaame i ese. Ua 25 tau sanga wha ngā solo se suenga po se saililinga ini ainga Pasifika i tutono au te aroa New Zealand. Sa tuli loa ina ailo la tau soifua maloloina o a onga anga nuu mani me e tutupule se o manga le maftanga o tangata Pasifika. E to afe tolu se la wiva se fulufito. Ta maiti na ofia i tutono se polo keti na wha ngā solo mo le 25 tau sanga mo ni ainga o atu motu Pasifika. Talu maile taimi na whana nau mai ele whalama i middle moa ile tau sanga e lo afe. Na taita ia polo ofisa langolango El Shadan tau tolo le saili linga mana o la tau whaalia o wha maoninga ma mau na maua maiai o lo wha ilope wha o ngai le whaingo polisi wha apea ma au nanga mo Pasifika na whaalia tau tolo o le sao pito te leo le saili linga le nei o le maua yo ni mau po ni wha maoninga e wha avae i vaenga o ave le wha mua Pasifika o se tasio vaenga au tuona i longa i la asanga taitasio le suenga o le tāua leo leanga nu mai lava ile lai te o atu ina mātutua e pei o ngangana tū maanga i whanua manisi lava vaenga o soifuanga wha le atu nuu. E silia ma le 5 tau sanga o whaasala i le whalepui se tau lele ai Tasman o na olona whaaputuina o le whaita wafe o ata o tamaiti whaapia mani videos Leana sauno le whaamasino e matua mātanga tele na ioe Storm Urea Constable Carter. Iono molianga i 5 i le whaamasino nga whaitu malo i nele soni i le masino au kuso. Ilona umiaina malona tufa o ata o tamaiti o lo whaiaini ngā yo i ngā mātanga i whana witi. Wa whaalia nisi o le aususue o nisi o iata o lato vaava ai e pito sili ona leanga talu maile silia malilua se fulu tau sanga o ngā lulue i suenga na amata ona whaatino le tau lele a ia soli tu la fono. I le lua afe se fuluiva ina ua whaato a se fulu maleono na tau sanga. Na malanga le tamama le atali i whaatup whaalawlawe o Sajid Manavid Akrami Filipaina. I whaiainia la o onga o whainga whaamiliteli a o le i o la whaao o ina leo ti tangata i to asfululi ma le pātipatinga o le hanuka i Bondi Beach. Biona whaamauni e le vaenga o le puipuinga Australia. Sali potia le ABC. Le umioni so o tanga o Navid lua whātau sanga i sui i Australia o le vaenga i langlangoina le Islamic State. Elfia ile taita imata utia Wisham Haddad, Fabiema Yusuf Uwainat, Wailo ilo nei ile vaenga su enipi tanga o Akram, ile vaenga le ISIS, ina wailoa na malanga le tamamalo na atali i Manila, ile amatanga le masino Novema, ile ayoda vao ile moto Mindanao mua o onga famili teli, ile ia ile tamamalo na atali ile lisio la ufaatop falavlave yetu ni mata ile malo, a ile itupule aus fa ingai Bondi Beach, beona li patia, na fa ilo ile ABC le songa fua, iluani fua le Islamic State, na maua ile taavale Akram i Bondi Beach, mai tali tonu le vaenga suesue, na whaatau toina ila ue langolango ile vaenga whaatopu whaalavelave. Tala whawia malisi ufonga le lau mua, mole nei tae ao.
tātou e lana whanau. Au walo tā uola ina nei mamau. Me se o sana, aleluia. O whanau mai o re tama. Mai lai ni sau pati. O mai le Christmas. O mai le Christmas sa tātou whaatali tali. E uina ese langona o tangata uma o le lalolangi. Ai o te pi ia mai le tala o le whaau la tanga. O le aso na malo ia o le awhana o le tama. Se, aleluia o sana, o taunu o malo ana. Se, e fio e ata ke fio e siva e ke pumai maleko e a ina a ole au ke risiano fa ama manu tapua ina mafutanga ua mafana fana ua le otoia i seita se aleluia wasana mutaunu umalo ana se sorry for why let tupu oh tanata umalala Janita turn down wish you a Merry Christmas to all the best to all the friends around wish you a Merry Christmas time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing, all of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Lo so fammi te lo tene lì tu la hiva fa fianco al Christmas ya le utato tu la tai ile Christmas vers fo ya mi so ile tu sang fo tu mai ya ma lo le fo mon vi tato tu no ma lo sa io te lo ta se sa ya ole sta ta le fa la ngal ngal le te mo ta ya la ma ho fa ile se ma lo mai lo ya ma lo ko bi ya la wale le se ngal ngai fai fu le wale ma walu ma fo ta fa ngama te me papa kiu ma ta fo ya ngaloi e ma sini le ola vai fa le ya fa ya se yo oi la so buri ya fa ba on le fa ngal e wo to isi be vore ya ora beto to ma fo la wo so ya e mantola e o tato una ma senda tuna tu tato ngalwenga sa mo na usu menta o kroki pe
Ele umia so osa tu ala mo mana. Ala bo fu pe yo. Yo, anterola. Do si te le o si tina voi, a mi se tina. Pata mi stato la Christmas. Ya saulo fa pipi e andele me o me la poto o fetu. Tau so lungo le mi ana passe do molta ma foi le fia mana va mai. E mana va mai la hanno le la Christmas. Au leise me ai foi. Esta tu. Ya, a mere mai rola volta tu la unesi fa. E me fa su po. So fesi tu a mari me. O te mai taua fale o toini. E loko foi tu au foi tu foi loko e rini loko tu tonu so. E pe o mato yo. E tato fale foi sa mo. O mi loko nei atu a mi ona nei so le rini loko. Ora tu nuole. E a tu nuole la so e mama la mai e me rini le foi di loko. Mai tu tonu foi tu to. Sao e lo tala listu. Na ufa nau mai yo. Ufa nau mai yo on mea e sa o lo fa facilita ni. Ma le vo talenta to le telefone a fa so mai visita le mai visita ta si. Ai se ai on pe monela sa no. O la mai tawa isa mo e el tul pot e al me fa activo le ya lok. E te fa lo to la mi ngoi mai fo le lok. Ya la malu vo le. O te lo ala ngoi nei ta se la wai ma. Territorino matrat. Ja, Ti va la fa fo Victor, voi le un fale Victor ma un fa. Ya to no io le fale to no ai nga ya te no e ya ai nga no fala te ina pot fa ila na loka mai to no potu ma ya te lo falo ma lo ina ni sila la to e tu a voi le si va la to no fatta ele tu la ngolo fo o se o poto o se ai sa le ya pe no agua tala pun ele se va voi le lok e te pela le fallo se tasio o fa fide sa mo voi le sui o lisha la le na lisha su o le mato le le o sui o le falso sui la lisha e fa pena o le anga le loko voi tu tonu e te tango tuala e o mia e tango te tala halu voi le pe o tanga te i la to me sui ya o aso fo vevel o le lai o atu nei le mato au vainga yo te me sui e tango tu veto nana lue la maule ai una ia tu ai halu le anga le me maule na o lisha la tu fa pene yo na o vele la awila o mi la lo vele je fa so tu lo so me o ko mai ale fa su inga ko que a ba kui me le fa ko ole ai sa o lisha yo ta o vele fa te se fa lo ko fai tutto ari o le faccio ma talo so le ta o be va pe ta sa o le o si ai no fa pe na wono fa wa tu fa le la o ele ni loka ya no fo ya fa ya pe sa o le so pe ya sa o le sa te wana va ni loko ala o mai tau na te ro po pa wa fo fa le ni si la to a tonu no fa mo ma fo fa o fa pe a tonu o to inga me foi le mo sa ngone mu e nei me ane mo fa na ne na ta me ti tonu lo ka me le fai to e na fiu le fa foi ta tala voi le o le lore ki mo sa ngone mu foi le ala fe ngo fin o le fai mo fa pito mo fa na e me se le ta me ti foi le al lo ka me fe to fa di ya lo ka me fe to to fi sa e fiu ta puni me ala me fe ta tala ti na por ta ma e se me la le lo ka fe to ata matu e na le teva alto ina por lo matu na teva o solo lo ka me fe to e ala ata alto ina vol fa pe e fi we lo ka le se lo ka to o mi ma ta tala tu e le se ala ma tala fa malam o no vola tu io so fa malam alulo o le sina me vole le ya ta tu ni sila e va ve vole e sia ki mai po ta e la mo le ya to lo ka mai
Ya mele la tu local ai le lo tal ya la o tal malama ya o me pena me sa tu puia so lai fale i mo fale man tu la fale o ta tu fa sa mo e sel fale o e sel mo fa sa mo te le voia e mo fa ta si ma tu te mo fa ta si ya la te lo ala o le i ma e lo ya al mela ne te fa tu vo ta me sa meno ta ma ana min ala la al wata su atuar por vai mal watu e fa fo so e se e tu inga ta ngudu de ta ngudu mala ala atu mal watu ya bali tiri lita el kisimasi el kisimasi ya ta ola se fo fanga o fai mole ainga a fo fanga uma vai ta outro verso de no tupu me lo me sini Australia va ia lo tanto i tai di city e wa fa au penga ina ia malo ia leo ele taulanga wala va vea va vetele tu Australia e ngai oi fu le leina ngai oi ni sila fu ia ele termine ona e ma fai a fe o me Australia wala ta fu lai ni sila e pui olo winga tau fai ti alo tato fe wai solo tato tunu se ilonga se fatau wala mea to amana o mia ia alu lo e se ale fai me fatau a se fu le pe mea le fai mata so tono le panis ma ai fale o lo ia we ia ola coming down por aí se fale down yes yo tau fai ma le a ngana to la so lo o le pui nga o le vai nga le tsau no i tsa se sa o a fo yo malu te po ai po su na ko ale au tanga tu tai nei mo tone ma ni sila a tole na ye le pui nga le leo e o fo ya o nga fa te tai a fa ai utai ya pe no fuanga na le na ye le pui nga leo i le nei vai aso a taluia tulanga nei mo tu e pe olena au so fai se fatu tuanga e po se i vai ngon tangata i tono Australia ya e tatu te fai te fu ila i tulango ta faunga ma ta fanga ma ye el matala tatu ti stalo e wa ya malpuipuia ya ta faunga ma ya wane i alo o la malfili i le vai tau wa me se aso malolo o le si meta wa se ma nei fu fa na tu a o fu le e malanga ya loka fa leia ya fale ta vale o mea tō tino fui vale ai watu tupe mea na te wera watu wa leise mea fui lili a me sia nga mea te mine o tupe ma le pisi mea tō tino le va inga fa le leo la uia telefoni no wala le o le number one shoe ele me le ngol fa lo o fa tau en vai mana o sa wa fa to o fa fi la po fa to man to su el telefoni ai video to tali me lo fa lo e we alo vo ai o to o to inga me fa pena le si me lo mai tau anana fi e tele nei ata ia o to ni si la me o tangata vo e nei tangata fe wa i malato te fa ve te ia e se e va ia me o te to ate ngi nei mele ala mana nei au le leo o vole do la to fan fa o te oso mai fa fo male fa ro na nafi sa ma te fa tau so o la loka to loka le te fa i le po fa fo me ia trolleys vo ia so o sa lo mi tango to mi vole wa e ma to te fa o sa mo mi so fa pena vel tai fa un tono le ta vale i le panis mo tampo fo pit pu vole le ta so mi le au tama dangerous ia tai fa ia ele so mi ia fo le la facility mai sin ia si o so ia ma ia la tai fa fe ai e te alo malaula au vole le ai ala fa lango te fo ne fa fanga le te fo fi ai lo tato valau talo for valau fa telo sai mai morning Mary te vo manuia Rachel good morning oi talo for Rachel tina Rachel Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas Happy New Year talo fai wa mai o kilani Rachel ole
ko ulu ki monga. Ia. Oh. Makangi. Kalo fai. Fai singa marulu. Ia. Le mea leo pia whaasoa kuai. Ia. Ia, whakai waka maka akua wa kaungu mai ia ska maukasi sene ia tino. Iyo e. Talo whanava Rachel. Ia ai o le melenga kupu mai eskabia. O se loa lo whai ngai kangaka i o mali liwe le i puapua inga. Mali e. Ai wakara ai aku i le kamaa malonga kali i le anga whaiele le lea po i le atak. E se ke le o le whaale kongo pe wakara ai i le atak po nga le nga whai i Christchurch. Ia, mali. E pangka ke le ngai kangaka. Ia ka ke bakoi po le panganga ngai ai ngai Australia. Ngai kangaka mai i fala vela be ko kupo mai ai wale kasi awa walasi ia fala vela be mai ia kung mai o i Australia po ngei pangka ke le ngai kangaka ia ka ke lo fa ku fo ngai kangaka o le kangaka yukaya ia le po la e fa pitoa i ngei i malo New Zealand ia ai apa wale mea ia le whama kantananga le li i si inai ainga o ngai tangaka i wa mali liu. Mali. Ia o la whaasoanga. Aftai, Rachel. Ia le ia maua se kuisi ma se fia ma se tausanga po. Ka ko au lia kua i tausanga po. Aftai, Rachel. Manu e whati Christmas i ma tausanga po ia tortina. Ia. Ia, okay. Ia. La whatu, man via tele Christmas fa soi foi ia. Ia, pasi fo. Ia o tinale a Rachel e wala mai o kilani sis. Na sino tatu wo pa anga mai tatu program. Ia e mavuta mai o kilani tina ia Rachel. Ia e ma le voilan fa so esa o le ia fa so tina ia Rachel. Ia. We pian fa so tu mari. E le o tatu uma o le laro langi o sa mo o lai mo fia. Ia, mo le. O lai ruongia ma le whaanoa noa nisi o tātou ainga. E tātou te o le soifuanga ale, ua whaapea. Ale mea e siri e tā ua fo e le whaasoa al tinai a Rachel. O no le tūlanga lea. E ia i lantou o tā pena ma no tātou i lo o whatau tori e se ngase. Tātou vai tua le se tongu stinga. E o tā pena tātou mafofau i le e whatou whaama. E le mele ua o mai. Ale mele o le whaafua se ia te peo le e whain mele la vea o la te taavale i o tōti. E li mawhawha wina e whaafua se. Ale i tu inga mariura lea. E leo se mea whaero le whata malo le tangata. O la e sa o loto ia la e whaia la ima se mea i ngā se. O e vai atu sa ngore mua si o se o manga le iai. La e ta whao le e ta le sami tu lou. Lai nei ma se fōlinga i loa, i se mea o le atupua. Whaafua se i anoti. O no o mani, a o le mea whai e listangata. E leo se whatamana. E o lunu minga la, o le mea le kirisi masi ma le tausang fō le angai atu i mea ma le a fio le rolangi e le na o sa mō fōi. I whala au whasa ina ma to inga mafōwhaunga le tupu me deita. E tatau an tatou whaautou o wingo so se temia. E mwhai ana ualu whaidea le masani ngāne, sa wali le whare, sa wali mai, sa wali le whare. E mea masani, mea e le iloa. E le iloa. I le vaole, me le te savali, e sa o le iloa. Ea ole, o i tau al maitala ma silisile leia. Talo pea, alo ma talo ile li, ia ile, anga leo le li, pui manutia, ia ta whaonga, me si fo ia, malanga inga malo le antinu, le vei tau, o anso fia.
ia o foi na vea ia se fia matulanga ia e te whaangalo o le si mta pule te le fa so ia wale ngalo ia pili stongi a o foi manu te uma mai as fia peresta ia fa pasira pe minio me ia si o te Januari fa te tinga si fa malo lo pe minio fale buani si tu la foi no tu la lo foi tat po kalami ma le ia e te tongi ia fa mua me ton fa mua yo Christmas la to ia ma wa pu su kala ki fia fa ftai ia o tu langa la ia mai fo so fia ia ai te fo ia tu ngalu ia ai tau no tu se pili po la tu langa fo lo fali ia por moli po la tu langa fo ia a mata tau sanga fo fa no fo ia mal pressure ma fo male mala tu ma fo pili lecto ia e fu fa tau male a fo tulanga ton fa mo me ton fa mo ton tatu ainga muria ia ni meoni me alofa ma ne sime ia wa o le sile ma fu anga te le fu le stress in time ne ia po le atul ma fu fau ia mal mai fo ile te ia ma ia ile sto e ma fu mai lungon fa ta ia to la fo na tatu fa so ma sa ni tu atu a wane ngal fa mo va nga ton fa mo pili fale moli wa uma tulang ya wa uma I iswanga toy ye fa yela fa tau le fa ngon tu sanga misela nga tu yas fifia o le meta wa mar a ver fa mo le meta fa mo muli al tau mafa na o tau mafa ye pe mo wan me e se me foi le o mato e al mato la fale inei fa ila u mu pai fa ya e fa ma fa ma pangi popo ia fai uma masi popo to ela o que saina ni de fai la fi que se ma fai se mato fala o vole le homio ai la tamana faonga o mato to me ai foi o le fai mato skeli le sa fai sa mo faonga o mato me ai e to le po foi le taio e fa vela la faonga e me la tamiti pe fa tifti fa tango le po sai min e le faina ai uma tau me ai ala le faonga so ai it fa mo vole to tongo pili me fa pena man to a mata to sang pili a onga tamiti o fua onga e ole pensini ave a onga ole lancho tamiti tamala na pe ta ua e mal fa manga me ole sa fa ta simal sa fa I ole fa poi ponga telo mo me foi le a le fa mo ai lo foi le pe usa putura me ai mo to ale lava fa me su meu alo lesi mea alo to ele lesi mea ai mai lesi mea fa pena fa paleni dele mea al tau mafala me muli a muli al tau mafa o le te mi vele si se mare fi fa so sta si to na val mai liste mi de tatu por ngala so beta alo ye wo no wo fu le wo a to solo le ya ya betul tak mai titi pa yas me fo ni dia te loi o ri fa pena ri fa na a to langa le mari no mena no fe yasola e pa wala te meta alo me lo tina yasola e mai o le fale la mo le si yasola le sa fa sa nga male lo fiso fatto anga yasola e tu ale ma fatto me sa fanga vai ta mai fanga vai ve pe o le atori a fu le mo elo na fatto me penal tala ta ul fanga vainga te mina le tala pe pa vole tato e ola se tau na te mi vele tau fas al mo la tala fata e te sa e pa mo pam eri a fana les vole am se vai vole anga na se puria e vai la o tati ale tamana e o mo lo vole se vai al e mai do lungan pe pium fa le o lo fenga pium e o me fa la ta fia vele le fa ngala meta alo toi ya o tamiti de te miso e mana tasi se fanga fo al fanga la smurf po la mo fa o meta alfa pena sole e tol se la montu tala sa mo ya o so ya ese mata o mo meu puro e fa ya e ha ngala ata petau fa tinga talinga fo tinga ole Mario bello fofo o se vale tu del che manti si afia fina so io tangata vole hallo fatto o meu Christmas ma
o ma ho fa o le halo male halo ia o le fa te tau ar tangata la tu e a fai a lau fa te tau o tulangan o wani ngalo ia tulang opi wai e manele pa siuma mena e te aga ia tu tau sanga fo ia wai o le wa a matatu malolonga umi o le tau sanga ia o nga whanau ia me so tele farfenga luenga ia na malolo musina vai te ia ele le ia fa mo tulanga tawan fa mo ia ai mana ia le fa mai ia fa tu ia ma fo Eric ia mana ia le fa pa na ia ai me se la tamale le fa so metasi son ia te vona ku oka ho le Christmas e tanga mena oka tanga mato fa pa le se sona ia va tu ia los le se usanga ia le lum fa pa o te de masani le fa la mata ia ta tu ia sole e te vai tu sole ai mato fa le mo na no vai te vai tu e pe fa pe o faz povis máxima feu lá me vou ele ia daí me vai pena a mata tua fa papa la tua pani uma vai ler me daí me vai pena fazendo pulingi eka fazendo pulingi foi ele pulingi o só lá tá tu pulingi o que mas e a lero foi do sua masi na vai mano te feia na cucaria tá ai logo galo foi tonua ko pai ia boto mal suarisa tamana ia no malau mori sorry te to to ma faz ko pai faz fio ia faz fio pai faz fio ia vai lá le aí e malo si sa batul tsam ta bule bale fa so foi le a matana le wo suil mtanga luenga leo tinama tma itali ngoa le mai vita tal fo le wo suil mtanga luenga ai nga Ministry for Families e mana ia ole nga ye le mai tau fu le toi fo ye ai nga o po a fa taulin tan no vo sunga leo ma fa taulin ta no ai tono o nu ma fi anga ma le atinu ma le fo i o mo to long inale le swing ol tulanga na iten ta toi fo ye ai nga o la ai nga a toi fo ye ai nga fai lo tu ya fi me mana masani mai wa te lo ai nga timni se sa te lo ia o sa mope o nei ia lo fa ta fai fa malu tono lo tu men kale si fai sa uninga lo tu ya yo ni sina ma tu ala fai e wale ni fa na e no fo mai e pe o tu langa na le o ni vita e ma ni toi fo ye ai mato fale o sa ni nei lo so mo sa wai o fatulangan mato te mitalo le fitu lo tuna e tu sala pola suya ingol man malama mal tuai mal vave ia o fatulangan taro le fitu mai lo fede lo tu fa ma santa miti e mele tu mata e le lo tu vole taro le fitu ia mai lo fede lo tu ia tatu tom fai foi se agora foi le fa e sui me fi tamiti wa mai tamiti mai ma telefoni si te vai to le fa tu lo ala esa e o telefoni vole tamiti e vita longa e tatu ia creative fai wala foi le fa nga la telefoni ia fai su nga mau ia mo tadi mai fe siri fa tu spa ia e fa pena e fa nga ia la to mele ingalesi e toso mai la to ma fo nga le lotu le fai io isi ma to fai nga to fai ta ukulele au guitarra des io solo me la fai pese fai lo wale ai pese isa fai a sola la sit fies na fa mai sta to pese la pokalame na me mai fa falsa poto meta ai o su pa u ma ne tele me lo tanga lo te fai ele ai se vai fo forma i lo wai te ole ai nga to fo e a fa pere fa longo lo te dia fa fera no expecting out fa sta il fe a fa ile sta ia ile sta fo fe ile sta fo te lo tumo a sta ia era tu fo le menet era tu fai o le pule ma ne te le fo fanga le tu esse me ia i entanga venga lo ai a ve il fa mo fa mo porca la me fo ile le mo tatu ai ia sa o dia pe se lo tu ia fiafi o tae o po te fa pe po la tala no lo mo to mo to i tu lo fe a ma tu fa pe la e ni te mo no tae o ta fa lo tu so o la te talo a la o mai ngota nga to ai
o le foi la o fe ngalu e sa o le tatalo le si ngali wa ma ati li umala fato amali wa tu le usole le tausanga le am tanga tausanga le le ngali o tinane pe u tau fa le tonu na ma fo fa wa mali a tatalo la esto ina le alu le tatalo ala tatalo ia lo fa tu fo ia tau e te ia wangalo ia tuangane o tinala ai tau maltu mama le kole Amerika mama le kole Amerika ia alu me ngalo lo kinga io tinala e te va te mo ini to wa e to no fransa sto in ale la tua e mo ini il tinala e to la a menen fai matua ia sola tatalo mo tato uma ia ya tu por termine ta o te lele mtanga luenga le ai e te fo ila inga au te loa a te mauseli ma te mapopo mai a inga ma ia o fa fi tau le i tu pulanga te vo ma la i te le suinga la tu ia ia e te popo il soi forma lo tu pulanga te vo o le si luenga le ton fai ni ya ta tu ni sila ma popo fa na usa mo ma Pacifica ia lam awan i a fia mai ni a long tu ngoi mai fa lo po ani tu lang fa tu vesi mai ia onga po tu lang pena ia o sa mo i lo ar sa mo i na tu lang hanga lang sa vali lang tu tala me uma o ia tu fo ia ai ia a mo seli mai tu lang ang te lo fo si tu lang le mo ia a lo fa na lo tupu mai i tono tatu tunu i Samoa. Ala vata to proclam special with la to te mita ulunga tatu proclam atata. Ya malo la vano Simon nei timo tatu proclam. To mo si fonga lo mo Wellington. Manuia le kirisi masi Samoa, si fonga le la mo.
O mātou wa Krismasi vavianga mai a to whakameke leo te whaminuti tēnei tālori Julai sifulu ia uso ia tā sisa ia malatu leo ua o mai whare teime tātou te lugu lima whātou whaile porklama ato tāo mo lia sururu ia mo le wala ngā whawtaithi fi fo ua mo wale lewa noe nei tātou lua tuai ia o tātou porklama wale tau tuino le tātou tunu ia o le ua angai mo whaini su porklama nei tāo ia whapena fo ion whaopopoatu le whamalomo le whaatikitele e le pa i o su tātou ainga sa mau le awano tātou mawhutele nei tai au te talo le siufonga le lau momalan tautua le nei aso e au i manu mea uma lava le whaatautenga le siu tātou tunu o whea lava e le tua e anga i ai i a whaiva matiu te whaatino e te talo i ai le anga le leo le tua pui pui le soifua whaopopo matulu inisi aso se tele i a tātou au lia le Krismasi ma le tausanga fau whaingo le tausanga ia me se fo se amatango se tausanga fau ia i le alofa ma le anga le leo le tua ma le nei aso ia whamaruru fo ia whai se ngangana o sala pe pa o papa le whaafonga ia matua atu ina ia le au onanga ia e mangalo e se wha le tonu ma le sa mo le nei aso ma le fo ia tuta mga ruenga ia ai mai se fo ia ola le au whenga ruenga soi fo mai manuia. O te atu sa sisa whaptai fo i le tātou porklame le tai au ia laua te ulunga atu tātou porklame ia lau tāpera mai porklame ia o upwhai o malo porklame muli fo i leo neitu sanga lua whilu su limo le fo i porklame so atu anu porklame on ina i lau tinai li tula sumaratasi ta noa tuaisa vina kasiano ma ana whaasolo ia au li tula sumalua tātou talfou ia sia tātou ma whita fo i le whawhiwhianga ma musiko si Floyd Krismasi mai le Julai sfuma luanga ia tu le Julai lua i le awuli nei ia mo nei teimi Pacific Love Band taulunga tu tātou whawhiwhianga ia o nei teimi mo tāo whaawhitai Yesu taulunga tu le porklame yeah.
Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufonga le lau mua. Ja, bij Fifilo voor in de wang al het taal, maar toen de van talo van veel jaar toen ile bij je maar long al het taal toen no, maar ook van fonga. Ne voor van op fonga. Alle polkala me masani ie solulu. O mata upu tau I upu fai o malo. Fa malo le langi mama, ma le soi fu ala le, ma do la fa fonga. In New Zealand ie ma so se toen ia o whapeon na o tu ele malo si o le nei au onanga I le tautua le nei a le si ufonga o le lau mua tu inatu mai lona ofisa whaasara lau o tu I nei I le ai o Porirua I Wellingtone. O le fo uma whatasi ma le sunga I le whewheau ia Mari Whaivalu ia wa le tu inatu le nei wha au poponga o le tātou polkalawe lea ia mai ia fifia to whaatalo whātu I lau sunga mari, ma lo nawa le tauatai ma le on sai fo I nei aso, ia o tātou tū vai manuia ma iai le lofa ma le anga le lei o le tapa au langi. Ia, so iwa manuia I lau fionga lau ano, whaatai mo le nei fwea manoa le nei tāo le u tātou whi loai fwoi. Ia wāle tātou poloklame o whai o malo, malo le tautu atunu I lau fionga, whaatai fwoi mo le nei tāo tātou poloklame. Ia malo o mātango fie ia tūlanga o le tau ia mātou I Porirua ma Wellingtone ewe ina o lo o malo ia mai le palasi o timunga I nisi o taimi o le nei aso ai mo le nei a taimi o le tai ao ia o lo penao na feo lolo lo ia isina savili lea o lo o tau wha malu wai o a amata na vela vela le sau o le tau mawhana whana ia po o swing o le tau leo o tātou iai I le tau o le vai tau o le sama pe ona masani ai. Ai o le nei porkalame masalo le ta porkalame fai u lea mo le nei tau sanga lau sunga mari. Mali. Ia vai ana fo il fa fonga mai o le tatu tino ia ona le o tatu tūru la tatu te mi o aso malo lo. Ia mai se le kismasi ma le tau sanga fau. Ia pe ona fa talitali ai ia le lalulangi kersiano. Wha amana tuina o le soifua manuia mai o le pepe fau o le wha alotanga. Ia o le tātou lalolangi. Nei, ia ua manatu ai, ia pe o le leile tā toe sirisila ina ai mea te tele, ia po o tulanga o mata upu honga fo isa whea ngaima I tātou I le neitau sanga ua tau whaiwiu. Ia, sirisila ia mata tātou tō manatu ai, mō le nātou sanga fau. Ia tātou a ia I New Zealand ei, ia tele mānoa noai, pe ia ana sila fia lea ua tole le ia le lua o tau sanga talu ona tūra I mai, ia le whainga mālosa o whaatasi po o le coalition government, ia lea tātou te iai, taita ia le pātia le national, ia ma le pāle mia ia Christopher Luxon, ia ma le whainga mālo,
lo a fiai parti e tolu o le parti le act le te ai David Seymour mai ana foi pule ia ai fa pena fo i le parti ale New Zealand First lona te tai wa vasa mana ia Winston Peters ia malela to foi vaenga le lai tu fatasi ia ma fo si ai le dato foi nga malo le iai ai o le a le tele o le maumea o lo o sisila iai ma tātou mai te wina mai le nā lua te usanga lea ua whai wi unei te usanga lona lua te usanga fau ia e whenga iai ma whai ngā pālota ua o le a to iai le tolu te usanga o le no fo inga ai o la u mai tau ia ele tasi pe lua ia ni whaai unga te tele o whapea na matua hila ilu tātou tunu mai se le au pālota tātou tangata tu motu o loo ua nofo ma whaamautui New Zealand nei. E pei o le whaafi tāuli nung me le tasi lava o le tūlanga taunga tāle ua iai le tau o le soifuanga po o le cost of living e pei ona o tātou wā awhi ai i le aso ma le aso e pei i lau lea mai tau iai le whaafesenga ina o mea de tele ma mea o ngaonga o le tupu maali ni mai ona o whaaiunga whaia le whainga malo e nu me la tasi lava ia le whaale tonu o le tau o le soifuanga o tele ina le ngawhatia e le to tele ia moise i la tau e le o ngā lulue le mauni ngā luenga ia moisi o lo o tausa ili ngā luenga o le whaafitauri au tua, a mai se le tau sanga le nei, ia ona o le to tele o nai ta ngata ua vaea, ia ma le ua le o to iaini a lātou ngā ruenga, ua whaamuta, tanuai, ia polisi, ia po o whainga whaavaea le whainga malo, e tau mo whai e sefe pe whaasauina, ia tupe alu, a lea ofisa, ma lea mta ngā ruenga, a le malo, o le wha upunga o loo iai whape ia wha ititia ia tupe alu ale malo ia mai o le whainga la lea le national ia e le popole po ai a whai nai pa wale mea ia maua se vai ngā tupe ia e whape naona wha ititia pe wha asao mai i tupe alu o le mta ngā luenga ma le mta ngā luenga lena iai le wha atonunga e na ua tula i mai le whainga malo le nei e tau mawhai i am tanga luenga unga whaapea ma whaalapo tonga tu ma oti po corporations reduce i a pe whaititia i le se fulu 12% i a lea whai o lātou tupe whaalu po lātou expenditure. I a mai pea ona sila fiel ma manu lau whaafonga. E so se matanga luenga lava ale malo ma so se whaalapo tonga. O le expenditure au pito te le lava o to tongi o tangata whai ngā ruenga. Ia, pea on tātou mori mawina, whainu mela ia ua au mai, e le o ni whaamtalanga tau wha ole pe o se o whainu mela sa o a ia ua iai. I le fia se lau wafe o tangata whai ngā ruenga, ua vaea, pe ua whaupunga tūsao. Ia, ua tutuli ma ngā ruenga. Le la ua tele in tu ua ai New Zealand ai mai se a i la tau i aito mai whaapitoa sa au nai inisio mtanga luenga whaapitoa malo New Zealand. Ia ai o sa ili matangi atua ngā i Australia ia po whele no e ono mawai so swani morning ngā luenga ia tala whetau i tu tongi ma le tūlanga le sa iei nei au iai i New Zealand. O le lama o tātou mai te wina le nei vai tau i le vevela fo'i o whaasirisilanga i po whaasiralaunga a le pati ma le pati e maise le taitai o le tūua ngai po le pati o lo o taitaia ia le opposition o le Labour e whailo mai i le manual au pālota ma tātou uma i whainu meranei ina ia tātou no whahuta iai. Io e pei o le hanganga leo whaasara launga nei, ia e sila tu toa iai, e le ngata i le to tele i lātou o le aini ngā luenga o e se atu ma New Zealand nei, ai o le mesili o na whaano noa, ona o le tu langa ua tau le ngā whatia le tau o le susu, e o a le whalawa ua matua, alu i lunga le tau, pea o na sila fia, tātou sila iai,
i supermarketi mano fuanga o lo tātou wā ngā iai ia mō nai mana onga o sto te tasi tau lātou o so se mea lawe lei se mea o toi lalo o a i fuala o aina oi o le matua tau ngata lawa i pei o na si la fia e pei o lau na tilo iai mari o le la so whirangalo iai i le lau fua ia il nei tu sanga pei o le o ha fianga au pito mo tau tia ia o lo feanga i nei malo tātou tino uma tātou uma i New Zealand tau ngā tātele le tu langa o le tau o le sui fuanga o le o tātou ia i lalo o le whainga malo le tu nei le foe. Moni leile saunanga lau fionga la wano o tasi neu whawhi tau ni lau lunga le nei tu sang. Moni leia le whaasoa ma le manatu fui le tu langa. Ia o le tamu whai ai whai titia ia tūlanga o tupe whaalu i tonu a inga i paketi ma ia ona o le taunga tau o loa ma e a fua maila i tūlanga o whainga whaavae ma polisi o mai e lea whainga malo i lea whainga malo ia au le nei ia le ua sawa nei le lua ma la tausanga pena e saunoa ia tausanga folu whainga palo ia peo lu i tau wa ia na whaingai ia e langona e langona e le tino a totu loule avon me vol tanto tinu ia afianga ia tele moli mau tono ainga tonga ta o loile fale o loa o le pensin la toia pe a tumu ta vale o tau fo i mo fa nau ia o onga ma e tele a fa nau ele a onga no tulanga la ia o afianga o mai a fu mai tulanga o tonga ta se fuanga ni ia e pe em faina ta tu fa pe fo o fenga pa lo to lo mana ini ia o fenga pa lo ta e fa ta la vo tonga ta se fuanga ia po se election ia ole a fua o mai fai ngā whaavae ma polisi a vai ngā whau whai. I le tamo whai a i le fo i o le whawhitauli ni. I le ngā te New Zealand ia o se whawhitauli pe o le e la lango o mai a isi a tino uma malo la langi nei vai tau. Alo, io e pe o tūlanga moni ana e tātou te e te tau o na tātou sila te toa iai to fualtanga te ia malona fina ngalo. Ia ai ele lei a tonu feololo i lantou o lo o maua pea ngā aruenga. Ia o lai a tonu o lo o le aise me polite le ai, au nai a inga ua le aini ngā aruenga a mātua. Ia on o suinga ia. Ia e te le i o le mau whawhitauli le tātou te whaalongo i ai ma tātou maita wina foi. A sulu atu i o i le ofisa foi le nei ma waile fisosoani e awala ini benefit ia o matua whainga tā fo i ma tele le mau lave o loo iai iai a inga fo i nei whato a mau ai o ese fiso soani ia pei o tulanga na o loo wha apopole i nai le to tele ia ai tātou tālu sia le anga i atu ia Sofia Fia ia o le atau whai maua umai i tātou uma ia ni aso malo lo manuia ia ma wave mai se taimi e ma wai se lawe ai ia mo i lātou ia ua le whai ngā luenga ia ma ua le lei le lava le whaasoa ia ona ua lusi ngā luenga sa iai e taruai ia whai ngā whaavae a le tātou whai ngā malo o lo tu nei i le foe o le tausanga a sau ia pea ona mātou taranoa so o hoi i isi por kalame o mawai ia pei o le tātou whai ngā pālota le nā, ia e tātou te toi filifili aini whai pule po se pāle mene whau, ia e tūlai mai, ia wā le ta inga o tātou i upu whai o mālo i le tonu o le nei atu nuu o tātou iai i New Zealand, hei. Ia ai pea ona sila fia o le nei por kalame, ia e lewa pea e muta ia pe ngatai i mata upu tau upu whai o New Zealand. Ia ai tela ho i na tātou tilo ma talatala no i ai. I nisi fo i o mata upu e whapeo na tūlai mai i lea taimi, ma lea taimi isi o tātou tunu i Samoa. Ia o ai monia o tātou whamautu i New Zealand ei, manopia i ai, ia le totele, o si o tātou tunu ia ai e le tu ia lava e pei tātou te sisia ho i le whaamalama ma sila i le tino un tātou whanau se i tulo ma te tupu mai ai ia ona o so tanga o tātou ainga ia ma o tātou whaasinomanga
ia e whaasino lava i si o tātou tunu i Samoa. Ia mai pe o le nei foi tu sanga le tātou tunu ia tele foi le mau mea tāua, le mau mea te tele o tātou moli mawina le ani ni mai. Ia mai se lava i whainga mālo, ia le sa whenga iai le tunu ia ma le pālota whaana tinati le snap election ia Okuso. Ia o matulai mai iai se swinga o le taita inga o le whainga mālo, ia pe ia ona tātou si le fia. Ia ma lea o tātou mai ta wina le nei taimi, ia le tula i mai ai i lona luo taimi, o le vaenga whai le whaatutua, i le tua Samoa o tasi, ia o ngāle taita ina o le whainga mālo le tunu. Ia le la e pe ona wheanga iei nei le nei taimi, e pe o se mea pito onga lea ma te le foi, ia sa tātou moli mawina i upu whai o le tātou mālo. Ua uia lava tu langa e pei on whaatu lai mai, whaatu langa e le whaavae, i na ua whaia ina foi ma le talia, le talo le tupe, le whainga mālo le sa iai a le Samoa tu ua tasi e po SUP, amare. Ia on whaia i leo le whainga whiliwhilinga le pei on tau nuu ne iai, ia ma lewa tu lai mai le whainga mālo. O lo o iei pēr nai mata upu i le whamasnonga, pe ia to tasi ia le meo le electoral petition le i mai eon sila i le whamasnonga i meo tāu sanga fo ina ia fua mai ona o le tau nuunga o le pāno te ia au kuso. Ia ai o lewa ua mai wha ai unga i le tele o mata upu, ia mai pe un silo fia, tasi le tu malo lea o pa u ai lo rātou whai pule na filifilia mai o whala lili tasi. Le sa tu le mai ai ia le main star ia seve te i fui maono i le tofi o le tu malo ai o wha maonia la i le whaamisnonga ia tu langa o tālu sanga sa iai. Ia whape nao na solo ia i wha le tu la fono. Ia mai paunao le tu mano lea o mautinoa o le ato e alo e whaila lātou whai ngā whilinga. Ia ae pe ona mai tawina le newa e aso. Ia swinga fo i ua whaia le fionga le pālemia. Le ua whili ai ia le sunga ia ale vena ale o le whaipule leo le tu malo whaleata. E tūlai mai e tau ave ia le tofi min sta le ua noa po le sa tau tua i foi i seve ai ua whaale au ngā ina luna whiliwhilinga ele whaamisnonga. Ia mai atonu o stala fia le mo le tu malo whareata o lo tūlai mai ai ia le sunga foi le ngō matua ia ale Mari. Ma lie lo fionga la wano ia e moni leile le saunuanga wao le ua sui ai foi ia i la tau o lo ngā whampatulango. To whinga wha ministai tono o le malo. Le laua se ese ia le tinaia po le tamita ia seve lea sa ave ma ministai o le mtangaluanga leo o le siu manga. Ia le ua se ato ia al whaipule o le tu malo whalata wha. Ia se ei fo i lea fo i tu whinga. Ia au te loa le ua na fua fo i tūlanga fo i o le hanga waa. Ia me se fo i tono o le a fo. O le wha tui po le wha vang wha uwhai le fast. Ia e la tu tau avene, ia fo i to whinga. Ia e peo na nei tu sanga pea na e sau noai. Ta si lea vanga na lau lunga, ia o le whinga pālota rei titi. E le i mae a le lei o tu sanga fau lea na. Tu wha a fufu e wha tinu i nai le whinga whiriwhiri ngā tātu tinu. Ia ai ono tūlanga e peo na tātu mai te tu. Ia olo i lalo lavo le wha vai ma o mea ono te tupu foi. Ia iso se whinga malo. Ia o le tasila lea foi o tūlanga leo mai te wina foi. Tūlanga mai foi le vanga wha uwhai le fast. Ola so na fil fontanga le na usui il fontanga lo fiona wano pe o le mai te fo o le wa a matanto si le te fa fo me tuani se tu la fono lo te mo fai fa a la uliwina i tono committee ma ya te si le to ai le fa nga ma lo le o tu men te minni ya fa tu a te a mata fo le na te a mai tono parliament pe o ni sina va nga te lo la mata tu ma tu fo le si ni mata saka le wa tu la mai fo le ni va fa nga ma lo.
E mo i le ia, pe o le o solonga le ia le wha ngā solonga o ngā luenga whai māsani. O le tasi leo vanga tā ua, leo ua mai ta watu isi o tātou tunu. O le tā pena le masauni el whainga malo o ni swinga, wha le tū la fono, e tala noa ina, ia wā le wha tino ina o ngā luenga, pe o le si swinga le o mai ta watu il nei vai aso. O le whalinga lea e whapea ua ia ise swinga i le ingoa fo nei o stasi o mtanga ruenga tā ua le sa ta ua mua o le mtanga ruenga Tina matamaitai. Tina matamaitai. O le ha tonu le swinga le mo le silfio la uwhafonga mari. O le ua whai ngoi no le mtanga ruenga o ainga. La lea. Ministry for Families. Le swinga fula le ua le na o tina matamaitai. Ya le la fi fo mratu pau te mai a me se tu pulang telefon fa na. O isi o swinga il mata watu le nei vai aso a ta o fia ngai ai le palmene o Samoa ma na fontanga fa ai o le tausanga. Ia o ni fufuanga ale whainga malo e sanga wha malo sia le tūla fono fo ile nei e pule ai i ngā ruenga whai e nuu mafio anga. Pe o se le e whaatau ai le pule ma marua li ima whai pule. E a mai atonu le lopo o tau mo whai ho e pasia i a nāsuinga. E peo lau whaita watu i ai e whapea o le whina ngalo le malo i a sanga wha malo sia le tula fono lea i a wā i a le matawha yoi i a matiu te whai o le mamanu o le pule a li ima whai pule i nuu umalava o le tunu. O lai e le tula fono o levana iai a misalo o le antatu loa i swinga nei po atonu i le mea o lo o iai le whingalo le malo. Ia mai a fo e tā ua tele i le process le ua iai o le whainga maa sani a fo i Samoa ia a tu ulo i le komiti. Ia o na wala au fo i le o mea o whingalo whaalia. O te ngata lau tele e fia whaalia se langona i lea tu la fono ma lea tu la fono pe ia o tātou i nei iei se pili e mana o le malo e a hoi le nei e fia whaulu i le palemene ia ona tu inatu la le komiti ia ona talo mai fo i lea a iei stasi fia whaalia so no fina ngalo ia ona whailo atu lea pe sua tu i o il maota o le palemene ia wa ia tu langa masani pe o ta ua le vaenga Mari mo se tātou tunu i le tāua o whaalia o tātou manatu. E mo i o la ua umona pā lota i a sui whai pule o la tātou mata whai yoi lea o leo e whautu la whono. Ai, o loo iei fo i malea wanoa mo tātou uma a whai e fia whaali sou manatu. Ia, o so se tu la whona po o so se pili e whaaponga iei le malo e maua la wanoa a fo i mo tātou uma. Ia e momoli ai se langona pe e te langolango ia i lea pili, ia pe te pe te mana o e sanga whaale leia atili, pe o lea nganga lea. E pe o ta ua whaapitoa le vaenga lea Mari ia i Samoa o tulafono po pili na o lo mai ta watu ua amatau na sisila i hele malo. Lai maua le tatu a wanoa ia pe a whai e le pisi tele a fia whaari i eiso whina ngalo. Ia ona whai lea, e awane i pei o le mele tupu i a tātou i New Zealand nei, le mea o le pili lea, na pasi fo i ona pō le si pili al malo i tu langa whaana tinati. O le porkalame ta ua le vāsa te luaisa ta ua ai, e a fo i nei Bishop, o i Chris Bishop, le pe o ia le house leader po o le taitai leo ngā ruenga whai a le paramena New Zealand. Na ia whaani ai e whapea e nā o le iwa ia le au whai o pili ua uma o na pāsia i tu langa whaana tinati. Le sa iei po lenga fo i o stasi o whaito whao mta omu whaale tu la fono o fo i o se Jeffrey Palmer. Ua whaonga, fōringa o whaonga se e le whainga malo ia le whainga lea o le whaana tinati. E pei e avoi dai i whaitionga ia po manatu whaali o tangata po le tua ngai fōi e winga i tūla whono ia mana o pasi whaavave e au noa ma le ui o tūlanga ia ta te tala noa ne iai
o le maungo la vano tangata lutele e whaadi aini o lato manatu e pela ana o ta ua e lesi pili lea na pasi ana po o le matua tele lava ala no inga fo e umai fo le a fo le tau fianga le masalpe umanei les fo leile ua owa i le lua se fulu pe sili atu ua se fulu ma le tasi isi pili na pasi i le amtanga o le vaiaso i le vaiunga o le vaiaso le nte nei ia le fo ia fa so solo mai ia o le o tatu o solulu ia ai o lo fai lava ia mai ta Lucia e le tupula na me i Samoa ia ho ia mo pe ia le ava no o le au balo ta ma le tino ia fa ali ai ia ni fina ngalo ia i le tele o mata opu nei awa pe ia ona mātou tātou tala noa so iai mare. O so o se mata opu awa pe nei so se whai unga whai lava tu la fono po o le a se whai unga e whaia e le whainga malo mauti noa lava le te le o le a whai na ai o lo tātou soifuanga masani i le aso ma le aso po o le a lava le i tu ainga mata opu i tu ainga o tu la fono e mana o le malo e whawhau ia mo ia pasia. Ia pei ona i tūrangana, ia na ona tātou taltara noa matou mānatu i ai, ia ai pei ona tāua fo i tātou porkalame, ia pule lava le mahalo o lo tū i le foe, ia po lea ia le mata upu e au mai, lea le whai unga whai, ia ai pei ona i pāleni ia mana i siaki e mauti noa ai, ia pei e pāleni mea uma, e auana i piro tasi. E pei o se sa langona na i le mai tamati e ne vahenga i meio lo ani mai sio tātou o tino, Mari? Poni leilo fionga la wano ea tātou mati tūpenga ni sio tūlanga tōlumang. Mai sa ni sio tūlanga whono ea e mes foia te unga leuro i tūlanga whono. Ia mō pūlenga o lima vai pūle o tūmaloma a fioang. Ia o tasile o tūlanga whono le la mai tawatu. Ia o le a te lei foi whaasoa mamanatu. Ia wā ia le popoino le foi tu tāua ia o tātou nuk mawhi anga siu tātou tunu. Malo. O le tasi am tā upu onga foi sa tātou mai tawina tarua i nei mai sa moa. Ia pei o le vevesi foi le whaaringa o manatu ia ona o se fufuanga ale he fionga i pānmia mara malo. Ia e whaasanga i stasi o nuspepa e pei o le fo i o le mta upu le sa langa ai fina ngano le ngata o le autu stala i sa moa lava ia a whape nā fo i ma le autu stala ia tunu i whafo ia ona pe e a fo i whai asi i li tata tele o whalapo tonga nei a maisa i la tau e ngā lulue le mta ta whaatu stala i so se whainga lava i atangi ai ia se fuafuanga e whapea o le taungu whai se malo e control ia pe pu lea mai e le malo ia le ngā ruenga a le autu stana e pe o le mta upua lea e a fo e mtua le fia i ai le to tele ia a sa tatala no fo i ma a fo i ma ta o i ai le vaenga ia pe o fufuanga no vai i le fina ngalo o le taitai o le malo sa mua ina ia le lei ia le tu ina mai o whaamtalanga masao, ia ma mea umalava. Ia ae peitai. A ono ina whodinga o le a whaini tapu manisa e pei o le mele ua tātou mai tau ina. Ia on whodinga le o le a iaise tapula po le a limited. Ia le hawa noa mo le autu stala e whaatino ai le lātou ngā yoi po o le lātou ngā luenga. Tā ua ngā ruenga e pei on mōli mawina foi, ia ai e pei on au tā ua foi mua. E tā ua tele le whaia ma le sao, ma le ami tonu. O le sa tarui nei, tātou mai tauina foi, se fe ese inga a fōlinga o se se po o se sasi ua a fiai ia le ofisa lea e ta ua o le press secretariat ale malo sa moa. Ia ona o le whaasala launga whalau i tele o le tofinga o le whaurulunga o le mitanga luenga le soifua malo loina.
e pei I lau mai tau atu iai Saul wha saralonga mua ia ese ia le fo mai sa au mai fa pe o le na o tasi iai pe o le na o to fia ai o me o tupu ele umi na Saul na ai to Saul si fa saralonga e fa sa ai ele o sa o na ai o iai le fa si langa sa o to finga sa ia o le tamaita I po le foli tua pe ona le o sila o te langona o sila fia uma ia ele manu o le au fa fonga o le fa sa longa mua e fa pe o filia ele malo ia le li fo mai ia to le fo viali la meko e ve o CEO fo o le mtanga luenga le nei I le so Foreile ulva so o mawai. Ia o le mela o tupu pe ua confuse ai ma whenu mia ai le to tele o tātou mai tau ma mao atu. Ia ona ele I lewa ona umo na whailta whaasara launga. Ia ai tau sau leisi whaasara launga mai le ofisa lewa leo le malo, le Government Press Secretariat. E whapea ele ai le o le sao le na, o le sao o le whaasara launga de tau na iai, o le CEO e wuto fia ma filifilia ele malo o le faltua ia June Scanlon Louis ele ngata la ina whapenao na whai wala ilunga o whaasara launga hoi nei te le vavave po so te inga ilunga le social media ale Government Press Secretariat ai sa whapenao hoi ona tu ina mai ma se whaamaua la longa po se whaato e senga alo ia whalau i tele ia ale ofisa le nei o le malo e whape o la tau ua pa u iai ia lea sasi. Ia ai mana tua hoi mari e pei o whaamtalanga nei ia ma mea o leo pei o lai current a hoi manatu o le au palota ia ma lea tunu ia swinga ia pei o na mana o le malo ia e wha mamalu I le ngā ruenga lau tu stala I teimi o press conference al Palemia ma Misar Carpeneta ia ai toi so mo iai ma se sasi te le wha pea ia e pei whaisi le te tonu iai o le mahu whau au o le memo mua a whai o le ofisa lea ta penaina ia press releases ia po o whaasala launga alo ia al malo I Samoa e le te tau na tupu ai se mea whapea. O lea o na ua wheta ua ina isi whaasara launga, a isi newspaper, ma isi ofisa whaasara lau muriane. Whapea o le alifo mai I tole fua viali la meko, whapea na recommend I pesa whautua ina mai le PSC, sa whaatino ina I interviews o le ngā ruenga le nei. Ai, e le I tō fia, na ona recommend, ai o le whaletua lea I June Scanlon Louis, whapea o ia lea, stasi fo I sa la vea ai I le lisi o la tau ia sa whaatala no ina le PSC. E pei o le tina lea po le whaletua lea, na filifilia pe na tō fia e le Carpeneta. Ia aua hoi na ingalo. O lewa na whai ia le swinga leo le tū la whono a le malo Samoa. A hoi ua tofi e le Carpeneta ia whaaulu lunga o matanga ruenga. Po lea le whautuanga, po le recommendation mai le PSC, ia po le panel sa wha ngai o inga, le whaia o le se interview mo se tofinga tau CEO o le final say lava ia po o le filifilinga muli o le Carpeneta e pa u iai. Pei o le tūranga le tau na tātou tau whai manino uma iai ina ia awana iai se whaanu numi fo ima se tomumu ma se whapea ai a mea la o le ama lea, o masalonga uma mea uma, pe a whai e le mana malama.
Ia pei o le tūlanga na o le tūlafono o le malo sa moa e le pe whato a sui nei le whainga malo o le fast, le ai, o le vo na sui mai i le whainga malo ma le teita inga le HRPP ua wha konkarate ai, ia tofinga ia o wha aululunga o matanga ruenga ma wha la potonga le malo e tofi e le kabineta, ia mai o le process la nana paule mele pei o le sasi te le o le vave o na oso le Government Press Secretariat e whaasara lau. Ia aile se i po o le a malea o te le a le whaale tonu e masalo mia ai ia se tūlanga le sao ia po o se whainga whaale le lei. Ia aile se me pe le ua monino ne pe a whai o le sao lea ai pe o lau le mea o te ofo ai au ile mawhai o na whai i se whainga wawe whapea. O le mele tā ua te le ai mare i le tātou ngā ruenga. O le ua le wawe. E a fo e iaia i e whaamtalanga. E a fo o le pei o le process ma sani lava o nei mea. O le a whai e te le o mautinoa, e le o shua. Tu a ua le whaia. Ia pe o le winga whaatali. Whaatali te isi. Se i wanga nā ua e matua mautinoa. Ia ona whaalu loa lea pe o le. Ia ai pangale pe o le maita watu whaia si pa u. O le ofisa lea i le lātou ngata upu pe a whai o le sao lea. Awa e pe e whisiri ngia fo i la il mahu whau. Ia e mo ia o le ofisa lea malona wha aururunga e ia ele wha ai unga e release ai. Ai, e le mwhaina o sa ona release ina ia se mta upu. A misa mea tau le kabineta. Se vanga na ua au mai le wha ai unga aloa ia mai i le ofisa o le kabineta. E ia ele wha ilau tusi o le mta ngā luenga lea. Ia issue ai ia le meo le government po le cabinet decision le ta ua il fa sa moa tātou o le whaka whaai unga a le kabineta. Ia, o le pepal na e whaavai ai. So se whaamtalanga e tusi ma whaasala lau e le ofisa lea. Ia, a lea la o peu fōlinga mai ua amo to tasi e le whaururunga o lea ofisa. Ia ai mantua ele o le failo tusi le o le kabinet o le failo tusi o le kabinet o le whaururunga ho ile o le mtanga luenga le pārmia. Ia ai pei o le pei o le whaanoanoanga na il neima tā upu o se sasi ia po o se whaale tonu mātu ia e le lei mo le anga i luma ia o le meo le tuina mai o whaamtalanga alo ia mai lea ofisa. O le ofisa lea lātou te whaangaio ia le tātou pepa hoil nei o le Sāvali. Mali. Ia ma whaamatalanga umalawa tau le mālo. O le ofisa lea o mai ai ia whaamatalanga ia. O lātou foi e issue inga ia press release e se whaavaila i whaaiunga le kabineta. Peila. O le winga le e eila o whaamatalanga Mari. Foi e whaia si mahofwa e le mawhai ona whai o le whaasara lauga mua. Pe a whai o le official po o le whai unga alo ia le na whai le kabineta na mafua ai. Ai a whai ele ai. No, o le matua le ilola o masalo mia la ia le sao ma le wha maoni o le whainga o le ngā ruenga lea fo imta ngā ruenga. Ai le de tau. Ona o le tāua o lona matawhaioi po o le road o le ofisa lea, e le ngata i le tāpena ina o le Sāvali ma whaamtalanga tau le mālo, ia ona ala leo ia i lunga o le face, o la foi le social media, ia e ala ai whaasa le longa leo le si mea a tonu pe o sasi ai, o le le tūlanga māsani foi nei ngā ruenga whaatu stala, e whapea o la tau ua mua i malai, e tau le whapea le tānia o le scoop, whapea ua mua au te mai le Sāvali, ia po le social media a la tau, ia ai le i maua e se private media,
ia e lai ona so ona tele ai ona whaasala lau a pe ona o ta o mua ai le e se i toi siaki ia po sao a toa ia po moni a toa ia male alava me tau na iai ia wa ole a fo ole merna tau na iai o so se mea lava tau na wha ai lo mai whala wai tele ia tau na matua siaki matua siaki masanga siaki ina ia mauti noa e moni le lei masao a toa ai awane i tupu mai la mata fia ia le tu ai ngā mele o tātou o ne iai ia ai whano no ai ona ole masalo mi ai o le whaatino ina o la lātou fo i mata whai ioi tāua. He whea o se tiltilatu na iai mari i lea fo i vaenga ia pei ona vesi ai fo i manatu malangona o le totele ai ole mea moni lawa ia ele tofinga ia ele o se mea pe ona o tāua e pule hal kapeneta o ia le kapeneta le power e tofi ai ia whaaururunga o matanga luenga ai po altu langa o iai recommendations ma whautuanga mai le PSC malatou e involve i se panel e whaatala noina pe interview ina ia tangata e tālu sanga ina ia wanoa ai o le final say lava ia ma le whaai unga muli ia o le palemia ma lana kapeneta Moli leila o fioga la walo io sta sine o mta pu pe e ono tu la in mai lo di fa vita ni fa pe ia na le vesile ngi lola io tu la o processes ia po vai kai tono o le mta ga we ka mal official malo a me se o le official o lo nga fa male pe ona esa no ia o so o pule al malo i visio telo o mta o pu a me se vai unga na cabinet ia malfinga malo ole va voi le ma sa wel tali el pan le bieli la fa tantalo se tali so venga fa vai fo le la ka i lume fo i fo le fo fa fi tauni o so se fa sisila ka alo ia la mo molisa ma ia te mo filo ika male malau tu stala pe ona ine nu sila e o aso fu at itasia ia o uli e fai ile felo inga tu stala mal pala mia New Zealand. Ma moli mai roi na fa ilo alo ia mai ilo mai na fa tu si lo le tua ia lo no vinga e foka bo mai ia te o malo ia fa tu anga yo mai lo le tua pe e male foi na tu la ka alo ia foi ia malai mai tonu mai la vai te o malo ia ona ga lu ilo la io ofisa me se fa sala ina i se mata ia a tonu le wa ma te tu foi ia ele official palbia ia balso opole failo tusi le savani ia nishu awala wai montio ia ayo tele ala fengan wenga ia ofisa sia ia le mai te watu esele wo fa ngai ila tole recommendation pisasi ia ai le imulia ai le fa kale na muli ia ai mana yo te sine va ngai e tele o ngai mo mai iyo ta o tele I only hope for ole a tele a se nga ia mo le nga i lu mo le mata fo yo o ai le pose le o le patua ta ua o nga luenga fo ia la to ia o lo ia i tonu o le vaenga le o nanga mo le tutua ale mata nga luenga pa mia ma le kapeneta o le official le o me tau so te inga ia ona o tulanga ia ai o te tau talitonuina lau sa no ngai tulanga o meo processes wai tau ono manino le whaasolonga o mea ia ai tātou tālusia o le ao ngā mō sia la tau fo i ngā luenga i le anga i luma ai mana ia vanga lewa e sauno i ai pe a whai o se sauno ngā nā mai le fionga il pāre mia o le a sauno sa o mai a ia il me tau ono whai i le taimi le feilo i ai ma lau tu star ia ona whaato a mai muni ai leo se press release ia pe o mta fo yoile na ala oli a fo i le mta ngā luenga ia mo le sila fia lo tele ia ma whaasara lau mai le savali ia ma la tō wala ata ma la leo ia mo le sila fia o tātou uma ai mana ia i lau whanangatu a fo i o se swinga na ina ia mautinoa ia ola a fo i e sau sa ale ia le information ma le whaamtalanga mai le taitai o le malo. Ia, ele taulau na toe, ia ai pe ona e taua lau sungamari,
e o ngā mea tupu ia mo le anga i luma tālusia ia o le awa pēo na ia ini nā i swinga ia mo le sanga wha le leia lava o le foi au nanga ma le tutua a le vaenga tā ua o le whainga malo ma le malo o se tātua tunu i sa moa. Masana ona o le tā taimi o le taurunga tu ia le tā tala i le whaalawe lawe matau tia i le Bondi Beach i pei o na tātou mōli maui na uma. A tonu i e leia sesi o tātou o si sila mo mai mua i atau le nei whaalawe lawe i le ai o Sydney i le sa o mawai i tūlanga mātu ia ia ma le whaano noa ia o le tele o ainga o wā whaina ia il nei taimi o tātou tūla lata i aso fia o le Kirismasi ma le tausanga fōu ia ai tūla i mai le nei whaalawe lawe ia pei o leitu ainga o porokiki ia tātou te whaai tete tele i ai mari ona foi o me o esenga e mafua i lunga o tali tununga whaale lotu ia le alawa e tau ave pea ma tau ave pea ia matupu i pea ia le ita e le e whoringa o mahalosi pea lea whaale tonu i le tātou larolangi i nei ona po o le ala foi leo le whai umia o le taua Israelu lai whai Gaza ma tangata Palestina. Ia ona o le tuahinga tali tonu ngā lawa le nei. Hoi le la e lai ona te tupu whaalawe lawe i isi nuu, ma isi atu nuu o le larolangi. E mafua ungo mai lawa i tangata e lango lango ia le mau o tangata Palestina whaasanga ia Israelu. E o lea sa whai le tāpua inga o meo whaatasinga hoi nei wha le lotu a le tāpua inga lea i utaia i Bondi Beach. Ia ai whaonga e tangata nei e whapenao na whailo airo lātou langolangoina o Palestina ia mo lātou wita i tangata i utaia ai mai sele whainga malo a Israelu. Ia mai e le o se whaafi tāu li fau ia e pau le mea ona o le taimi o le tausanga ua tupu mai ai mo tātou wa ai ia i o lea ua la lata mai ai ia tātou i New Zealand ei tātou tāno sia le eise mea whapea e ono o ia i tātou pei o le mele na tupu i kalai stete o tātou ola ia i le tua i ngā whaale tonu le nei ia e pei ono o le nei vai tau o le tausanga ia tātou te o tia ma manatu alofa mo le to te leo e ua whano ai le soifua ia a o whengai ia masau ninga o sio lato fo i talitununga whaale tāpua inga i le vaenga leo le Bondi Beach i le ai o Sydney pe ona iai leo sa. Moni leila o whionga la wano. Lua i aso ea leo le hanu ka lea e pe o le Festival Lights ali a tangati utaia ia. E tupuloa ia tūlanga whapea ia na toi māti tu foi lea ia tūlanga o lo ila langi ni living tau. Te le teitai o malo ia pe moni lau sau noa. E a fu o manei foi tūlanga ia ono vesi ngai sa tu tonu. Ia o lo finau e pea ia nisi e pei o tanto nunga ia e lua o lo. Ia i teimi nei tūlanga o whai o malo i lea foi vaianga lo langi sa tu tonu. Ia o lo tūla i mei e pea nei whawhi tauli ma. Ia e tātou lai la so sulimo mati lua suliva ia o los whainga i nei tangata Muselem ia ai ia Australia le whaiunga nei whaiva ia so mai atu ni ia o nei tangata iutai pe e whetotoa ia tūlanga o wahanga nei ia ai o eloni tūlanga le ia e telefo ia wahanga ia mai titu ina tu foi ia upenga malosi ma i tono levo ia tunu ia la mati tu fu ia tu langa ma tu lumang ia ai pe yo le nei vai tau ia wa honga ia tu langa fianga ia me si so te ma tu langa mau fu e moli fu tangat ia i nei fu va vi tau tu mai sai tu tot a tono stasio wa nga taua i la o mai tau ia il fa le lavele i Bondi o tangata ia e a fia o tangata alapi
ia po o tangata o e tupunga mai o le Middle East, o le to ina le malona po o te malo le malona te li lea sa whaapongai fo i ai, o le tangata lea pe ua a vea nei ma hero ia po ua ave i ai ia le langolango ma le alofa o tangata Australia ma le laulangi. O le tangata le sa ia whao ese le whana mai stasi o la ua ia te o lua na manu ai ia malo o ia nei le whana mai. Ai pe o i lau mai town o le tangata le nei o le si fo ia lapi o le tangata mai le tunu o Syria ua lewa lao na malangane fo i malona a inga manu fwai i Australia. Ia mai e whailo na whale o loa fo i nei o le meo le fruit shop. Ia ai la pe sa anga ia tu ia i le beach le i le sa ai tau o tuai. Ia mai le i whaatali ala lea tangata i lona tau mo whailo i se whainga e tau fi ai. Ia leisi ali le sa ia i leisi au penga. Ia ma whapea o na whao e se ai le whana. E pei o le mea ua tatai ai ia manatu o le to tele. Fo i pe ana le ai le ngai o inga a le nei fo i taule lea a tonu o le mea mauti noa lava e sili atu la whaai o tangata pe to tele atu e maali liu il whaala belave. Ia pe ana le whaia le nei ngai o inga a lea fo i li. Ia mai le ngata la ina ua alofangi ai o ia e tangata o Australia. Ai whapena ma isi tangata o le laulangi. Ia mai tau atu sau nei la o ta wale o whanau atu i le leitio o whapea. O silia i le lua tesi ma le tolu miliona dala ua raise ia po o le o maua i sa ili ngā tupe na whai i tangata e feso soani ai i le tau le lea o loo tau tonga fitia nei le whale mai. Ala whapea ti ngā ina e ono ave ese ia le lima se i tulou ia ona o manuanga mai le sa. Ia pei o la o mai tau atu i le whaalinga a Donald Trump ana pō o matua vi ia lava Donald Trump ia le tangata le nei e ui ina o se tangata mai o i le o se tangata alapi le whaatau ia i le mau polisi lava fo ia Donald Trump ma Amerika. Ia te e nai, ia tangata nei, ia ona o le manatu lau tele fo i le nei. E whapea o tangata alapi, o tangata whaatupu whaalawe lawe. Pei o le tūlanga le o tāo whaai ai nei tangata, i le manatu o le to tele o a fo i a tātou. O lau whaalongo i Samoa, o le whaopunga i tau ai, po le whaalanginga ua ave i tangata nei. O tangata whaapapomu. Le upu Samoa i lau. Tu so leo o tāo whaai ai tangata nei, ia mafua mai lava la ona o vevesi nei. So se alapi a tātou te vai ai, pe wha tātou te le talitonu i hope, ai fo i se whaapapomu. Ia po seisi o tangata whaatupu whaalawe lawe. Ia a leo manino i ele ai, ele o alapi uma ele anga. Ia pe, ele o fo i o tangata uma mai lewa anga laulangi o tangata Mosalemi fo i iai winga ia pe ona a whaina i il whaalawe tātou i Christchurch. Ia ona o langona nasa iai fo i nā taimi mantua fo i il whaalawe leo o tangata mai Australia. Lea na sau whaatupu i lalo. Ia almele o tupu nei i i Bondi Beach. Ia o tangata Mosalemi ia o se whaia ia tangata i uteia. Ia o le vai tau ama le vai sua lea e fe ese a iai ia o loo tātou mōli maui na pēa. O mai lawa i le nei teimi o tūlata ia le teimi o le Kirisimasi. Ia o se tūlanga i tau hona tātou no whauta iai. Ia e tātou tālusia. Ia o le aisi mea e toi āliri mai, ia o tātou wanga i atu i aso whailonga ina o le Kirisimasi i le nā vai aso, ia pe fo i male tausanga fau i le vai aso i ona tua. Ia ai ono o le tāteimi mari o manatu,
Ia, o se whaapo mo i nei whaapo o le tāporo kalame o me tau upwhai o mā lo i nei vai aso. Ia, se i au lia fōi i le teimi toi amatei nai e tātou ngā ruenga māsani i le nātou sanga. Ia, ai o le nganga, ia, tau ina mo mōli atu, so i fua o le tātou tunu whaafonga, ia, maua uma e Samoa, ia Kirisimasi fia, ma le manuia, ia, mai se tausanga fōsili o manuia i le lua awhelus fulma le ono, ia, ai whaafitai fōi mari, ia wale wha waupenei, wha a wawina pea o le tātou ngā luenga nei mai le imi i le teimi, ma lo lawa whaafitai. Ia, mo le atu langa mawhtai lau fionga la wano, ma lo mo le tātou polo kalame mana tūle, po kalame ne upwhai o ma lo sa fufu mai teimi o li. Palo talaiti a tātou whalo tui whali. Ia, a le ua tātou wane fwoi lea fwoi polo kalame tā ua fwoi. Te loa tele o le au ngā o ni tau tua e meset polo kalame waia, long o peo li o peo le tātou tunu. Ia, i mta apu tau whai o malo, le ngati a tātou nei New Zealand o si tātou tunu i Samoa le atu Pasifika. Ia, mai se lalu langi. Ia, mole la le whaftai lau fionga la wanu. Ia, peo oe leo lo tau la mua le ni wha moe moe. Ia, mole la ngā whaftai tāpenanga i lewa yaso, ma lewa yaso. Ia, manu e telefoni Christmasi ma le tau sanga fo. Ia, ili tau lunga i tolu pokalame, ne upo whai o malo. A pe nao na whai mari, ia ma manuia vaenga o toi o le nei aso, ia ai sanga whailo i pēa, whātua whaia whāsai fua. Ilau au na Tirumaya sina vandoa ua upolonga Ele tele manoa noa ioa uanga sala Yesu ia e telia mai la uolenga Yesu Tai Ma'afitai Mona sa olo tonga Wai fa'a sa olo to ina lo nei ola Yesu Lo matai Ma'afitai Olene uau langona Se fa'afe kai ka ma'olo Lufa wala i o nga usau logo Kele male angoa ngoa I le maua masala sai lo nge loko O wasa mai I le whawhika Male kele o pua ngā O mapu I runga o le waile Ai o se mea e whai ngaka Kari o ngolo nge ka ngaka O le o langa e whape ngā E ke e walawa I le reke Ma pipi I mau ia au le ka mā E po wala wangile anga E muni muni mai a ka ua Kua puli loa o vai mai wala aua Kuli le akua Yesu Lo matai Ma'afitai Mona sa olo tonga Wai fa'a sa olo to ina lo nei ola Yesu Lo matai Ma'afitai Olene uau langona Taula ile vai ia te maunga Ai la fo ia te mau nei leanga Eu se mafutanga tu vapo e vanga Jau tai mai pea o ile te mau Ila fo launga Yesu Lo matai
Fa'afetai Mole sa olo tonga Wai fa'asa olo to ina lu'u nei ola Yesu Lo matai Fa'afetai Ole ne uau langona Fa'apenga uli ngiyo lang ai fai a mai koma Ai fika kulo wai sai kia so solo i le fa'aula Piki ia wai ke pala ai ka umau mea sa fai O wa uli ngiyo lang a u fai lava u so sao Whaka maki loa lolo ko ai sao i mai e ki fai pi kopo Pesili aku ai le ngā masilau ele ele ua ma omu O kasi ngiyo lang a se waka fiu fo i kai fai Ua fai fo i le leanga wa kau nao i ai malo fai ai Yesu Lo matai Fa'afetai Mole sa olo tonga Wai fa'asa olo to ina lu'u nei ola Yesu Lo matai Fa'afetai Ole ne uau langona Yesu Madai Fa'afetai Ole ne uau langona
Ia e fifia lava i toi whaatalo whaatu nei vaenga o le tae ao, ma lo lava le soifua ia te uto uma lava, o lo umawhai o na mawhita mai le nei tae ao, i whaasala launga ia po opol kalame maasani a le si ufonga le laumua, talofa lava. O le taimi fo le nei o le pol kalame le nei, ia ona e maasani o le pol kalame o le asfaraile, ia ai taluai, ona o ni pol kalame ta ua le fo isa tam fai whaasala lau atu ma wha awhio fia tule, vai astalo ai taimi o le tato pol kalame, o le alana sifi mai le tato pol kalame o le vai astalo ai, i le aso le nei, i le aso lulu, ia mwhaiona whaalaulo atu le tato, le isi vaenga o le tato pol kalame le nei, o le ina i laua tina mata mai tai, ma whaatasi ai ma ana whaasolo, whaawau pia le pol kalame po le mata upu le maasani o na tal noai, mai se lava i le vao o ainga ma whanau, i la to lava mawhtanga, o ni vaenga fsosani ai mo tātou, i le vaenga o whanau, a mafuta i tono ainga, ia, malo ana. Talofa malo soifua le uso Savelina, ia toe whatalofa fo il tato au whaafonga maasani, i le nei aso lulu, malo lava le soifua manuia. Malo lon sai, ia, toi tihitia mai anei tau sanga, ia, e whaawau pia le tato por kalame, ona i tā ua te le vaenga nei e maasani o na tal noa ai i tamaiti, e mai se lava le por kalame lea e te sa e whaatinoina mai o lo e ngalua i fo i se tasi o vaenga i whafo atol tatou tautua al si ufonga lau mua, ia lepi e wha o ngā fo i nei awa noa e wha lau tele atuai i se tangata le mwhaiu nei loa, pei o le vale o whanau ia mamatua o nisi me tutia, o tātou e ei lava me tutia, e tofol tangata mana me tutia, i le vaenga o alom whanau tono ainga. Ia e o nisi me tutia, po nisi fo iso suenga, lea fo isa e awai, ia ma e tamwhai mai fo i lea, ia suenga mai e unga. Ia fso sani fo i mo nisi e whai ngofia na wha o ngā ia vaenga ia. I totono o le ainga i le vaenga o whanau, ina ia alo mamau mai le sasa, i le sasa o tamaiti. Tu solngan wenga le te ana o le puipuinga, prevention, Moni le Savelina i le saunoanga, ai me se lava nei taimi o le ua no nofo whanau le whale. E ono i le fitu vai aso le o le mafutai ia nei tato mātua ia po ainga mwhanau o le taimi pito siri foi le ona tele lu i tau, ona le o le luas fulfa, leo le a luas fulfa i tu la, fitu aso vai aso, ia e mafutai ia whanau le whale, o le a tele fo i laina, tele la mai tatu whaalongo Savelina vapea, la ti whatinga talinga fo i mwhatinga ngutu, ia tamaiti le whale, ia le alawa mafua le prokalame nei aso, e vai veona mātou e whaaso atuai maleusia Savelina, inisio metotia umon tatou whaatala noaina, ia peto e whamanatu atu foi, e mwhaiona watu nae e tui o tawhatafa, ia e fsosoani foi i le nei taimi a mese tuanga umi. Ma nei e o le mata upulena e tala noa ai i le isi vai aso. Pe o le atina enga o le whai ai, le tupua o le whai ai o le tamaititi. Ia e meise fo i o na afianga, ia e le leifo le toi whaatepa tasi e tua leanga e ina isi vai aso i sa misel tapu kalame. Io e Savelina o le nangata mai tata noa i le i tu ainga ese o stress e mawai ia le whai ai o le tamaititi, le le positive stress, ia pe o le stress lea e ai ona i tu le lei, e tangi o le tamaititi, vave o na luato le tangata matua e whai se, e fesosoani i ai, o le positive stress la le na, ia o le isi lona lua o le tolerable stress, ia po le stress lea e fua le stress o le tamaititi i le tali ala matua, po le tu ai ngā tali atua i le matua. Ia ma le stress la le muli, ia le ta o le toxic stress, ia po le taimi umia lea e tangi le tamaititi pe ni whaafita au li e whea ngai mal tamaititi. Ai le isi tangata matua o whasosoani pe tamawhai e lango pe whasosoani a te ia. Ia e awhia i la le whai ai, ia ma le development po le atina enga o le whai ai o le tamaititi.
O le tātou te talanoa lava i tamaitia mai le tai whātausanga i le valu tausanga. Ia po le se fulu tausanga nga i lalo. Ia le ia suesuenga ia le stress le na mai le brainwave. Te iloa te le fo ia a onga a matasa velina e whaanga solo i porkalame a le brainwave trust. Ia le tele lava i na talanoa fo i pe fa mamafa lava le talanoa i le whai ai o le tamaititi. Le alai mana e fo i le tātou longonong pueli i pili tātou atu no o savelina. Ia i le whātāua o le nofosila fia i le whai ai o le tamaititi. Ia le ai le mantua i le ato lona atina enga po lona full development se i le vau le 25 tausanga i le 30. Ia o lona winga o le taimi ato ale le ato le whai ai o le tamaititi. Ia o le vaingana le tātou tatanua i le tātou prokalami muli. Sa tātou tatanua fo i le tamaititi ai wear the mask pelita o le masking in school le a o tamaiti le a onga e vai atu lo silu le limo le tamaiti e tama faila va ia fa le leia le a mio e tono le a onga ia le la yon fa pe e se a le poti ma le a onga ai a o ma le fale ese le ulavale monile ia ole ele o le fale o lo ainga e mawhai auna o ta la fose upu foile o ta te leki ai upu ta te la foile o ta uso lo tuangane ai a o la mailinga ruenga i ata wo ia e pe whai tete wha penala le tamititi le aonga e le o lona safe space o le fale le no sau le aonga e ta mawhai ia wha atama le lei ia wha malia i le vaai mer whai aonga la e tama le lei ele o mawhai whai ona tali atu ilu i tau i tamaiti le aonga i ana friends ai au ono la le fale ia ona whato a na vele wista maiti e piki lo le aonga whato a sa watangi lo tono tāwale oni langona wa leva ona whaaputu mai le aso a toa sa i le aonga sa lo le fale whato mwhai wha masua mai wafu te le tamaiti e le i lope whaafeo na whaasoa i lato mātua le la iona o mai lo le fale so onga tango fi fa amisa e te e wa fu fa ile si ona uso po ai pe o fa ilonga va aiana e mea na tutupu ile onga na e pe fa pe mai fa mai fa tu o fa ile onga e o mai fa no i o te fa pe fa mai fa mai le onga mai foi pisa ai ta ua i o le taimi le tau no le fale savelina i le va mama tua e taimi tatele aru pokalame sa tele na o le fale a matalona fai te fatonunga fai ia ono tu ese atu no mele e tele atu fatonunga ai o le taimi pupu le tanu o le fale o le taimi na o le taua i o lo reconnect o lo tu e fiso o tai i le whanau ma vai pe ni mea ni aunga e teino le leia le body language po le tino tamaititi e le mea lai tupu ai nei loa leo ni mea na tutupu i le aonga me le aso atoa ia le fatoa mai fatoa whaapa me le fale ia e whainga tāla i mātua a wai e eila le mātua e mawhai ona tali atu a iei fo ila le mātua e ese fo ila na awala e tali atu iai o la le lau fautu a ngai vangai e moni lava o mantala no ai e mana ia te whamnatu taimi nei o ne sa oi oe o le taimi atoa nei le o mafuta i tamaiti ia mamatua i te tono le ainga e umane le aso e tasi i o mutua vai ana i matua o nei e le whaingofi o le taimi o tele i alu pokalame savelina sa tele aina e umane ana o le fale le taimi le tuai le aonga e umane awa mo sasa la whanau i se aso ona o le e tinga halo tauru fo ile whatuatu ua me le aonga e mai misa peo mai e fiu e whatu i se me whai o le tapenanga o tātou matutua e pe e pa uanua mawhai a tātou mātua e tā pena a tātou mawhauwhau e le o se mea whai ngōwhie e o le tā penanga o le mawhauwhau tātou mātutua e a mātātua i awa a whape tupu se vaenga whape a e la ele o
toa fo ilo o e mawhauwhau. Ia e ulava le sasa. Ai e le mawhai ona whaini me totia pe a whapea e tele o regulate. La se upu wa Samoa e tele o toa. O tuso o la oaia pe o le vaenga mua le na e amatai a tātou e le mwhai on tātou tamo whai e fisosoani tātou whanau pe whapea lai a tātou le ita po lai a tātou te stress mai se mea o te lofo o se meto tia e se whainga tā savelina wa o le taimi pisia nei o tātou o le a me se la vana maasina nei o te sema ai on me whaila le tāu e le whai o lau self-care ia iai lava se i tū lau le aso po se poni nei minute e te alua e whai se mea mō oe pe whai se nau sa vali pe o au ia tae au sa velina o lau self-care tama whai lava ia umala o ipu kofe lai vevela awai o le tele o aso e umane au wha vevela wha alima le ipu kofe ia umane au tele atanga tai wha iyo e ai pe wa whai ala taia koul wha pea au mai la whanau e wha alavelave mai la inu le kofe ia na whai lai whatali to e 5 minute umala wa umale lata kofe o lai mana ia vevela ia wa pe o whaafifia ina foi itai na so wale wa i se mea what achieve more whai a moa o lava ia mo le self-care i se whaingo fio le whainga lau self-care iyo e lo tunga whau ia mo le tangata fo itu wa ilunga alu mai te fialu le whale ainga e sa whae le ia nei mana ia lau self-care e tau ngofia ili se tupi te whaingo fia nei whai ai tono le whale ole prokala mesa velina e umale le at sfu lima vai aso of ama mafal self-care ole mea nai pito inunga o lau homework e mo mua fesilingia ole matua mo matua la almena whai lau self-care nei vai aso ole ala e pe o fesilia nai lau walunga ona o tātou it's ta on tātou take care mo mua tātou it's ta on tātou va ai mo mua ia tātou fatu am whai on tātou va ai a tātou whanau ia o le vaenga le tātou tataloa o le vaenga whamanatu. Le si vaenga savelina o le screen time o te rote minei o le a tele la vaina whaonga ia tablets o telefonia po a ia screens nai whaonga e tamaiti. Ia e pule lawan matua ia le whaonga o ia awa o le si vaenga nai whaingo fie o na whaafile mo tamaiti. Ia e mātou whale ia e al taimi ta te ua tua le screen e tamai titi pe ia o vale pisa ia ai na isi a inga e pe o le mele e mapu i ai awa fo e tu ulo le tablet tamai titi e nofo ai ale e pole ale umi nofo ai o e paulelo i tau o le screen ia tu ai le vainga fa scientisi o le o mafau mamata ai paule vaenga e le screen time e alu e selo tamai titi ma le screen le ilo po lali me fai e pe e wa le ilo po ai si ana me mawhai ona alu e fai ia e vi ngala le screen ona le wa le ilo tu sai a fia le development on mawhau e a fia le atina enga on mawhau ia ma e a fia i fo i le social development po o le fiso tae atu le stangata. Ia. Te lo ana, tu so nei la so nei, ia e lua nei tamaiti nei o Jaylan mo lia e tawhau a. E tofu ma le iPad, ia le sa wha ilunga lau. E le leipe au whalongo mai wai a kia le TV le e wha alatu ilunga tato le tio. Ia e hatai me mata ai ma tilo ye. Ia e malama fo ilava tato ngana Samoa. Ia e sau whai o lea a ai. Ia alai e hal sa salu ai lunga a. E pe na ole a tango i le ipu, e le tilo e na ole si e ole ipu pe tango le mea ai tu ulungutu alai a vapea. Ma nei ai ole mata upuna le wa e tala noa mai e le tai au nei. A wau te lo mena le tupu i tono te leo a inga le taimi nei pol vai taimi nei sa o le ia o na isi a inga pe paulo le mea o le wha malo e se iona i mātua ma inga e ta pena ve au ma ia ai po oani si vai inga mwhene fso soni mai ele to inga po kalame lea po o ni metotia e mawhai ona fso soni nei mātua o la e pisi e whai ve au po la fo iwa ai nisi tangata e mama i tono le a inga
Ai a lai taimi tasi ele o tele taimi alo tamaiti ile screen pol matamata ila to masini ia telefoni Ioi o whaingata ia Savelina esa ole tele o nei ainga ole esa ole peon mapusanga lea wai e tali lo malo ele mana o tātou e whetamoe aiso tamaiti e mana o ia filemu lea lai whaonga ai screens ia e pule lava le ainga ele ai e tele o vaenga mawhai ona fisosoani ai i tula fono around screen time ia ole ta on mele fo ile ta o ile for your routines ia e ta o fo ile fa tu langa o taimi e o Savelina no matou fale o te control atu ia screen ala fa na ile telefoni mana ia te fa tu ai ta sipe luai tu la ia fai lo le lata pe atu to screen ia tanga le loka atu ai o e ta alo pe fai board games po ai si ta alo ngai fai ona fai ala ima tanga matua e tu o ta waia afa pe fai lata telefoni fai ma le screen ata maiti ia ma fai ona tu ese la telefoni tu ma screen ai fai se matua ta alo ngai foi lea po se matua pele ole screen time for Savelina telena ele la ngona tamaiti lau fatonunga la fai e te fiu e fai atu tamaiti afa pene le mata le bio telefoni ai oferta nei Savelina aloe mele ipula tu le sink o isi tamaiti e te fiu e fai atu ia ona tupo leo o le ita ma le waina sasa ai le o la ngona e tamaiti le nau tala le fai atu ele ise nga Savelina pe afa pe le talu ta vale ai le tau so paka le o tele lau litio e man tola o mata la so se paka e te awa e tango tu ila lo litio o le feso ta inga a o litio le fa longo yo ta linga ai te ai le so se paka o mata le so se paka o le feso ta inga na o fa longo to so la a fia lau va ai i mea lai distract oi i le o tele o litio masani anta o Savelina te vai fo it's tango tu ila lo litio le atau pakata ta sa o le e tu sai le ese ngol vainga na male taimi le matamata tamaiti i le screen e walu male focus o le metotia la te fai te ita ia te pe afai sa te fatonunga e matata le layout o ta tu lo ta ulu lumo o le screen i le va i le vau tamaiti ma le telefoni e te fai hello ia to e 5 minute ia na e saula lia te ai ia la te mauti noa la e langona le tamaiti la ia au se upula wala au mai o e vapea Savelina to e 5 minute e te o di piti to e li piti la fatonung hele langona e vai le e Australia ma lato whaingo lato to la fono nei lalo sflon tau sanga ia au nanga i ofsota inga upeng ofsota inga i fasa o te lole tele o isi vaenga na le fifie fo itato ta maiti ia e oanga ia o te loa ana masalo o lo talonga le ia fai ni usila se tu la fono fapia e so ni ta maiti se tau ole e lunga al matua Savelina i tu la fono tono lo fali o nisi o tu la fono matua fali sa screens lunga lau e sa telefoni sa ia tablets a o te me ai sa ona taua i oro tala noa le i whaasanga tangata pe a ia mota maiti ia ma tangata matutua i ona matua ia natu la fono ona o le tāua o le whisota inga ma tangata o lo a inga e toi whatau e le tā play i le tāua o le whaalo o so 10 minute whai le ta alo whisota ia i ma whanau e tele taimi e whai e tato telefoni e vai meno tamei titi wa whai tato telefoni te ia o whafua se e vai atu o waula vale le tato o swalu so ona whai pe walu ai tu sai le o se falling o lai ula vale o le tawana mai o tato attention tawana mai tato le mana na o mai tato te ano atu ina ela i ona tawa le spend o le 10 minute mo le play saole ai te loe e whinga tā le vaenga le onai pisol move a tato matu
Le sa fai mana ia lai wa e taula e fai le tautu la fono e le whaatangaina ni masini po le devices po lau telefoni po le iPad po le ala vailongo le lau te mea ai o wā o te whātau ia o mātou ia tangata mātua te ai ale to lo wala whafo e le ta atia lau telefoni ia tatangi e tangoto o mai titilo ia pai tau ia talanoa ele tau fu ona ngatai I tamaiti tau fu na fai pena o tangata mātua ia ma le whātua le talanoa le silan telefoni te fiu talanoa ia na awa e whataitai e sila tulu stai o tamaiti I le ai mai a tātou le tātou te model e sila tulu le ustai pe vai mai e whataitai mai a tātou e sila tulu stai nei lo le whaatonunga e tu ina atu ia onisina o fautuanga I le screen time ai pule lava le tangata ia ma le pule lava le ainga ia o tamaiti mo autism Paulo me mawhai ona whaafile muai mas e le o te lela se whaasoa awa ai Paulo me sosoani fo ia lato o le screen time whaafile muai o lato mawhauwhau ia o le ana se I whaisina ta malolonga pupu ia ana te whaawawai leo ta talanga nei ta heo malola whaftai
Toi whatalo whatu nei vaenga o tato po kalami o le ina ilawa tinama tama i tai lea ma te talitano atuai ma le uso ia ana whasolo ia o le ufa a wawatul po kalami le nei tai au ia ona o lea sa ia ina i po kalami sa mo mia na toi whaalwa tu i le vai astalwai. Ana o le sa e tala no fo i le traffic light system i a e sele mana ia fo i o le vaenga ne mana i fo i toi whaate patasi ia i le nei aso. Ia o tatou tapena atu ai mo taimine o samalolo le ua telina tu ua tamaiti. Malo whaftai Savelina i o tatou o whaailo lanu po o moli o lauala le whaatusa i ai vaenga e tolu e le tamaititi mai le lanu mea mata e o le lanu moli pasalo toi le lanu mumu lanu mea mata o fōlinga wa ai e te maitau ai lau whanau po o lau atalii ia pe ava ia tu o la e taalo fia e taalo fia o la e whaalongo langona me te whai atu ai o la e calm o la e regulated o le whaasolo atu nga ilunga lanu moli ia e te lofo i le tino ta metiti te vai atu te ia pewa amatan tau mahalosi le tatu o vai pewa pe fai atai pe e toi oso mai pe o lawa amatau na aluanga ilunga ia po amatau na ita le ile lanu moli ia po la fo i se me le ofia ai ia o le lanu mumu ia ne un tata no Savelina wo matole fai ai fa tu sei le moto ia la to le sila mai no Facebook ma YouTube o le fai ai fa tu sei le moto o le la tapuni le fai ai le lanu le mea mata ia ona afa lea ona no winga le wala no moli lanu mulo matua o matala o to saleta of apertania o offline o go offline le fai ai o matala o le ai ma se le ni upo o faalita o faali ia pe o le langona lo asitala e fai atu o matua ita pe le ita le o na fo ile le fiu va le fai misa ia e te fiu va wale ile o langona ila tau ta le fai atu no lai ila no mumu ia o tato traffic lights le fai tato tal no ai fa fela ona tato toi au mai le tamaititi o lanu mumu e fa fion tato au mai ai lalo mai lanu mumu anga ilan mea mata ia e iso enga Savelina e o atu ile tolus fuluminu te tau ona complete pe fa umai le tamaititi le loop pe se lio ia e halo ai lunga fato a sawa i lalo i tutono tolus fuluminu te o Savelina se lu i tau te le mo tatou le tu o le tamaititi e tangi fa ali i tutono tolus fuluminu o umi ai a tatou mafau nei a tatou matutua ai ni me tatou te feita ia o le umi o tatou ita sa o le ele a whapea e ita Savelina e a whapea sa whaise misa a ita ele mawhaiona o watu whapea tu i olo ita e tau e umi a se taimi o tau regulate ia le tangata matua pena whaila tamaiti ele o ia la tau me to tia e mawhai ona toi o mai lalo ele o iloa ele o mahalosi o la tau whai ai e loa le me fai e mawhai on tatou mai lalo lan mea mata e la tamaiti e o fetongi solo mea e o e whaalili e mantua Savelina tatou i aso ia ta ua ia te min ta whiola nei Samoa on melen tu na tele na fasi foi ta ita ia so ia tu sala ta te tangi e faali ia me meria la toina tu ia e te ia ta masusu wa mota moya to ia o le si va ngana le ta fa so ai tu na fi Savelina ta o le ia le tiola a vai le tamaititi e tangi a masusu a te awa moya tua ia e vo le tamaititi moya alai pe alai masusu a ano wingo pe o la ua moya wa vai wa umale malo si mai le i le ita le na o fa alo ilo na malo si lo na ita fa pena vo tanga tamatu le tamaititi e mai ta on mana ia fo eso Elina tele mana tu sai mai tau le wingo tamaiti e umilo se taimi e whaali i pe wape o toi o mai lalo. Ma moe loa. O no le tele o le e tau waperitani o le brain power.
Tele le malo si ango le fai ai na alu ile mele na fai nei i o mai le lalo. A fa pe foi la lewa e tama fai ia le fa ali nei fa pela le fa ngai luani sa ni fa ali nei ia. Luani fitu tau sanga fa ali ia atala tu o ta tama fai fa ele ma fai ona o alwa to fai atu. So ia tu ia wai e te fiu e uma upusa ia no talu atu e tono funofo mo ta fata tali ia fa iloa ai o le te i ia e alu le tu e ta amilo ai lunga le ita e te loa lawa matona sa toi sau le mui lalo o leo sau fui le pe wa matona no funofo ai wa le toi se leo wa e o tai milo lana o e te tamu fai e te alu atu e fa ole ma ava pela le wa matona sa lalo ai to alu atu se tamai titi postata mo tu to eu vede fa to fa tu se tala tinga ile ulu ia na vai le o to alu no e tamai ti o me lan me mata lanu moli lan mumu lanu moli lan mumu tu se e fa lo ai fa pena tu sala te le o ngan wenga tato e le fai ngofie Savelina e mo mia le tapena o tato mafau ai le o taimi uma fo e tapena o tato mafau e le o taimi uma fo e tato te to ai ava pele te to atamana va to e lo atu e tupu se me fa pena matou fale e o aso e Savelina tele no solo tai tamo ta fasia pe a fale ni al taimi nei matou fale o ona ai ona wa tele ia me wata awina mai isi suenga wata pena lo ta mafau i taimi uma e feita i stanga tol mato ai e pena o ta ita tata to ala ai ono lo wata malama ai it takes years e le fa pe se me e fa atu loa work loa mon vai aso nei it takes lots of practice to ele fa pe se me se fo fango fie e le me te fa atu nei work e on me to te fa nga tai ele work ai e ni ma ono tau sanga talo no fa ele por kala mi Savelina o le fa te kili vaina e pe wo ta pena lo ta ma fa i taimi uma ai me se lava mo la tama le fitu tau sanga o lo ma wal mena fa ali ilo ta to solo mato cushion no fo ai mai tau fo tama titi ele te tai e se alu tongi se me lo ele sa ngale mu tu sa ele ma fa yona alu to TV ai tongi o lai lo le tama titi o lai e su ese me fa alu e fa fo le ita e su ala ia toisa ia no winga la na te lo a fo i pu le lo na ita control o lai ile awala fo ile na te le fa se me e a faina te le so na afia o lai na o le su e se me e fa a pa me fa fo le ita e la me to tia e me ma fa yona fai le fale ia po le tissue box tisi le pusele me le tissue e ma fa yona mo ho to tongu ia ni sikafu ia e la tamaiti e fia o to sa fa li no ele ma to ita se ia va vai o no fo e ma fa yona saunia se tuli mano le fale e ta o le po le calm down kona po le ale e o ai e practice ala tamaiti e fa longo te lo feita o lo na e na le ia e satisfy le urge le mana o e fa te ai le ta to sa mo to te lo li mai ma ia sa o le e tama fai ia satisfy le mana o le mana o tongi se o vela na ia le sai fa o le ainga le sa vali wa tongi fu a le se mele na ita to se mele ita a to leni la fa na e ia va ngai ma fai ona fisoani time le ita traffic lights na o te loe o le a telefo ina fa nga le vai time ni Savelina ele ma fai ona e fisoani e tau au mai la lo tamai titi la ele la no mumu pe fa pe la te la no mumu o te lo to te le ai va pena a vai feto ai lo ia e tate mawa foi e tātou matutua e tātou e stubborn o tātou e le mawhai on tātou o mal tātou ita le sili mamiru te le ilumu
Ava pe fo ia fai se misa, a tupu ni se misa. E te whiwe wawa misa, e uma fo ia ele fa pe uma lofa ale lei, e uma e halu fia tau sanga e te le fia tau. E sa ole leia, wa e lole upu fo ile fa mai, ia e a taimi a fa mangalo, ai le ngalo. Tu sa ole fa wawa le ita. Na fa mai, o te leo tau ita i wale man fa mangalo. Ai le o tala noa. Ai le o tau tala ye. A fa tu sa lai le fia, Masina o lai i tanga tamatua mal tamai titile alena tam fai fa ato file muna tolus fulu minute ina ia fa umailo na ita ian toi fo ia le me masane a na tolus fulu minute o se taimi umi te le savelina te lo fo i pe talia ngatai nisi ia tato o fa fonga le fa fonga mai ai o so enga na tolus fulu minute if so taila le traffic lights ma le co-regulation savelina le co-regulation le o lo walu te to if so taila tamai titi le watangi pe fali ia to te pai to al te mio o pepe na tato fa now ia a tangi le pepe ona e tanga le tina tu mai lona fata ai popo ele o mea ta o le co-regulation a savelin o le ono le tato te iloa e le iloa le pepe le lo tato te o ia whaalongo tamiti tata alo whatuma le e miti le langona tamititi whapena umala le i tato whanau i o i anga i se fulu tau sanga o lai mo mia e lato le co-regulate e le iloa e lato ele se senga lo sau tu ele se senga lo alu atu o tu yo tafa savelina ele se senga lo atu tu o vai atu yeah it's okay e male se senga o lo no foi lalo ia mawalunga tu le mena te no foi male ia o fatu ila lo mo petu lo ulu i lo tau au ele se senga male tangata ai tu pe ele whaalongo le lei atu tamai titi pia pa pe tangata le whaatu me taf nai rolo sau tu mai pa pia ana me tangi ole tele o itu ai ngā metotia e co-regulate ai oe male tamai titi pe a tangi ta oi or vahenga lea ona ele o se mea fo ina tātou whiola mai ai sa moa telo ana o lea fo ilas ana nafia taimi manso fo tatu tamai sila onga sawa lava vale a tamai tiso o ta fiwa e tau whaafina a o fia lai lo tu mai e ele me tatia e te sila fia e wha fo ile e toso mai e lo la tau le attention a tamai ti ia ma wha longo ai ma tau whaingo fiena whai atu leo Pau lava vale wa isa tafafao ia o mai telesuka lo telesuka le la o mai la o sa ia o venga tana tau fa ato afile mo e pe o le mana ia fo io metia ia fa matala ele ngata mo tonu ai le ainga ia nga fo ile va pela fa la potspotsonga fa pe tele ta mai ti pe o le anga sa ia mai si maftanga fa pe na ia nei fa nau e au ngā fo i moa ui e whanongolongo i e metia ia. E au ngā e whaafile moi fo i male au wala e tali atu waia. Tātou nei whaia o ngā sa ia mo tātou waia. Pe ai ni tamaiti e ni a vaenga whaape tupo i taimi o le. Tau te mafuta wa o tātou le o waia tamaiti i le taimi le o mai mātu e tu o mai. A pe a whaimea o mafutanga ni o ngā sa knowing. Lena o tonu fo i la o ai. Ia o ngā fo i nei whaalaptonga lai te whaapea. Ne ka le sia fo i Savelin. Io an nafi Savelin o ata o no fo mai tau ia e tamiti to o tato o ngā sa ia tate masalo salo ai mawale ADHD ia. E le mawhaina no fo i lalo. Tamanai vave atu le tu sai vavele le ano fai ai e matua le fai ana no foi e le la pe e feita to easy ma to me se le una vale automatic po le ale e le ma fai e tawana ini me fai ai sa le la tala e ole mane foi la ana e nei ele to mai le nai ate oi e ma fai ona fa so fo ile wala ai si fai anga mai si matua ina ia lo ai mala mama talia le tulanga le ia le sita mai titile a ina ia awaine i va pele o tama titile la vale ai ia va pele ia isi
fianga tu mau le tamai titi le tauna malama uma ia tangata nei ia maawai le sona o te tamai. Moni le Savelina o le vaenga le amesa le ADHD ma le autism. Peo awan ele ta uia la o le oni mai ai peo o tamaiti Savelina o le atama mai. E se foi le wai ai no la tau fai ai. ADHD tamaiti matua le mawhai ana no file mue e umane awa fasi ono. Nofo foi peo le nofo na lau ai e pio la toa lima o vai o tamaiti na o taua yo le ave faide siaki mawhai le diagnosis e nofsila fia ai matua e maua ia lom whanau le ADHD tu so le suinga o le mawhau foi le Savelina e le oni mai. Au ni tato whapea o iwa mai le tama ai. Tama mai o le swinga e se foi le fausanga o la tau whai ai. Pe e whiololo la le ADHD Savelina wae e tautatala e matua i mai ai a whai ai. A le autism la e matua e se le malolosi o i lungo le spectrum. E se le e le autism matua e le tele e pito e lalo le spectrum e matamaiti matua e le mawhaian tautatala. O na ialam whanau na e tele na le tele na i lato support tutonu a onga. E mawhaiona e talusanga i le a onga pe whapete i lolo walo e maua le autism e pe e te whiwe whai atu e le langona tala e whai atu. E tau le tautatala foi. E la le matou e le woman matou koso le asonga fua Savelina mo matua e la tau alum whanau o e autism. Au le tele o lo i tau anai matua e la tau whanau e le fia tamaiti ta alo mau la tau whanau. So o le tele na o lo i tau o tamaiti e whaingata e na o e whai wo. To e le fia i wha la potopotonga me tumutumu i tangata. E mana o la tau na o la tau wa la tau ia tamaitu ni manu. E la mana i whaifaso ato e le me ta o le OAS funding Savelina. Le mau e te lo le tele voi tamaiti Pasifika le mau ai tutono a onga e mawhai ona fisosoani ai e one-on-one e lau teacher aid one-on-one e mawhai ona wa ai el tamaiti tile i tutono a onga. Ona e le mawhai ona nofo tutono wa senga e le mawhai ona awai i ni activities wa senga. Ona olu i tau e le mwhai ona whai ai ona tau avein. Ia. E whape whiala ona awa ale loa la el matua e a whiala na tamaititi i se a whianga tū mau whapea. No winga le mwhai fuena mo le soani lea a. Moni lei, ole mene tau ai lau fō mai whale a inga. Wai pe ole whātau sanga ne mawhai ona matai ona diagnose tamaiti i vaenga nei. E tāua i olo e te vai atu loa e se alo walo mai le tele o tamaiti. Tāua i olo walo e sa ili le sosoani mai lau GP po se specialist. I ana refer le la tau o i se au nanga le mawhai ona whai a diagnosis. I ona tele a le o sosoani mawhai ona. Awa e fuala au e inu Savelina o le ADHD. Ma le autism o tamaiti a ADHD e le mamoi. E wha moi le melatonin po la lis wala au le whaonga e tama whai e wha while mua la tō whai ai e le whaingo fie fo i mōnai mahatua e il whanau wha pēa Savelina le tausinga ai tāua i o le nofo sila fia i vaenga ni awa tātou sa moe le ni a mea i aso ia e sa o le au e ana o le o tele ana leo mai nei atu no ele whanolongo. E isi vaenga whaapea e a fia ia whanau. E pe paua le upuno ta whanolongo i o tau lani sa mai e mai. E mai. Ma lesi upo. E pe o le vale. E le anga le ulu. O pe o upuna sa whaingoa i tu ai ngā a fianga whaapea. E tate musa e tau le mai. Wai ai e pe o upuna sa whaingoa ia a fianga whaapea tau te wa ai e inisi o tangata e le tātou fui tuptupua e Samoa. Ia le o tātou o mai atu no nei. O le ua mau tonu a le vaenga po le a fianga o le. Po le a fianga. Ia
Savilina wa o la utama le usful tau sanga ia e tate mai tauina ia ona winga o te loa e se vaenga o le spectrum e ai. E fiu esi upu e tau tala mai e ia nai vai lia o e ser whainga ona wha mai e pe e tau e whapena le whainga on ia ona whatule ei ma whau le lau tala nai whai e te tango ala e guide e whaile awa ale lei fo i lo fisosoani ai e fisosoani fo i le mela i ai o le telo taimin matau whale e tango whai ia leo e te whanawha mai ia ona la e tele tala la e fia whai mai ai whainga tā ona wha leo ona o lai e sele ona mawhau ia e isi taimi e sau whai mai mam e se me fia whai au tele o ano atu ai o te toi whai atu ai o la whai lau tala len whai mai o wangalo ia ona whai lei ai mana tua lo se me te fia whai mai na tango le tusi lalo swas pepa i le taimi lava lea ia awai le ingalo o vaenga la aiti whapea Savilina e mawhai ona tatou fisosoani ai i ātina e whai ai o tatou alum whanau ia mana ia tele le whaasoa ana sa o le lei ia o pe o me fo ie o isi tangata i le anu ia i fo isi tangata i anu ia ai pe o le whi au tā ua le te moli mani nei tai au ia mana ia mamata i tū le lei mama tau le lei ia winga o tamaiti o nei le tutu sa uma tamaiti a tono yeini vaenga whapena o lai ele sosani e mo mia mo na isi whanau ia e tātou te le uiloa ia ele o se whapongai fo ilau tangata o mātua o nei e yeisi le malamalam pe le uiloa yei nisi vaenga whapea fia nisi whanau moni lei ia o te lo o le tāpor kalame le nei aso wha malolo atu fo i pia o yeisi upua ele olongo maali e lau whaafonga ia ele aini ni mātusi fo mai ma leo sea Savilina ia o nisi o vaenga o lo mwhai ona su e atili ai ma ngalue le taimi nei ia le mwhai ona whaasoa toi Savilina no maali ia o sa se mea ta te anu e taimi nei pe ta te loa toa mai tau a wingo tamai pe o se me whaile o totoa ia ta i lota whatule ta te alo e se meo tamai tau o lo wingo tamai ti pera ta taonga sa e se le maali le winga maali o tamai ti o la e tamai ti a la e a pe tātou awa le pisa o le ai o la e whai ale tiu te wha tamai ti o le tamai ti ia i le mea la i loa la ve ia i lona whai ai i lona tama i whai ai la i taimi nei e wha tustusa mal whai ai o le tangata matua moni whaftai ana mana ia mata opo nei tai au o se whamanatu fo i mo tata uma ia mai se lava taimi nei o mafuta fo ia nei mātua ma whanau ia ele o leo lava vale o tamaiti o na mātau e eina isi vaenga ia a fiai fo i lātou ia ai mai se o le mau o le metuti e mawhai o na whaafiangai i mwhanau o le te o tele lava fo i o mātua i o lai ia lava lātou metutia ma lātou awala ia atono se spoka lame ia na tala fo i tatou lai whaasoa mai fo i lātou i ni lātou metutia o lo whaonga ia e whapena le so soani o lesi le tasi ina ia whaingofi ona tausima wa ai le tatou whanau tatou i nei atu no ia e whaftai tele lava mol pukalame nei aso ia tonu e fo i tatou pukalame le aso whareile ia ona o aso whareile tolu o le masina e tala noa i male fionga le faltua ia po le sunga fo le faltua o le i le metisi i porua il tatou pokalame lava nei o le ina i lau a tina matamai tai ia o le alongo tu lava ia le malo lau whaafonga ia mo tatou pokalame na ia masalo tatou pokalame mulina nei fo i tau sanga ia o le pokalame na i le asfraile nei ia vangana i wa isisi vaenga e toi whaafose ona leo oai ia al tatou pokalame fo na le nei lau tina matamai tai o le nei mai aso ia manu ia tele taimi o toi nei aso whaaftai tele lava le whaafonga mai ia ai mate whaatau whaafa soifua mō le nei taimi.
Yesu le tupu o tupu ua whanau mai lea mo I tātou. Toi whaatala whaatala whaapoponga o tala whao mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. E silia ma le se fulu afe ainga le maasina sa mo tu sia la tau pawa po le elitisi pe ona whaailoe ni whaamaumaunga fau. Le whaalauloina le pūlenga o le elitisi a la tau whaamaumaunga fau o tangatana mo tu sia le pawa. Ona ole le tutongia au fie tangata e tutongi mua la tau elitisi au le I whaonga ina. I le vā Januari ma o ke taupa, o tangata ia la tau kone karate po contract accounts, pe amale ta iwalu se lau se fulu a inga. Sa mo tu sia la tau elitise I le masina, e sili atu le pepe so o pawa mo tangata ia mua tutongia la tau elitise. Sa ta ilua se fulu fitu afe tangata po a inga mo tu sia la tau elitise le masina, e au fie le se fulu afe o tangata mua tutongia la tau pawa a ole I whaonga ina, e otometi lava ona mo tu sia le elitise, mo prepay customers pe a umalato tupe na tutongi e lata I leono se fulu pasene e leifa atasi ona motusia lato elitise peitai e iwa wha pasene I lalo I whamalitasi le aso I pea I la lato pawa. Na sauno Kate's Day le isi wha atonu sile le Common Grace Aotearoa e au ngā tele nei wha maumonga e fisosoni e taliai I lea wha fitauli. Na sauno se polo fesoli tu la fono, o le whai unga se whaamasino I toi whai se whai ngā pālo ta fōu mo le pulenga whaalo toi whale, po le local port mo o tada papa toe toe, o se isi wha ilea whai unga le amtoa mo sali le whaamuta I le whaingo pālota, e whaonga ai le lafo pepa pālota I le meli, mo pulenga whaalo toi whale, na whai le soita I taifono le local board a o tada papa toe toe, se talo sangal whaamasino nga whai tō malo manukau, e whai eise so esu enga, ina ua maua ni lipo te whaapea ua ngau ia pepa pālota mai pusa melia tangata, ele I toi sao atu le hopo au me vi hausia I le pālota talawai ina ua tūlanga 5. Na mai ele so esu enga mai loa ai, e fitu iwa pepa pālota na whaia, e au noma leilo e tangata ana ia pepa pālota, na sauno Professor Andrew Kedis o le University o Otago. Ua maua ele whai unga, ona o le talo sanga mua I whai ngā pālota, ua maua ane le unga so esu enga, wailo ai le whaia ma leilo o ngā yo I ngai suia I le unga o se whai ngā pālota I tutono New Zealand, ma o se popo lenga, o se whanguwhangu fo ilea mo New Zealand na ia toi mawhau, pe whaapewe ona toi whaangalue ina whai ngā pālota whaalo toi whale I le lumanai. Na whaasalaina le whaamasinonga whaitau malo o Kilani la solua, le li o Frederick Bow o le Coastal Roading Contractors, e whaanofo wa aya ilona ainga mo masina I se fulu malelua, na io e Bow iona mo lianga ia me lua whelua wha, ilona avenga oni mea alofa I se whainga whaasoloto la fono, e tusale malilima se lau walus fulu lua wheta la, ia Jason Koroheke o le Broad Spectrum, o kone karate mo le whainga o awala te tele. Na tu inate ia kampani o wha kone karate, mi pe po tu sia I tā lafo I le Broad Spectrum bo invoices e le moni le sa whaamaunia e Koroheke ina ua tutongi le Broad Spectrum ia subcontractors po company o lo o tua tu iaini singalwe ngai whai o awala titele na whaonga ina ia tupe e tu ina tuaini mea alofa I Koroheke e au fia ini tino I tupe po le cash o ni o loa po au nanga e silia male tasi le miliona tā la. O Koroheke na whaafale pui mo tau sanga e whaama masina e 5 I le masina o te se mal tau sanga talwai ina ua ioe iona mo lianga ilona awa ia ngā ioinga po o tau pulenga o whainga pio na maua ia tupe po o whaamanianga. Ele o mawhaia le minister o whela ua inga, o na whaailoa pe to o whietanga tau le ale to e mawala to ngā luenga, a o fuafual whai ngā malo e to whaatasi nisi o mata ngā luenga. E to samale awhi tolu se lau leo whainga ato o tangata whai ngā luenga, I te tono ia mata ngā luenga, o fuafua Chris Bishop, e asi mata ngā luenga whaatasi maisi minister, matala noa sa au lau whai ngā luenga ia o le aha a fiai, ina iaso lumana inei. Na whaasesila le whai ngā malo le whai o se mata ngā luenga te le, e au fia I whale, whela ua inga si o manga, mga luenga o mata upu whaaloto I whale. Ho le atu whaatasia I le mata ngā luenga fau, o le Ministry of Cities, Environment
Environment, Regions and Transport na sauno Chris Bishop o se whaayayanga mo ia le avea ma minista mo le tele o ia matanga alwenga o le whaasisilangan e na whaia ina ia whaamanino ma whaamautino ai tangata lau tele whaapia e o lo ngā lue ia la o le atupu lava pe taunu o le tu whaatasinga o ia matanga alwenga ma o se mata upu na whaatalanoa whaalawa i tele mo le tolo i le whaama sina ua toa naai o le saunoanga le minista i tangata o ia matanga alwenga o le atu whaatasia e matoa walunga lava le whaatinonga o la tau ngā alwenga e tu sama le tolu 10 miliona tala na whaanganga e tu whaatasia ia matanga alwenga peitai na whaalia le minsta e le vave maoni whaamanianga i le isi lua tausanga mai le tu whaatasinga o ia la a le malo ai o le ava aia lava i nai tausanga o mule mai. E ono 15% u whaatitia pe whaapau i aia le malola na saofanga i whiawa inga mō tangata mātutua. Ma tangata iemana o ngā whaapitoa mai le 5% o lo o iai. O le polo kalame o le total mobility e pa ua le tau le taavale lau pāsese, whaapea fo i pāsese i pasi po no fuafi mō tangata iemana o ngā whaapitoa. Na whaalia le minista o whela o inga Chris Bishop whaapea ma Louise Upston le minista mana o ngā whaapitoa. Ina ua 5% na sitia i le whainga ngā malo lea ua mwhai ato le leipa lea pol kalame i le tausanga i lua afe lua. Sa le ima whaiona valo ia i le si itia o le mana onga o tangata whaatau, po tangata e whaonga ina ia au nanga. Na si itia mai le selau ma le valo afe a ngai i le selau lua se fulu afe, le numero o tangata na resta le whaonga ina le pol kalame i le vao le lua afe lua, ma le lua afe lua wha, lua afe lua lima. Aina si itia le numero o malanga mai le tasi tesi ma le valo miliona i le tausanga lua afe se fulu valo, i se alfa inga e tolu miliona i le lua afe lua wha ma le lua afe lua lima. Na sauno Bishop, o le si itanga le mana onga mo lea polo kalame le teiminei, wa lata ina ova atu ma le vai ngā tupe na tu ina atu i le petusa lea ma le lua se lau tolu 10 miliona tala i le isi lima tausanga i o atu i le tausanga lua afe tolu se fulu. Na sauno se tasi o whaipulo le leipa, o suinga ina fonasia i le aso ananafi o tau mai ai le wha au popo tupe tutongi e tangata ni usile e mana onga whaapitoa, pe a o e whai ngā luenga, pe o e whaini ala tau siaki, pe asia si foi i a inga, e whaonga ina i awalau whiwa i ngā lau tele. E iwa whiwhit se lau 5 leo wha inga o tamaiti na whaasala pe wha amalau lomo se teimi pupu ul tau sanga lua awhi lua wha, o na olo lātou wha o 5 i isi tamaiti pe ana whaalia i whaamomonga le matanga luenga wa onga. Ma le awhi se lau 5 tasi na wha o 5 i whaia onga, wa maua lulunga te isi atu ia whainumera na ilo le tau sanga lua awhi lua tolu, pe ta ina tupu fo i le teimi na si iti ai le numero o tamaiti a onga. I le valu se lau 5 sifulu awhi, iwa se lau 5 sifulu maleiva, i le onga atutonu o le lua awhi lua wha, e tolu awhi tolu se lau 1 sifulu, na pa u ia i mai le wha awhi iwa se lau 2 sifulu lua i le tau sanga lua awhi lua tolu. Le numero tamaiti na whaasala una o le ulaula, vape po o le ava malosi. Na pa ufo i le numero tamaiti na tutuli mo se taimi le tu maulu tau sanga taluai. Masa maua lalo atu na ilo numero o le lua sifulfa tau sanga ua toa naai. Peita ina si itia le numero tamaiti na whaate a motu maa onga. I le lata i le to lua mai le afe o tamaiti. E afe lua se lau ma le tolu tamaiti na whaate a maa onga. O i la tau ia i lalo le ta isfulu ono tau sanga. A sa ili nisi a onga yo iai ona o amionga le tau polea. E se lau fitu valu leo wha ingo tamaiti na tutuli motu mai a onga. I le tau sanga taluai. E se fuluta si afe ma le se fuluta maiti na whaia la tau lava a onga i tutono a inga. Mai lua se lau 5 sifulu tolu. Ua mawalunga tuai na ilo le taimile nei le tau sanga taluai. Ma o se fwai numero pito sili fo i ona mawalunga. Pe ona wha mawina. Na mawa fo i wha maumonga le mtanga aluenga. E lua afe wha se lau wha se fululua tamaiti na wha alua na tasuia la tau a onga. Pe sili atu fo i le tau sanga taluai. Ua whautua ina tangata whaatau ina ia tau mamau ese mai ni tau whaupopola tau te ono tutongi ina ai le mo mia ina i le vai tau le kirisimasi. Tanu mai le aso mo te sema sa a mātai ona whaupopo tau ia e ta o interchange fees. O le tau e tutongi le whale tupe le whale o loa i le whale tupe le tangata whaatau pe a whao ngāla na card. Na sauno le so upol Consumer New Zealand Jessica Walker i le leitio New Zealand ta popole la tau wha la putuputunga o nei le o wha
fua sa o lava ia tupe whaasao i tangata whaatau. E le te tau tangata whaatau o na tutongi le silia ma le tasi tesi ma le 2% po o le tasi tesi ma le 3% i na tutongi whaapopo i le taimi nei pe ona saunua woka. O ta i ala New Zealand e te tau i whaleoloa na ofu atu i tangata whaatau se awala e le tutongi nai se tau whaapopo pe a whaongale tino i tupe po le cash po le sulu ma le sasalu o le card. E te tau i tangata o lo popole ina ne tutongi ni tau whaapopo tau ngata o na whai se isi whainga i tutongi e ala tau whaatau o lana whautuanga a whai e vai atu 2% na te tutongi ina silio na whaame i ese. Ua 25 tau sanga wha solo se suenga po se saililinga ini ainga Pasifika i tutonu au te aroa New Zealand. Sa tuli loa ina ilo la tau soifua maloloina o awa onga anga nuu mani me tutupule se manga le maftanga o tangata Pasifika. E to awhi tolu se la wiva se fulufito. Ta maiti na ofie tutonu se polo keti na wha solo mo le 25 tau sanga mo ni ainga o atu motu Pasifika. Talu maile taimi na whana na umayele falama i middle moa ile tau sanga e loa afe. Na taita ie polo ofisa langolango El Shadan tau tolo le saili linga mana o la tau whaalia o wha maoninga ma mau na maua mayai o lo whaailoa pe whaonga i le whaingo polisi whaapea ma au nanga mo Pasifika na whaalia tau tolo o le sao pito te leo le saili linga le nei o le maua i ni mau po ni wha maoninga e whaavae i vaenga o ave i le wha mua Pasifika o se tasio vaenga au tu na ilonga i la asanga taitasio le suenga o le tāua leo le anganu mai lava i le lai te o atu ina mātutua e pei o nga ngana tū maanga i whanua manisi lava vaenga o soifuanga wha le atu nuu. Na malanga le tamama le atali i whaatup whaalawlawe o Sajid David Akrami Filipaina. E whaienia la o onga o whainga whaamiliteli a o le i o la whaao o ina leo ti tangata i to asfululi ma le Pātipatinga o le hanuka i Bondi Beach. Bia na whaamauni e le vaenga o le puipuinga Australia. Sali potia le ABC. Le umioni so o tanga o David lua whātau sanga i sui i Australia o le vaenga i langlangoina le Islamic State. Elfia ile ta imata utia Wisham Haddad Whapea ma Yusef Uwenat wailo ilo nei le vaenga su enipi tanga o Akram ile vaenga le ISIS ina wailoa na malanga le tamamalo na atali i Manila ile amatanga le masino Novema ile ayoda vao ile moto Mindanao mua o onga whaamili teli ile ia ile tamamalo na atali ile lisio la ufa atop whaalawlawe yetu ni mata ile malo a ile itupule aus whaingai Bondi Beach beo na lipatia na whailo ile ABC le asongafua iluani fua le Islamic State na mawele taavale Akram i Bondi Beach mai talitonu le vaenga suesue na whaatautoina ila uelangolango ile vaenga whaatopu whaalawelawe. Tala whauia mai le si ufonga le lau mua mo le nei a wauli. Ele nganga fia o te toi whaatalo whatoa ilo tātou o te noo, ele whaopoponga fo i o tala faule nei fo yaso, usi mai ele whaafonga. E whaani sui tu malo loanga waai tālo sanga, e nisa whasosoani whaalelea antili alanto wati nae, o le whaalelea leo ngā te whalo le atu noo, e au fiai a ana lofi numero 4, whale la tai masam tau, a inga le tai, whapena fo i le whanga mawhale a se la. O i tu malo nei o lo iei o la tua fio anga, o lo tau la mui a tina e whasau i nei puna o ngā te whale. Lea o lo whatupe med whala pupitonga o whasau whavau malo. Le sau nuanga le tamai tae e whaurulu iei a tina e tau ngā te whale, ia te iatu Maria Sato Penny. O mawhai ei o na iei se la sanga fo i le whamatu o tuai. E tūlanga o sosoani tau se leni, e ala lele te talalo i o wala au mo tau sanga mo poloketi. Tūlanga lava i o le ngata i whale malo na whaalele ina. O le whamamoela le nei aso, ia o lo tau la mua ai, ia le whaalaputonga whaasau whaavau malo po le Conservation International. Ia ngā lulu e whaipa anga ai ma tanga luenga le malo, ia ele ngata fo i lea o whaalaputonga tumu oti. Whapea fo i le universite a wao le o Samoa nei
ia o i lātou lea o i le komiti whaafoe o le nei polo kalame. O se polo kalame foi na whaadia ele nganga whaaftai o pule nu o niso ia fio anga e le visoa soani la tu tau mwhainga i le ati nae. Ko pikongu o mawhaia ka sau o le limfuafua ma le konga kongo. O ngei la le pokalame ngei o le pe whaulo i kalsanga. Mea manao mia o warfa leia o le konga kongo. E mai se fo i o ngaka i whale o le somako kungu. Mea la le manga o mia ia o se awala o papa whaile mai po awala o papa se mea whaingo whianga whai. Ia wale whioa ia i ngai pulisi fo e asia. I so va enga i o mga o mianga i pole mai a whea i e wale whai doa inga o le whasao i a malakina. Ai le ngaka i lea i o me whangoka peo se vae mamaka. I e fuala e le kape nganga o le la pisi wa e ile sikai mi e whainga kanga o la pisi le peo kai. Ia e Facebook puku o konga konga. Ta ue la tau nei, o se teimi mo mua lea ua whaatino e se polo kalame al whaalapo pitongo le whaasao whaavao malo o laulangi, mai o se awa noe la tu tele manatu e misia. Ulua i taimile nei ua whaatino ai se wala au mo talusanga ia petu i nātu grants i tulanga o inuu mafio anga e ngata fo i leo whaalapo tuputonga tuma oti ia ngalulue ai ma pisinisi tau turisi ia le ngata fo i lea o grant mo tanga luenga lautongia le malo e mai se lavala i tanga luenga puna oa whale natura ma se mang ia whapea fo ia le tanga luenga whatuanga ma mawhainga whaiba ia e whaatino ai matali atu i mana onga o nuu mawhio anga tūlanga o le whaleo le ngatai whale mo na puna oa. O le tūlanga le whaatupengo nei atina e. O le sosoani lava tau se leni wa whaamoe mo le whaatupeina o le neipo kalame e lima se lau wafe ta la tupe Amerika. O le nei foi se leni a tau wala mai fo i le whainga paanga ma le sosoani a le Great Barrier Reef Foundation. Ia o i la tau leo lo whapea o na awala mai e le nei vai ngā tupe. Ia e anga mai le whaalapatasonga le Nature Conservation International. Ia awale whaamoe poloketi le nei. O le masino mati le tūsanga fōua whaata oto e a matalo ia i le apor kalame. I le toe tau au fie o le palemene le vai aso le nei, o se awa noa le whaatau nuina i lole sauninga o le whaatau tonga, o le fionga le whaipule o whale ata numera 4, le fionga ale vena ale, le ua avea ma minista o tanga wingo puna o whale natura matsiusio manga. O au o ale vena ale, ua whirwhiria, matalia e avea ma minista, ma sui fono o kapineta, o te tautō i le atua e ona le malosi lava e whapea o le autu i nātu ma le ato o toa le mea e au pito sili i lauta whamasinonga i taimi uma e whapea ona mana o mia o au whai unga ma whautuanga i le ao le malo mo le pulea le lei o mta upu al malotu totasi Samoa o le a o wha lia i se ala tautino o le wha la tua o ia mta upu e pei ono le a laflofo iai le kapineta ma komiti e wha pele fono whatonu ma satu ina mai ia te au le tausinga wha ilo peitai i mea uma o le a avea iau ma se minsta moni ma le whamaoni ia fisoso ni mai le atua ia tau. O le fionga ia ale wa se e mai ne tau aveina le tō whinga wha minsta le sa o mia le tina ia seve te i fui ono wa wha leo ngā ina lona na fō le pāle mene e le wha i unga le whamasinonga e whainga wha ala tua e le teimi o le whainga pālota. E whelawhala fo inga le fionga le pāne mia ma le taitai o le tua ngai e le fontanga le pāne mene le vaiaso le nei. E le lauri liwina o le tala wha atatau o le tupe i lona tūlanga wha anatinati mo le tausanga wha le tupe lua whelua sa fulmale lima lua whelua sa fulmale ono au leita ampe le malo longa sa lafo i le fionga le taitai o le tua ngai se upu masoa ngai le taitai o le atunu na whaia i lo ma le wha ai unga le nofoa le fionga le fonfitalai
e tu inatu le luse fumbele fai tu la e tu e sea i le fionga te tai o le tuangai mai tauru mango le pāle mene sa ia tu e fo iatu i tu tonu i le wha awa wina le fontanga i le so. Wa whai loa tunga lunga le fionga te tai o le tunu le fionga le pāle mia le laule le male topola te Valfosi Schmidt e le fontanga le pāle mene le vaiaso le nei tūlanga o ngonga le ua o atu iei Samoa e le whaofi na mai o whala au whaasaina i te tonu Samoa wa tele ai le a fia ngolo tātu o tinu ai maise le mausori ngā tūla whono wānia e mai ma a fia i le soifua. Tona tonu, o te tatalo atu i le tūlanga le ua o iei le atunu o te mine nei whala au whaasaina. Wa tā pena le malo e toi ta pena le tūla whono nuu mai tu malo Village Phono Act e matua wha malosi le tūla whono le puri malu ali im whai pule ta pena le te e atu le mele wa mata na ufale le taulanga i pia e mata ngā e au leanga e rele lei pai aso lente nei pe fitu pe valuos wha inga leo leo e mata utia mena maua e mau atu whale o i lātou, e iai mata maiti matina la iti. O se whaafita uli lele lei mo le tātou watunu. Ma o te leo toi alo foi lau tautala, ia i lātou le mawhau whau le nei, e sue a lātou tupe le toto le atunu. This is blood money. A whai tātou te alo lofa i le atunu, mautou walo mautou whanau, leo mautou wā iai. Waso solo atu wala au fasaina i to tonu o aonga. Ma ua matua faa le tonu, le lipoti lana maitai le office of Amsinonga, e afe lua se lau, le afe tolu se lau tangata, ua faa le tonu mawawhau. Pe ona sile fia e lima o sa inga mtanga luenga leo leo le vaiaso o tuanai, mantao fia mai la to se furma le valu, e se mai le isi to lua na baua i tua oi whaavao malo i whemalanga inga, ai ile to se furma le valu i la tau ni tau fia, o loa o fia e mani whaia onga. Mai ole onga le tula i mai o ia sori ngā tula whono, le ole asa le mou mai mani la au malo se le whaatanga ina le atunu, o tu ina tuai mal whaatanga ngā e whaunga ina e malu le malo la au malosi, ai nā o le teime o sofa inga, mo le pui ngolo lātou saunga le mū mono lātou wola. O tala fawia, manuia tele le nei asolo tātou tunu. Manuia le kerisi masi, ma le tau sanga fo, si ufufonga o le la mua. Ua whaeloa mai la official le tine mu ma whaalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a lenga lulue mo le tasi le tu lasu i tine mu, mai le se fulurua nga i le tasi le a wauli, o le aso for le aso se fulubaleivo te sema, o na o le atu langa o le awa a iai le whaatuai o Natalia tu o sui o le ofisa, i ni vala awe o mai, o le whautuanga mo le totele i a whaai tete o na whaatino ni vaenga, e onu tula i mai ni mu, tautua nanga se senga o mea tau bafa, i a awa le tu la fo ia, mana tua a whai e tula i mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. A se siane le i tu lau o le fireandemergency.nz, moni whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. A whai ua umale leile nei tau sanga e tere i malanga i Samoa, a ua lale pole, o sau nia nei e le titu sau se avanoa e te ono manu ai se pepa malanga i Samoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu foi i le mai casualty sau, tau ai ngai Samoa, ona maua leo le avanoa i le se i le aso limo Januari, e mawhai foi ona e anga waa, i le se i pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala Australia pe sili atu fo i lo ai ngai Samoa e ia inga ole nei whaapitoa. Sekia te jisa. Awa
Kirisimasi Samoa, si ufufonga o le lau mua.
tasi Samo ia mana chua Chua mau ili whaka chua chua Ole mea loko sili lena Mole alo ole chua Tacho fa amana chuina Te se masulo se fulima Jamia tau na tupu mayai Ruisi masile fa apongai Ni inga mafia fianga Ta watu ai ile pulu vanga Le tacho fa afetaya Ole misiona lesa ya faya Kerisiana tula imai Tacho si ile fa afetai Fa amama nei lo loto Tino fuanga e fia ai La foa ini o leanga Ma ia fa afo o lo tangata Vivi o sana e talisa Maya haila na fa o le tanga Tacho alalanga mapepese O a imai lona lo pele Songi hula e o le lalo lani Ma ia mangalo ta itu tasi Samo ia mana chua Chua mau ili whaka chua chua Ole mea loko sili lena Mole alo ole chua Ole mea loko sili lena Mole alo ole chua Ole mea loko sili lena Mole alo ole chua
se manaya e tupu tele e mafala ua sasala le manongi ua soa e Samoa te pai whangatolo Ia Samoa le antanu e pele le loto ma le nganga ia le ua te ono minuti tōne le tale uli tulai tasi manatu mātango fie whawhianga ma pespesenga musika se whiwhiroi rei a woli ia ola whaiwalei tātou mātua i ngā sianga matau mawhtanga malolofo inisio ngā luenga le aso manatu le ua umaltemi tātou te lulu lima ma tātou whato whai te tomo ere se whanga la mua i rena ia sururu mai la walitu lai fitu ngā lue tu manisu ia tāsi Salem Sam Programa rupu whai o mālo la whionga ia lawano ati lawa programa ina i lawa tina tano atoi savalina kāsiano ma ana whaasolo ia manatu tau lunga tu foi leo tātou tau tui lunga frequency ni nei taimi ia ai wha wau tātou wha salalonga si pa ili tu lai lua i la wuri nei i lunga le tātou Facebook ma le tātou YouTube o wha awhiawhianga ma musika o le Christmasi leo tātou wanga atu ai tau tui maori siu whonga lomo i wani tōne wha mangalos tau tō wale tau tamali ia o pao papa i lau wha whonga mai Samoa mātou te matua atu nai poto lava le tau tai ai si se lava la nā atu ia ma manu ia telefu whonga nei a woli ya me se foi ngā luenga lo fitai tu ngai mal tātou tunu ya leo te mau tau runga whelo ngā luenga nei aso nei whanau ya malolo mai a onga nei a tuanga umi ya malo whaio le whaiva ya manatu ro manu iau tau whanau ta malei tene le whaini fi au ya ina nei foi vai tau au tau malolo mai ei ya manu ia tele ia fuwhanga lo whenga ia nei tātou mātua alo whātu mo tau nei teimi o le a woli Ya, alo fatu tatu program la so tao sunga ya tu fiso ya mal sunga ya tas mai ma tu felo il so tao. Ya mon termine ma tu fatu fa si fu fa so sunga tatu tunu. Manu telina fu fonga ni ya so fu ma manu ya tu mo si fonga lo Pacific Love Band tamol folanga tau lunga tu tatu tu so fu ya. Maria, my Josefa, tu Apollo Aquina.
Angelo mai nerani Wala taulo nolai Mamiale taulo E te ana wala Se tamatale Fai ngoia Yesu Ole pepe le ha Ole file mu Angelo mai nerani Wala taulo nolai Mamiale taulo E te ana wala Se tamatale Fai ngoia Yesu Ole pepe le ha Ole file mu Ole pepe le ha Ole file mu Yesu ile anabalo ia ole Yesu Pula faile amaso sama Fana umayele lifa aula Ina ia aua Ia se kolonga
Yesu ia le ngavado ia ole Yesu na pula faile maso sama mana mai le li pa ora ina ia awa ese polonga Johnny, Fat Boy. Well, it's in your fiver, but it's in your Perry, Jarvis, or the Van on the Pope.
foi fa lo ina fa cha chu fa ini chu chu ni si foi o so ma lo nga lu ma lo cha cha ile cha shanga lu se sa ini es foi leo le fa pa si di cha ni fa pa si ai le pero ma lo cha chu ma lo nga lu fa ma ya ma lo fa ga bo bo ba cha fa ini ma lu che le me tu si ma cha so fo
Fana umaileta
ko siva o le o ke ka po a fa ton lua das o se awa le fa i fu o le ko po la eva le fa ia o fika o le eva I o ma pa pa sina o siva I le musika ma ngia ai awa se ke si I le po ele lei fa i o le mai ngi e sasi ele vea se te ma los calwe lo vinga I le
Tova minuta tone talo li tu lai lua fa fianga Krismasi. Oh come all ye faithful. Fa fianga Krismasi ya le uta tete tu mo se fonga lo moi Wellington. Ida nei ya solulu nga tono neve yaso. I fe au manga luenga ya lo fi tan tu ngai lu tan tu tno. Moli lenga fa tai pa yeman malor tanto tino tanto ma tanga mela mali tu lai pitur tai au ya ma no sai ma lo fa tu inga luenga ma tute ya lo fi ngai tanga ta malana le yaso ya mi yele tua Mateo ya fa maulalo ya le ma fu tama le te mo le a woli a talo va sunga ya pali sina leo ma shona tua a sunga fa venga pasta tapu ino fo inga baongo tirisa ene ma for Eric langa tu lel sunga ya ma walk a base
Sandy Shaggy Maui Ngoa Talofa Lawa tuli sunga ya tapusori lumayama ya o Henny Taito sunga ya papuina tani yelu Langa tule lua iva afua mapusua Tino mamea malo Tail mafutamai ya ilene yaso Lawa tuli sunga ya Yula Yose malulu watu Yula Yose Natwelea Joyce Asiu mainai Seattle ya Amerika ya Rachel Sifa Lofatu Rachel ya o Emma Leota Faktail Bavuta Mai o Foloi Fata Lofatu ya o Amata Loau Risati Alisa Alofatu Niso ya Yeremia Tapmanaya ya o Lise ya Malolo Sa Leaso Tuina Carsely ya Malo Lofatu ya te oe Lupe Marwanski maina I Sunnybank Brisbane Australia Lofatu ya te ortina Lavenda Mamako ya Langatwelia ta lua Ngaluenga Lofatu fa uli pula yata Malo ni mai ngala supetelo Alofatu Atalofatu ya Tercia Cristino Malo Josefatu ya Lawano Malo o Church G ya Malo Alofatu Liaso Atawatu ya Zundro Faleali ya Malo Talmo Pesfoti Malo Alofatu ya Tutu Mika Aaron Sila Alofatu na Pepe Howard Smoka o Lia Faleafa ya Langatu Fo Ilea ya Tiulilo Jo Akolea Tiulilo ya Alofatu ya Tutu Umalava Manuia Tele Le Yaso Ifufua Fai Leo te olo minuto tone na tale oli tu la e lua manatu ya taulunga tu fo in tua mala ulanga le sifongo la mua ya iria sululu bangalo se leo ya se olete utamali e laufa fo mai Samoa ya falo yo voto finale mangalo is fale tonu ole tatu o fenga wenga ne yaso tatu te fele la sa talo sunga la ya tu fo fiso mal sunga ya tasi mayava la auto tu fe loi ya ila so atao ya mai la fionga li pula maltato fingal wenga tu mo si fonga lo moi Wellington ma tu fa so fua la fa so Pacific Love Band Pepe wa fano mai tolunga tu tatu tu le ya wuli Tali sapai, ole fesili.
Africa.